saloloa malolo siai tino le manu Samoa a e pia iloa malanga sa o mai loa se ie vai matofo i le kuka Samoa o Samoa e se le manongi pe a whaapa uele Samoa moni au au ia mama tu ia malu pe a vela Koko Samoa oka ua manaya Asaruni ole apa ule Koko Samoa Tai tutonu ole apa Masai ulo ai se lapa Au tau tale sa eu Mawai lele o mata Te koko nei muta Uwale ai lo tangata Samoa e se le manongi Te a whaapa uele Samoa moni Au au ia mama tu ia malu pe a vela Koko Samoa oka ua manaya Samoa e se le manongi Whaapa uele Samoa moni Au au ia mama tu ia malu pe a vela Koko Samoa oka ua manaya Taraflava o David Tuale nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso.
se tuina nau matala le tunga mau no tiu te alongo mai ia usa tu ai apai ua o le lango na taua tua iua o le alofa Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O whaalongolongo I lawa lofa le tai au. A wau te whātua I a te oe. Ia e whaasino mai le alau te savali ai. A wau lo nau atu lo loto I a te oe. Ia e awa mai a te au e whailo whina ngalo. A wau oe lava lo o tua. Ia teita I nā tua o e lo wanganga le lei. I le lau ele ele. Lau le lei. Vi ia oe lo mātua tua. Nei la fo I tai au fau o le tai au sing sengi ma le tai au te toa o le aso fau ai a mai. Sang fifio mātu loto le matalasi o whaamanianga lo mātu tua. Mua I o le mātu pese o vi inga. Ala ngaina lo manu malo ma lo mātango fia le nei tai au. Mātu wifo I uluma le nei tai au. Mātu wifo I a te oi ma whaapea atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua ma malu. O e lava o le atua mamana, o le atua silisili ese, o le atua matautia, o le atua e pule hao I mea malava. O le atua lava oe so I fua mai lava le vavau e o le whavavau. O le atua oe la eirevi ingon mamano o le atua oe, pulpulu le mātango fie, mātu whaaftaita mai lau mea lofa, o le ola fau o mātu maua le nei tahe au,
Lo lofa o le fo o tuta e manuia, fai ngā malolonga sa tua whawhai o tangata. Wai wha popol nea sa fōro lato sui fua mo le mātu ni yola, mātu o lie fo nea sa lua, o luas futasi e yaso o le masino Januari o le mātu fo launga o le native sanga. Ia o le mātu malanga o le nea sa fōlo mātu o tua, fua mātu tu inatu i ante oe. Tau te mai oe le mātu fo launga a whai nei. A wari tia whaiva le whengai ma le tino le nea sa fōu e a mai, mātu talo whaapitoa nei tahi aolo mātu o tua ua tua nei tu la. Ia ona usuia leo le whanausu o le palemene o le malo Samoa. Ia ini sa vaenga ta ua o le awha penao na taranoi nei tonu o le palemene. Mātu talo lo mātu o tua e whaia lava lau whina ngalo. O oe lava o le tua e to ai matangi, o le tua oe to whimali ai mea uma, o oe foi o le tua na e le tofi taitai. A wā Samoa moa tai ao whamuria e le whanausu o le tunu. E le nei foi tai ao lo mātu o tua. Iam whamuria le tunu na i o mātu ainga. Te tai o le malo, whapena foi na i o mātu tangata e le ngata i Samoa. Whapena le alala ma le papa awai so se tafora nei ke lope. Mātu wala au lo mātu o tua. Ia iele manuia oe lo mātu o tua le tua e whamai ai. Le malo Samoa. Whamuria foi ni nia tunu o New Zealand lo mātu nofo ma wai. Ia o le nā foi te talo mo atu no umala langi ua toi foi o nai teimi o na whaawina foi lea ma whaapaleina. Ia le President Fau o le malo o Amerika mātu talo o teitai umalawa e mai ante oe whamunia i le mano tele o Amerika. Ia mana te inga al President o la whapena o na pale mai le nefo i asolo mātu tua. Tapo inga na i mātu mātua tua asin sino le tunu i malu mātu malawa ni aso mātu walau. Ia te oe lo mātu o tua te tu aloine la tō le mawhana whana lo olofa, ma wai pelo la tō se fua laule le tino, sili lava i le angangam. O mea umola mwhana mātu whaia ni aso, whatalo loa i o le tunu o le tangata malana whai, mātu whaia lava ina ia fo i le vi inga ia te oe, ta mā, whamunia mai le tau tua, a le Radio Samoa ni aso atoa, o mātu wole lava mbala au i ne mea malawa, e ala le swafa manu malo Yesu Kiriso, lo mātu o lii, mara mātu whaola. Amen. Taylor Mava Pota, what's all I know?
mau sa vali o le viinga se lau balu se fulu ma lua tu spesere ka le sia whakasa langi nel viinga le tua e le ka le sia whapropitonga ki o Shano Brika Samoa mai pe te sauta tautua mo Radio Samoa for lima iwa tolu amo sa ni mai mo le tātou pukala me malu le tai hoi nai te kone. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, Donald Trump will be sworn in this morning as the 47th US president. He'll take the oath of office inside Washington, D.C.'s Capitol building in front of former presidents and political and business leaders. The ceremony was moved indoors due to extremely cold weather. Outgoing President Joe Biden's issued preemptive pardons in the final hours of his term for some of Trump's so-called political enemies. Biden and First Lady Jill Biden have welcomed Donald Trump and his wife Melania on the steps of the White House. CNN's John King says it's a moment that didn't happen when Biden took office, despite being an American custom. You have an outgoing president who was not afforded this courtesy 4 years ago, saying, I'm not going to forget that, but there's something more important than that, and they're doing that today. Company liquidations have reached their highest level in a decade. Figures from the company's office show there were 2,500 liquidations last year. That's up from around 1,800 the year prior, the most seen since 2014. Infometrics Chief Executive Brad Olson says it's not surprising given the way the economy's been tracking. Lower economic activity and lower business sales have been occurring, but at the same time there have been a number of higher operating costs, which means that businesses have been squeezed more. Numerous weather warnings are in place as heavy rain batters the upper North Island. Northland's been under a heavy rain warning overnight, accompanied by severe thunderstorm and strong wind watches. Similar warnings are beginning for Auckland and Coromandel. The transport agencies urging motorists to drive with care in these regions, with a warning in place for the Auckland Harbour Bridge from 10 a.m. until 4 p.m. And a section of State Highway 14 has been closed for much of the night at Tangi Turoria between Dargaville and Whangarei. Police say they've been investigating a serious crash. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, 2 second-half goals have earned the Wellington Phoenix a come-from-behind 2-1 A-League men's win at MacArthur. Australian Alex de Minaur is through to a first Australian Tennis Open men's quarter-final with a straight sets win over American Alex Mickelson. ASB Classic champion Gael Monfils retired with a back injury in the fourth set against American Ben Shelton. In the women's draw, world number 2 Iga Swiatek dropped just one game against German lucky loser Eva Lees, and Scotland captain Sione Tuipulotu has been ruled out of rugby's Six Nations after being hurt in training last week. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tai au, ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited, i le shop B5, i lona tuatusi, Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Ele swafa marmalo lo tātori whaolo i suke riso mo mono whatalofa mo whawhilo i eile apate le lava mana mi ngāo te tau waisa molo watino pele pa ia mana malo la whawhonga anga nei tai au whau malo la wala sui fua manuia. Whamalo fōle tunu ia le whalau tātou avea le mua mal whaasangi le tātou tupu su te siri le langi. Wa tō mai le ngi whamrianga le tātou tuara nei tai au.
ma tātou ria nei aso le aso fau le aso whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai pat patia le anga le lei o le tātou tupu siri le langi o le fau ambori mai lo tūsi fua ma le mātou manosi wa tātou fsil whai manua le o mala nei tai hao fo ye pervi inga ya te ia tau tairo tātou tua le whalau ngara nei aso ia ma tātou whalau le laulo na lofa o tātou ye le nei fo aso lua ulosu tasi ia aso le masino Januari o tātou whalau ngara lua fe lua se fulu matfa ambale lima wika fifi por kalabe mano le tai Radio Samoa se lima Eva tola mo na tasha va lua fa pena fo insinio le Facebook ma le YouTube Radio Samoa Sarah tasi patia ma le whenga pesta LJ Lucio ma tu ona nei te mai mini te tuaina e se mai ele tu la se fulu e le tai o ye iwa short coffee fi la ka sui uma foi meladi o i kula le asori para se fotasha le tai afo lange mama la sunga la o tsai ma lo la fo il fo la le nei tai au vi ele tua ya e wi ai nga kausa vili fo le nei tai au mama lu ya o le o tata u fai au le mai fo nei tai au le nga le tua ia fa talo fa fo sa mo la tnu pele ma lo la le soi fo manuia vi ele li aso lua manuia ai sa le sei a mai se lui tau montato nei tai au o aso uma e tatau ona o tātou maua le anganga o le whaafetai. Whaangalo i mea watua nai, ta mo e puno wai mo le luma nai. Ia manu ia tele Samoa laufo launga le nei aso.
to Pesel Hallelujah worship team, le tai hao le tu already Samuel for lima matolo amo po kala me malo le tai hao au na to fa long le eveni ma lo fa tai le tolo le nei foi tai hao fo ia usu se pese ma ngam vi ele le tai hao fo amen ka fi ai a makale aso fo se pese ma ngai vi ele li oka ka fi o mai for ngai aso o fi ka pi dia wi aka ko mana tu ai ta vai ia so foi a mafuta mana I tu au na I o matua o vave au mai le misi ala ka ika loku malaka kalo o nai tu a matu ai le misi vave au uma taulanga le lotu ia ka ki kolo foi sika mi o ko ia le a mengel ko inga na ko o lai fai tai au uma Mena fai se o se pese mali vi ele tu ala nei foi tai fo nei minute o tara musika sui fai filo I fa foi le tino nei tai fa maro se au le tino le lo su tu mangaru ngor nei foi tai fo te kwata le fitu le ta nei o fa pongol proclame a reto le la mai pasta la fa copa today in history tara ba bai pone mena tupo ile so su tasio ia no worry le telo to sanga ba le tai no fitu ile ta nei fa pongol tel fo ngal pro tani pe tara fitu ni sino tara proclame e mo le tu la mo mo o le maru le tai hao ia au fo ni ngalo mantuane yo te mitalo nei tai hao le atu le tino ile fonos al Parlamento Samoa nei tai hao ia le ngata le na fo fa o mai presidente America la tau le nei fo ia se fo e vi ai lo ta tu le nei o ta tu le pocha mata mai lunga la wala nei fo I tai hao fo Yai nei vaenga I lo mai ta watu le taimi le nei o le amatanga o le tai hao ta vale o faisi fe o lolo mai le taimi le nei I totonu le au kilani au tu le vaenga le na Rainbow Bridge and Karanga Happy Road o leo lo mai ta watu fe o lolo le PC heading westbound and eastbound I le taimi le nei Pitt Street 40 mai ta watu o le na o lo fe o lolo foi mai le northbound and southbound directions anga ia tule ngai delays la iti I la tatu I intersections Auckland Southern Motorway faisi pisi ona isio vaenga taimi le nei southbound o mai ta watu ve mamafa lava foi mai ai nei poloka mai Auckland Central anga iane lea near Crafton on Ramp northbound o feo lolo foi le pisi I le nei taimi o le tai hao o nisi o vaenga uma lava foi o lunga o le tele o so longa le lei se ia vangana lava foi le vaenga le na o le na wa mata o na feo lolo le pisi mai le nei tai hao lapta inga mo tatou lo faisi angi o le mtangi ia tautua na saunga le mu apta vale manu ia le nei tai hao le amtai foi o fainga malanga nisi foi o mangava mai ngaluenga ma lo le fa malosi ma lo le tai hao la Radio Samoa sfululu minute te aile tulai ono Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata I le tala o le tau o nei fo I tai fo tama ki makaura o ki lani no whanga whasa launga Radio Samoa se fulu iwalo I le malu o le ere nei vaenga o le tai hao. Winga wha mawina le tau le so le whasolo na pa utimu le tele vaenga o ki lani ma mawhati munga ni so taimi whasolo na ngi marosi mai fo le sabili. Le nei taimi o le tai hao o lo iela pata inga lo tuna mai mo tātou ma tātou se fulu o le whāle fia na nei tātou umo le aso po ia le awala lau pampa le Harbour Bridge e te tau on whautau te tātou o le sabili o le amwhao nangi le marosi se lau kilomita le tu lap I nisi o vaenga so o lo lapta ia tātou I vaenga umana ina ia saunga le mofe malanga inga le tiko e mese lapa tātou o le akolo sina le awala lau papa le Harbour Bridge le nei foi aso ma se fulu se ia pa ele fana fia na nei so mo le malo le tino tātou I kilani papa ia tolo ia lapta inga mo ti munga malosi fa pena fo I savili malosi ia te pena ia tātou mo nei vaenga na winga na tau le so tai au o lo te papa ia tolo amana ia mo talo le tau lusu tasi mo runga ma fana le so tai au la o la pasona na awa olang de le tau te le vaenga au kilani fai fuisi velo tai au los fuluono I lona maulunga o la vaenga yon tuatu la pasona na awa o lang de leila stofi lang de leila sforele mo la sto na I pa uti mo la salang de leila so fuo o le nava yaso loma na yatu fa mo ia la mai tau tu na mai
Lene foi taimi o le tai au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. I le oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Sa fulma lima no tele tulai ono RSA mafaki fianga o tai out tele na faki fianga radio Samoa na tro nga chuta mga ruang o tai out fo su fia poni fa nei son pesele po Si atamale la le tawala mai I say you su atu fa you se su vai aulo ta oto ma etilo iai e wa ese soloa aina e alua tulea e se ainga o lo fai se lo tu ai fai esa tasaminga wa e mole manava na o si toia ina le lale ua matela ina foi mesa falinga masa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa Sia ai lava o ai messa falinga massa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Sia ai lo wingo ai messa falinga massa filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no apa ela vi o se pisu pasili o se masike que mai fiti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu e uatonu lo fina ngalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga oleta atua etele ai
Hey. Ho! Whawhiwhiak o le tae au, Radio Samoa Swalima e watolua mo ina ua lua se fulu wa tele tu lai ono, au tātou i le nei taima le tae au, o loa watu ina tu le vanoa i le President Fo America, Donald Trump, o saunoa i le nei fo i vaenga o le tae au. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Mo le sirifio le tunu ta Charlotte tele vaenga o lo so no the President Fo America, Donald Trump o lana plan le mo le fatu sanga o lo manai. E il tel tununga i te tonu o se teimi vave e tusa male se laupe o vatu male se lau o vaenga ua umon forfraine Donald Trump o le afa mua i lona pale mai o le President of America mo le se fatu sanga sole kwa mkaukia. Ya, o lea ua umon le sauninga fa ptoa Yo le vano lo so no ile President Fo America Donald Trump. Yo te lope ala lona lo fast fumble fit wile President el malo America. Ya ile term bulbuli le Donald Trump man to umana ile sena term fatu sanga. Ya ala term bulbuli le e tona parliament la fo fo tele ni se vanga na fo na fatu roina. Ya mo fatu sanga o lo manai ai o lo tu papa ya term man ile so no Joe Biden. Ja, en matu alo ia toile no. Ja, mole President Fo America. Ja. Ole mana ia fo ile le isi tai. Ia ua whaase e tuangalu. O se saunoanga matango fie. Ole upua ia te awaia ia o te whaimai. Keep the faith. O lona winga. Mana tua foi o Amerika o la lātou foi tanga vai a lātou te whaatawa ina lava foi. Ia lo lātou unau ile atua ina ia wha manuia i lo lātou atunu. O le saunoanga foi la ale tai. O lo watangia i lava foi wha mua. Tu mau le whaatotua for better days to come. Oka o kalemana ia tawai. O la se isi mea o lo fia whaafofonga ia tangata anu o Amerika lātou. Pau lava o le upu wha malosi. E mo moli mai e leisi tai. E le pe sili atu ia a ole le fo ilele ia pe fo ila ona fa fonga mai la tunu ina i vaenga le saunoanga a Donald Trump. Yes, better days are yet to come. Ole mana ia na ole saunoanga fo i ale sunga fo ia Biden lato e tu sai fo i ole tu ina atu ia ole no fo awa fo ia le no fo inga Donald Trump. Ja, manuia le pale mai o le President Fo America pona ia ma le fo mai ale sauninga fa patoa nei tai hau. Ja, le watu atu le no mo an saunoanga ma fa no le che lo vaenga la fa mo i lona pale mai President of America mo fa tu sanga lo manai au ne ngalo fo le tunu o stem le tai hau po la flavor o la suie le fo no so pale mene le malo sa mo ja tele ni so vaenga ta tu na tu talo i le ngata manuia pale mai o Donald Trump o President Fo America Maria for no so le tunu stem le tai hau the best we can do or the talo mo la tone wa tai uma yo te tai to fia mai e le tatu e tuale nang ya le lei e se mai nei lo o vaenga i e iai vaenga le ILD e po le matanga luenga o le Inland Revenue e te tau ona malama le iai tātou a mai sia tātou o le iai a pa anga fo ia partners, husbands, spouses mo le ana vale tau e tau wai o lana wha atumu le form ia e sira le lei ma ia sa o le lei form o lo fa il fa atumu ina le form a wa asese o lona winga o le asese fo le kupe mai le IRD ante o te tongai o a mo muli i fola o le anga fa mai le sa partner anga ke ro ma fu ka mala partner
Ke le la fa le ko. Ke le fa le ko. Fa le ko ngwela ka ko le e tsikle ka ko partner sa tsa vai. Ngala. Ia o tulanga na le mai ta watu na inisi o tina o le wa moli mau mai foi. Wa inisi o tina o le na o ye le tulanga foi le ile tupe to tongi na mai. Ona o le wa toi mau o mai so engala internal affairs. Ele ai o lai e ai o la to tai to lua se I fa nga tu le ngana fa fa ngo fie. Ia o le si I va afele sala o le na fa sala na ia to tongi le tupe le na o le isi fai mai e valu afe foi na fa ia tu le IRG to tongi. A o le isi lua suma fa afe o lo no winga o le mafua anga na su atu ai fai mai o ke le lo se tavai o ke le lo ia I pole ale sa o a ai fai mai o miss I overlooked o le tala lea nga o le konginga le wa ia ting pusa okay o so se form lava le IRD e ia lava le vaenga fa pito e ese le form mata ita le apalai ai mai se lava le working for family tax ona o tupe ia fa anganga mo nai ta mai til tau sio ainga mo ila tau fo ia mawalalo le income so e kongi ala e ia ala le form fa pito a ita e ia fo le form ale spouse o le spouse la ia choices esse de facto ia or married or divorce it's a tau ya tato ona mauti noa e fa akumu langa ia lava cases for ye o la ai fai malei loa fa pasi ina wa it's ele lava for inisi what fa longo ia it's a community o lo mo le vaenga na fo ile ia pa ia alu fa solo mother o la ia le ko ingal fale o la ingal we ma lu sisto ina fo ia fa ingal we nga so tulang fa pena tsona matala ita to le fo yo la ha o nga nai fa nau ai a fa le tonu ta to matua it's so unfair ele lava ile fa so ma faile le ia o nga ta maiti ma fa mo ta maiti nei pe a fa pe ko kongi sala ta to ona o ta to lava malo ta to greed ile ngana lava ia fa fai ngofie ma le uputu sa o ka ko makua ia ai fa ina ila tama te wa atotongi ia fa tai for the RT awai ma faila na fai installments for ia tongi awa wai but still ele ita tawa ona tupu pe anga fa au kam fa ma oni ta so le sai mo ia le na so fa to ai lo la va nga le na tina ia na ta o ne le ta o le se la mele fai inga wa ba ko le pili e va felesi ia pe baru wa fe fo ile si of ko ai lo ai le ele ai la o la e divorce le au ai partner sorry se fai fa le ia se e on me la na mo e fa ta la fonga tau no togi le tato ia sa le ona fa sia ka ko amio ora no ia querer ku pe mai ki o le wa ku la fomo fa mai nga ke 5 ia ai si fai fa le si fai ngi me le ngi ka sanga se fa mo ia la on me la nga mo fidel ka mo ma wa ia wala ia ko ngira ia pile la ia fa mo ka kingo la io la ngo fu ma sole lo se fu maru tele tu la no fa vi fianga para have a lunch express good morning See you
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Jalo falava tia roa, wa te talaina nei le wa unanga e veni, mo fa taunga I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. So lua se fulu malavalu minuto lo tōra tāle o le tula e fitu lo e whawhonga le porkala me malo le tāhel. Radio Samoa lima iwa tolo a mota tolo whawhonga me Australia, ma Amerika mai si vaenga lalolangi e se tātu teimi o lo tara no atu ia le malo le tāhel i le teimi e mātou nei New Zealand. O le whaki la fole hongo le tāhel o le aso lua. Ia o te rola waso ngā fuara vaenga lai o I Amerika. Sara boka I ola ko le wauli. Ia o ke rola e vaveao Parua po o la el ka o ka ko Samoa ia ko nga ka mi foi le ia vanga le Australia ia wala nga se statu taimi ia tu la ngara lo el taimi mai no fa fa sa longa Radio Samoa nei foi tai fo fa talo foi pa angal tara pokalame fa talo fa mai lungo tara Facebook ma YouTube Radio Samoa ma lo la por si fu ma wia leki kareni ma lo se foso ma ni fa vole nei foi yaso manongi efu good morning sis ma lo se fu o le pulele o le au ai pankeke le ma ke yasola la be fonga le ma li mana ko manga ai pule la mano ma lo sis la vatu nei tai au ia mapanga uma a le tano poklame taro fatasi nei foi tai au fo no maua e le saulinga fa tolen fa pola sa e le fa Samoa e mangele a tu fatsia a kalesia so fatasi au kilani o le whamoe moe ina ia tuina atu te talo ia le atu noo ma le tulango ia inga singa sea malo nei vai taimi waji no vai tau ma te toa mātango fia tere le whamoe moe tolu pulou i te tai o ikane sia la tau sa te pena ina le whamoe moe le ngā te lea ia o le suifo o le tātu malo I New Zealand nei le whionga konsula o whionga whemata pa le salue whapo le malu malo le malo sa ili malo I le atua ia wa o le tali alea ia mo vaenga o lo tupu mai le tātua tunu. So whai tau ma le lota whaftai. Ai paua leo le mea mwhai on tātua apa iai. Ia o lau penga fo I le mwhai e tātua. Mai sea le maro le tunu o lalam papa au I whafo mai o Samoa. Ia o le tātua tu inatu te talo le tunu. Ia o alo la me whono usu. E stei mara ne fo I tai au fo. E ni so wha live sa tupu a mesa e le whana mai le middle moa. Te loa leo wa reste leo stangata. O ia le sa whapai na la au malo si whaftai le isi sina le vea I le tula. Mantua foi o le whaalawelawe len tula mai la so whao Januari. Le amatanga la tausanga nei pea ma le awhale ono. Le ana wala awai foi nisi leo ona o se tasi na whaapaina se whana I le car park. I whafo I le vaengala na I le whale mai. So o lea lavalana whaawau sa I linga a leo. Ma ua I se address nga sa I lia iai. Tolu se fulu whātau sanga. Ia o se tasi o lea ua mō lia I lea fo I sol tula whanu. So it's a taulan tula I lea sole nei I le whale whamsino lea Countess Manukau. But o le tulanga fo I lele o lo whamtalaina. I nei tangata la tau te whaia nei tu I tu a inga o sol tula whanu.
E le isla ko mafaufau fo ile le mafaufau e tangata ai ile saunga le mu o tangata lau tele. Ona le tulanga ai o foi o le fai e fai ile no fuanga o sulu fai atu iai. Tangata mo le fia maua o sosoani ese wa isi o mai o aku siaki o isi o tautonga fai ngata tele la i mafaufau o tangata nei. Pau lava lea mo tatou uma. De whaafetaia ona o le ngā yo inga nisi na whai, longo leo so se tūlanga, so se vaenga. E va ai ai se tūlanga pe whaalongo ina se tūlanga whapea. Paula wala tātou mtawha ioi, whaafiso o tai loa leo i le taimi le nā. Ia wao iso kako ngā pāl whangata vai a vaila le alu le akor kuli mai. O fea langa pā mai ai. Ia maso kufua iai. Na tūpoi leo le lavea. Ai o tātou. O le vili lava o leo so talo sia. Ia ngata ai. O waile umana na tū lai lea. Ia ai alu aku le isi ia ka mawhai fo iai. Wa onga lima i le ua fo i se tūlou lava fo i o le tausi mai tutono i whalmai. I le masina lava leo Januari. So o la fo i langa ngā o atu i ai leo mawhai alo na ia fo i whai unga a o tūlanga whape nei. I no foanga nei. O se no foanga i le ka kaunga tupa i nei tūlanga at savai. Asa le. So pe ona ta ua nei tai au. O le whamanatu le tunu o le wawina longo leo tasi o le telefoni na whaina bile a baisa lava i le whaonga ina mene o la au malosi ia peona ta ua nei tai au o te loa paule mea whaaftai o le sesi na fia ia o se tei mea whaonga ina la au malosi po whea lava te silfia o whaonga ina le vaenga ia waweona vidi leo ia wawhoilona mausif so swani mo tātou o le saonga le mua tātou umon community so se vaenga o lala papa au eda tunu mātou nofoi o le mele taun wha mua tātou umalama so tūlanga na nao iai o le fote baba ia tu i takapuna i se whane ainga sao se wha ia fōi masana po le wha unga rawa iaso ia o te lo fōi o nei vaenga fōi tau na wha manatu le tunu ia ma ia no fauta le i tātou o la e manga ia lau ka mawhukanga lesi kaimi fōi le whane ainga kaukale la alu ka mawhai ia ele lo ka koume kupu o la e whio ia le whini ma le au le mafau wangin fa fonga mai sa mon ni dai ta o le Takapuna Tokyo Bay i le fefela so sa pol te o le iva o le taimi tonu le na le foi na tupo le fa la whaftai ingo fol fa le ainga nga fa o ngai au fonga la fiena e fa fuele au vai ngai nga atu awai o atu mala tu au penga o sa mala o nisi lava foi au penga le umfain fam salaina foi i la tu na moli mawina au le tulanga la le na iai ia onga wakula le wanga oi fa se lau ta la le tupe na ave esea mai le masingi ia ona i tangata fainga luenga foi ia o ngai ngo fo lava fale ainga tau mawhai ai leisi foi la le na tulanga a fa apea o le tatou te tutono le fale ainga ai o tatou mata i tu ina tulanga fa apea o la tatou foi fiso ani isi au fainga luenga o le vili lava foi o leo ia wai muli a ona tau mawhai le o la tau e maua sava no e vili ai a o tatou ia e mata atu o le tatou la nga luenga ia o tau mawhai nei au fainga luenga la lafim solo o tulanga foi le o la sa ile o tulanga le anga la na o ia tavai o le kau sa ile vaenga lea ia ai mo tatou ia mata ala la le wo ofo ila vai kongo fale enga o ke ofo o ka wo ave ia ile le fa auta o nei tangata ia ai mata ala pe tatou ia asa le so ona vanga na mo tatou le ceasefire deal ile ma Israelu ma Palestina o leo te mau to tolu already hostages Israelu lo te fa fo o le dio la vanga lea e tasi le hostage e fa foi ai ko se fulu ia prisoners of war ia po la kola Palestina la lokai o Israelu ko fa foi ko Palestina so to tolu la le fa foi wo i was fulu vai e kasi kangaka e fa foi Israelu ai mai ia panka ko se fulu la lokai ko so lo fa te tali Israelu fa mautua ma to le dio le ceasefire deal Fako a pea umatu tangata Israelu le ta fiel vanga na Hamas. Manga ia. Mana ia telele na. Ia ai whaftai o te whaftai alo loto ona o le mawhai fo ile Israelu ona whaile tulang whapea instead o le kasi mai, kasi aku. Wa mautino lava. E to a tele ila tau o tangata Palestina o lea olo o tau fiele tulanga whapea. Mana tu ona o le tau ale nei ma le nei fo ifese se inga whatanuina i tutono Palestina. So fair enough. Ia ai whafkai ia Israelu lai mawhainga avaku. Avaku ko se fulungale. Ai o lea fo ia mai tau atu. Ile au
mai o nai tangata I whafoi mai, ele o foi mai se tūlanga lelei. O isi o le au mai o lai tau tong fiti tono whale mai o no tūlanga. Sa whapena foi on tau fia ia e tātou te talo pea. Kalo sia ia whaauau, ma wha maongi mai foi le Hamas latou. Whafoi mai tangata. Tō lua se whulu mino talo John Talo le tula Pitu Waino.
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Lo mai tawatu le time le nei lunga o le ala tele ia o lo o iai lava fo i nei vaenga nai pe na whalau ilo atu le nā lava lo o pisi i le time le nei. Mai tawatu lunga fo i o le tatou State Highway 1 i le vaenga tonu lava le nā anga i atu tonu tau langa au tui au kilani o lo o iai se whaalave lave tau ta avale i le time le nei so mata i tuina e tatou ave ta avale ia i le anga i atu tonu o le Auckland Central ia le nā o lo o iai le tatou whaalave lave tau ta avale le na fai lava si pisi mai o tātou i le taimi le nei lunga o le State Highway 1 ai mai se lava foi i le amatatu le na i le taulanga anga i atu ai lea i ina i le vaenga no shore manatua o le foi lo lapta i tātou mo le tātou a wala lau papa i se taimi so o le isi le na o contribution po le isi na vaenga o le na ua amatai foi i ona maita watu ua vave lava foi ona amata ona slow down tātou i le taimi le nei on State Highway 1 Southern Motorway i taimi le nei o le taiao nisi o vaenga tātou ia o le nā lava foi pei lava foi o lunga o tātou State Highways full maleono Western Springs ia paule nā o le vaenga lewa mai tawatu le nā foi wa amata ona feo lolo ane i le nei foi taimi o le taiao nisi o vaenga ia o le nā o so lunga le leipea file mu foi tātou i saute nei i le nei taimi o le taiao nisi nā vaenga mo tātou ia mai se le wha lava tau ta avale le nā mo oe avta avale ina ia e si la fia a o e iai lau whainga malanga i lunga o le awala le nei taimi o le taiao tui se fulu tolu minuto on tā leo le tu lai fitu ma alua le taiao lo Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhailoa i tātua tunuu, ma i tātua porkalame o le areto, i le nei fo iaso, ma lor so i fua manuia i tātua tunuu, ma whai ona mai moa, ma whaafonga mai. Mai se foi o whaafonga mai, ma mai moa i lātou o lo i tunuu ma mau me foi o ngā ruenga whaavai taimi, i lātou foi o i le to ese i ngai tauna malala, i mai se foi le to ese le ia mātou i vai ata, i maua tala, fia la vai whaafonga, ma whaalongo mai. Tātou porkalame le nei taiao tai tas. O le upula le mo o le matai o luas fulima whai upe luas ful tonu. E whapea tala Yesu. Le au auna le ie ma le whamaoni. Ua e whamaoni ina i mea i titi o te tōwhia oe e pule i mea e tele. O le upula le mo o le asu le nei whapea. O le mea lea o le tautua le lei. Tautua le lei. E tele tangata o le tautua tunu u o lo whaia ia le whaiva le nei o le tautua ina o ainga. Tautua le whaife au, tautua le matai, tautua i ainga. Sa o tautua tunu ufo ila e tele ia la ngā upu ma muanga ngana e whatatau i le mele nei o le tautua. E iai ia tautua le lei e fo i kaukua leanga. Tautua le lei e upu whasa mo wa ave iai kai pele upu lea tautua vela, tautua matavela. Ia o le si upu maa ngai a whapea tautua toto, tautua le lei kaukuanga. Ai ei lama le si upu e ave tangata fui le kaukua leanga. Ka malara ngai whapea tautua pao. Ok, lo pe me whai ngoa tautua pao, po le meole. Koe ngā kaukua fui le kaukua pao yo me whai pe i wingo me le whai ngoa tautua pao. Ai ei lama le ngā upu mana i fo, ala ngā upu masani wha sa mua e whapea o le ala i le pule, o le tautua. But me tawe i lol men e le o tautua uma e avea mapule. Fai mai le tasi ko ingan matonu keiro. A fai o le ki kaukua le taimini ngai ai ke kaupuka ai ke kaukua pa o. Fai mai to inanga e i unga le avea o e mapule
ai inga e fo tala ngat ko inga fa ki kau kua pa o e nga le ave o e mapule ai muli ange o e fo ai sa o le tala to ina le ai vai foi la tu spai e ai ko inga tau tua o ia tu spai tau tua tamaleo kiasi pa ia kiasi sa tau tua ile ko inga foi leo o el au na le tua ai ke vai na kau kua sole tu inga tau tua foi le tau tua mata pe tau tua fia fai mea e ke lo le unga ko inga kau kua fa pena ele I fai masui o el saia inga wa uma el saia ale me ngai uis kau kua skamanga kau kua ai ufonga ele I fai ma fa mangyanga ai wa avea male pela o fa tau tua ai tau tua fia fai mea le sia kau kua le fotu spa ia fa te ta inga tau mo o le tau tua tamalea o Yosua fai mai na auna Yosua I le tua I luma o Mose ai o se tau lea e ai le o langa o Yosua o se tau lea tau tua le te le Yosua ke lola ina ua oti Mose fai mai ona tu lai mai le o Yosua ua fai masui o Mose ai sia e anga foi sila fia le tua le tangata na tau tua matavela tau tua toto tau tua ma le loto le lei umai fonga e ia le fatu langana e fatu langa I le tua au falonga le tala le si kuka fa fine na kuka ya Elspeta le tele tau sanga esel kuka le na umatu ne Elspeta o le si fine na kuka mo Elspeta ele tau sanga umatua mai na fa ai ina le tupu tamaita ma foa ai fanua foa ai e benefits pa na na mowel tinale malon ainga ia mai le fa manu yanga le tupu ona ola na tau tua o le kuka ina me ai o le tau tua le lei mo oi fo ile asol nei po fele me e tau tua e kalesia o ainga ia po le tau tua inga fo le matai tau tua inga le 5 au so se me la vo tu o le ku ki kau kuai tau tua le lei tau tua matavela tau tua toto tau tua fa maoni tau tua aua le va vai tinga tau tua aua le fia fai mea ia ngai pei o le tau tua kamale o kiasi le tua ma tu loa tel tanga Samoa o faia le nei faiva o le tau tua alo wa ola wa fionga I tau tua e te whamanuia I so se tau tua ia maualunga lo vi inga I lona tau tua ona lo suafa Yesu amen Te longo longo atu te alanga le tala le tala winga I le paola a winga mai le tua longo longo atu ia te oe luna matango pie nene ua o maua wa muni ai lo
whātau te longo ato le pese mai leo pa pese sanga le sisters wha mai le pokalame aroe tole ola nei fo i tai au fau le tautua Radio Samoa se lima i watolo a moto ua mala fa minute e le fitu la so rosu tasio Januari o ane mele tupure nei aso i tau sanga hua mapai. I le aso le nei i le tausanga tasihiva valulua. Ia o le aso na uluwai whaailoa ina ai. Le atati whanga o se tasi ese foilo ufia i ai sa whaingoaina Shaolin Temple o lona ingoa o lo o aluai i atati whanga. Lea lii lea e swafa ia Jet Li. Ia po o Shang Xin Yen. Le tausanga te siiva o lima. Ia o le tausanga le nan o le aso soifua le nei o se tasi foi. Lea o lo o whaai ngoa ina ai le tele o whanu manongi. Taunga ta ese le lalolangi. Fashion designer o lo naingoa Christian Dior. Ia e pei ona iai le tele o a tatou o loa o lo o whaai ngoa ina i le suafa o lea foi tamaitai. Lua afe ma le fitu i le aso o se aso le nei na whaamawina i tala whaasolopita o le lalolangi o se aso. Pito sili ona tāua whawhine, ta maitai, teine uma o le lalolangi sa awai se savalinga. E momoli atu ai la lātou whe au. I le vaitaimi a o tūla i mua mai i le sasunga i a Donald Trump i le tūlanga perestene o Amerika. Ma o lātou whaalawi loa le vaenga lea i la lātou langolango Gender Equality and Civil Rights mōti nā mata maitai. Ia o nisi nā o vaenga i mea na tutupu i le nei aso tau sanga wa mawai. Talo falava o o lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Talo falava o tio roa, ua te talaina neile o nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quote, i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O esi la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Hey, hey, oh! In this update, Donald Trump is officially the 47th President of the United States. He's taken the oath of office at the Capitol building in Washington, D.C. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Trump acknowledged his predecessors, including Joe Biden and Vice President Kamala Harris. He says the Trump administration will put America first. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. Back here, the number of company liquidations and receiverships may get worse before they get better. Figures from the company's office show there were 2,500 liquidations last year, the most seen since 2014. The 186 company receiverships are the highest since 2012. Infometrics Chief Executive Brad Olson says businesses still have some hard months ahead until the impacts of lower interest rates flow through. Hopefully, as we make our way through to the second half of 2025, those better economic conditions start to slow just how many further businesses are put in that difficult position.
Numerous weather warnings are in place as heavy rain batters the upper North Island. Northland's been under a heavy rain warning overnight, accompanied by severe thunderstorm and strong wind watches. Similar warnings are beginning for Auckland and Coromandel. The recent reopening of a crucial Far North road is proving a boon for local tourism. State Highway 1 through the Mangamuka Gorge reopened just before Christmas after being shut for more than 2 years. Te Huku Ward Far North District Councillor Felicity Foy says Kaitaia businesses are seeing a huge difference. If there's a word that I could use, it would be elated, and also probably the word relief. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, a come from behind victory for the Wellington Phoenix, beating Macarthur 2-1 in their A-League contest in Sydney. The visitors trailed 1-0 at half-time, but scored twice midway through the second stanza to snatch the win. Second seed Iga Swiatek has needed just 59 minutes to advance to the quarterfinals of the Australian Tennis Open. Boosted by news that the World Anti-Doping Agency won't appeal her doping case, Swiatek demolished Germany's Eva Lees 6-love, 6-1. Australian Alex de Minaur will meet men's top seed Yannick Sinner in the quarterfinals, while ASB Classic winner Gael Monfils retired in the fourth set of his match with Ben Shelton. And Scotland captain Sione Tuipulotu has been ruled out of Rugby Six Nations after being hurt in training last week. Rory Darge and Finn Russell have been named as co-captains. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Whailava si pisi o tātou le taimi le nei o le tai au. Eden Terrace o lo ua build up le tātou traffic along New North Road and Simon Street in a southbound. Ma ngai ato I lava I lunga le tātou motorway on ramps. Crash on State Highway 1 e pe ona whalawi lo atu southbound near the Green Lane on ramp. So o lo awhai nai la ia tātou whainga malanga le nai lunga State Highway 1 mai se langa I atu to Crafton Gully I le taimi le nei. State Highway 1 lava southbound o lo maita watu. Whaisi ma mafa mai le Spaghetti Junction through Grafton, Newmarket, anga iane Green Lane, ia mawhaasol solo atu ai lava I le vaenga le na olo o iai le tatou whaalave tau taavale a fia I la whainga malanga le flow le na towards Epsom and Remuera. Northbound olo mai tau wata foi, whaisi build up o tatou mai nai Penrose, anga iatu Green Lane, ia male anga iatu I le vaenga le na Grafton Kali, ia whapena foi le Auckland Central, ia mawhapena anga iatu lunga tatou on-ramps le na Kuiper Pass and Newton Road. Epsom, olo maita watu foi on Great South Road and Manukau Road. Whaisi pisi o vaenga nā ma whaasolo ina mamawhale traffic heading northbound toward Newmarket and State Highway 1 on ramp. Nisi nā o vaenga lo whailava si ma losi mai ai o le traffic I le taimi le nei awita avale tautua nā le saunga le mu ono sai fo I tātou ia maise o lo o iai pēla pata inga mō le tātou Auckland Harbour Bridge I le nei tai au. Manuia tele awita avale halau whainga malanga le nei taimi o le tai au 5 minute te ai le tu lai fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Maro la bola soi fo manuia le tino le nei taimi o le tai au le vaingala tamai le nei tala o le tau tātua amata mai Samoa wapai atu o le mana ia mali tau I Samoa le nei vainga o le tai au o lo langi le nei mali tau I Samoa lua se fulu ma le tolo lo ile vevelo le Samoa le nei vainga o le tai au ino wa tea le fitu I Samoa e tusa taimi tātou New Zealand Samoa Winga le tau le so I le tunu o le whasolo na awawalang le leifo I le telo taimi se whakanani se vainga o le tunu e pa uai timo tolu se fulu ma le tasi degrees Celsius ma runga le vevelo le Samoa I le nei aso lua se fulu ma le ono I lona maualalo o le ngalo tātou tala mai Samoa tala balu le taio nei se mai talo le tau I New Zealand nei fa talo fa ta pa ngal tala Pukalame so se vainga o le motu I Saute I le nei tai ha papa ya talangi le le tau Alexandra se mangana I nei vainga o le audio la pa oi timu lo so mal petu mo lungo le vela mo Alexandra le so lo sport fal mo lungo le vela Blenheim mo talangi le tau mo to I le nei fo yaso papa tu telo vainga ye in Chicago la pasolo na awa langi le fo initial timing Lua se fulu morunga le mawhana whana I le tela vaenga o kai Koro la langi le tau Nelson langi le tau
Queenstown ala fasalo na awa fasalo na ngi marisa vidi mai saute alua se fulono maununga o vela le e Queenstown tima rua lang le leile tau Dunedin ala fasalo ina awa lang le leifo iniso taimi lua se fulo maununga ba fanfana male ayo fungala aude ayo Carissa Kares Tete. Good morning. Malo se fulo manuia fasalo lang le leile tau mo tau i le so lua se fulo maltasi o le maununga na ba fanfana mo Kares Tete. Ile nei sa fau ile motu matu kai taia lua se fulo fana maununga le vela la fasalo pa o timu ma mafatimunga e nisio taimi whaasoro nangi malosi mai fori savili mai sa le lau mua Wellingtone malosi fo marui e paanga le tara pokalame maru le tai hau so se paanga Wellingtone la langi le leili tau mo tau e angi maria mai savili mai saute lua se furu mare lima ma ulunga le vela le ea sore wha o lare o Wellingkonga le mea ka o le vela a na ngaia le lei papai ato la langi le leili tau i whanga nui tau ranga la whaasoro pa uti munga i le so lua se futasi malunga le mawhana whana o le amatene na awa o le tau pa uti mui tau pau Rotorua o la fasoro pona pa uti munga mo tau le nei fo yaso lua se fulu morunga ma fana le ea e o Rotorua Palmerston North lang le leili tau mo tau le so New Plymouth la fasoro lang le leili tau mo tau e le nei fo yaso Napier la fasoro na awa pa uti mu lua se fulu morunga ma fana Masterton la lang le leili tau fasoro na awa la oli ana nei e le papa atu tela va o Hastings la awa pa uti mu e le so Gisborne la awa pa uti mu Kiri ro Hamilton fasoro na awa pa utimo mo tau le so los fatasi o mo lunga na ma fana mo tau le so no fonga fasalo o Radio Samoa tama ki makaura o Kilani o lo tumo na ye ala ta inga mo timunga ma mafa ma malo so savili mo ta tau le so o winga na tau le so se fulu ipo le manu le er ne va ngora ta lo sutasi mo lunga le ma fana fa mo wina mo Kilani o winga le tau le pa utimunga ma mafa timunga ile so fa solo ina maro silanga sa vidi mai matu a masa lava le tu matu Harbour Bridge mo ta tolo ila ta inga e fa pena fo Great Barrier Island o le fa mai te atu le o uli le fiafia na nei o tau fe lolo le malo sa vidi ai mo le o taimi na mai se fuluanga ile fa o taimi na fo nga mai la malo sa vidi fa ina o se lau kilomita le tu la malo sa vidi ini so taimi mo ta tau ya Kilani tai au pe au dia ala fa solo langi de leile tau mo ta tau ya Kilani fa sip vela fo ta halos fo no no ma lunga fa solo langi de leile stofias fo leile sto nai pa utimu la salang de leile so fua fa mo bonga na la vai tau de nei taimi o ta haula tunu ala papa au ni so vai on kilo pe fa mo mo lia ma tau mo tau de nei so fo talo le tau Radio Samoa una to fa longa Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine loa le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu oval se lau fitu whawha lua lua fitu sa fulu mala falo mo tjana le tula fitu le pol kala me malo le tai out Radio Samoa fali mai betola mo abuna to falo longa le eveni fatalo fal pulenga mala fenga lenga le eveni malo fa time mo falo longa ono fa na una to pol kala me malo le tai out vai se ofu ma nei le nei mo oi ya mai fa lo fo eveni le mamo mana le kind of fine kafe o musola a lo amanga ia me se fo ona ayo te mai tai fe fa po le fu pasenge o lo au la bar fu pasenge awangi o ma fu la vai nga mo ngi yaso ya wa fa ka fo kai au ya ko mo fo si di ma pasenge fa so so la fa penga o le ngalo si datu le leo le tua ngai lo ka ko la va tsama ngo ka ko le isi kai me fa le fo isi kai me ya le tua le tai mi uma amen amen pas ka ko ki manga yo ne tai fa bon ya ma ngai ya le kai au tsava ya ia ma iska kokola sa ia nga le la va ya ko pe ka u sa vilvili me laso ya la va kokola sa ngof foi laso atso ma kwa ma kaia ya me se bo ngai ka me ki ola ma ya o ke fa ko sa ve o la ngi el kokola sa a wo ele ku mama inga kokola sa pe se ka manga laso ako ana ya pues ka kokola sa mana yo nei tai hau
Ia mako kam foi nga mangongi le lau moni ia ma fikau le mar pepe ia ma uso fa palan fa kualisa fa makuru foi le ai e ka es fundo o le sema por ar que le uno ka es fundo o sole ai o marca ko le sa sa ole asa wa ala ngai fia tele tamaiti ole fia tamaiti I ko le sa moni lava isi foi ta ma fa lava ai failo ko le sa sa le ia ia na tātou I tina o tahi au, ia mo ka ko lai, papawe o mo ngā ruenga o tahi au, ia, ke lo ka mo ia a mo wale po kofi o mga kini nga a. Sa ole lava. Ia, lai bo, pula le fai pula ngai vai kaimi, le lei fo ile tau, mawala le fai pula, ia malei po kofi a e, ia ko al kai au. Ka ko nga, o ka ko nga, o matamata na po I talonga o le tamasanga tenisi le Australian Open so le ka fe ia makuala langa o le tele o tamasanga le na po le final round nga round 4 o wala o la tapena nei mo quarter finals le matana nei le fa so le ka fe ka kala le sampingi ku I le ASP tournament na New Zealand le fai ile amatanga me o tosanga sorry. Ka le ka nga power fa fika o ka more fitness. Sorry. Vai foi na le o manga se ki nga po. For retire ka mo o le foi o ki ngar ko. Sorry. Ale le o ka sorry. Ka mo mon fees. Vai mau de mo ala wali o mai ka lo nga po le o mon fees ma Shelton e la America. La wali o mai ka lo ma ile. Le open le ala aku kama sole mko ama ngai sole ole la wasa aku la ia Shelton la America le lake sole masau le server ka le sole ia o la ko la wasa atu la ko ska saula kama tanga sala mana ia talonga tanga sala ya sole ia ke fai aku sole le layer ka ala ka tanga sala sole mol fa fo balo ko mol fa sa mo nga ole ngo ikari ala kama le o Janexina ia o sina la fai yang ala ka ko fai uya tanga sana le am se pure ban ka ko fa sa bo wangal pa wangal fa sa mo la lo mai foi ye le lo mai foi ye are ka ke foi ko ilo ngo makai o ngo fa sa mo are na so ko seki o ka mo ya misal number 1 ole mawar ka longa Novak Djokovic pe ngar ka longa la ukam masod ia wa ole ke pe ke lo quarter final ma Alcaraz ia la saule le quarter finals ia ma ia kasi na quarter final ma ia ia va nga fo ka ma ka isole se ma ka kia fo isole ia le ola ka ko fa ka a mongi ka mi ke mai moanga ia le ke le oi ia pawangar mor ko yo sika no nga or ka me boy ka me kia onga la ele uma ka no i mo boy no ka me kia onga fa ye pela ko ka no asa wa ia manaya ole fa mo mason nail te to fitu birth Australia le host le si vai ole te to fitu fa var manole ye nei ia lo to fa pesa no ka ko fiko mo samo si ko yo o dungo ka sanga ia mai boila ko ka ko makakai ia le na ka no fai ia ana ba ngana o ta longa o lo fanga solo ni vai temi ia o kiri lo po mo kiri ki o mai ko o kiri ki la fasra ko malo longa ka mi tsa vai ai ko me la vango se ka alon ma ko auliki mai welinkongi le ala fo lo mai ta watu ma na ia fo o le lona se la wele nei o ta longa a leisi tanga ta alo le Costa Barbara House mai I le aula le Phoenix ta so ile la ko manu malo fo ile le manu malo ai nei ile ta ta longa mu so le la se mai lunga ile lona ono o le fatulanga ina fo ila le o auta alo I le vaenga le ia ese fo manga yo la tu tom fai ma so atu yo le fo wale mfai na sao ia le kapteni le Scotland sai ai si ona tuipolotu I le Six Nations le o le a mataina le mataya la so mo February o la amatal ta longa le na ia ai o le tulanga na ia o le fo la anga I fo ia mo sa ilinga malosi ia mas fo tong tinga ai ko alua la awali ia le na ia yo lai ngo so le ala a fil ala po yo le vaenga le na Rory Dutch ia and Firm Russell le ala sa co-captains ia se va ai po yo la wala le la kapteni le au le okay sa ori le amata fo tamo sangali o le Six Nations ia ma ia fo ngai ngaka mo sangal maka sore
Ya le o nei banga na non famna tu le tunu o le afale pa nei tai on te na le ama telefono uso parlament nel malo Samoa te lo look forward ma tanto tu lango yai te confirm mai il tatu team on Facebook already Samoa wala ngatile on the screen live il tatu Facebook already Samoa ya wa fo mai mo le tunu tu lango e po fio la yai na pau banga na manino la detail press conference le fast and po o le ana fasi sila le fiong o te telefono o te telefono le o le fast le termine nei le sunga la o le mane toa le o te pola te vau forces ret e le o ia ise la to langona avele se palota le fatu tuina i tono fono le so no vote of confidence wa ke lo o vanga mana lena tu mata ia la tino pola la tu lango ia alena manino te la fa manino mai tatu tala mai Samoa le tala valu le tane ele tu lango ia le finga lo le te fono all fast ia male vaenga lo la tu te pena ia mole so e foringa mai la tino tilo it looks like la wa bai o le mafo le venga le la il fono le temine le taio nei o le fong fetalai o ia na o le tai o le pule fo na o le parmene o te loa o ia le fa penao na avea uma ia le mamafa o le fontanga e le so wa o ana fai unga fai o na le la pa uanga i le te lo vaenga o te loa le si foi vaenga la o te tira na mau le press conference ale fast and po o te loa i le tulanga le anu nofo ai ia fai pule uma a mesa na to le sai la to tofi minister pe ala to fa no lo atu ale ton alala i la to vaenga sa masani na la lai o ve minister ia mesa la foi na le sunga le telefono la ulu male to e wala galena terminate mai lona minister o fatu anga fenga faiva na mawala to ailo nei o le ale alala yona to no fo tono le parlemene pe na masani ai e sele vanga le ai ala tatu titilo pe ai ai one e fo le ngalo na tino e tawa te le tatu mantu sa mo talo fa mo mole paunale me sitsidem fon tatu fai ia to ma ngi file mo le tu e fa foi ele fono so le tu le ni foi tai au o ala ba ba ngo la o e fa unga le fono so le tu o ka ko nga o le tali mai nai le langi ia mo tanto o mai le mo ta sa mo ia ma ngai ko ba o foi na po le press conference and fast was of senior foi le a mesa supporters and fast around the world pe ala no ma wa e mane tele le tu ala lo le tai le sunga la ure maleto o mana vela na tu la lo I supporters o ma ka fa ma mar sa ngo ka fa ma mar nga na fa nga ba nga kire le tu la lo ya wala nga pe la file mo la tu no o me a kupu ko lo tu fa le tu ya sa ve u solo e la ule mal la mo por kiki mana ko fa nga fake pages il file mo male ya ele o ina o ile nga tonu male a me tonu ne me la ta o tu tonu para mene sa boya lona ta tonga le lei mana filinga fai a walta te ino la tonu ya malo wala para ngala hawan ngi ka sa le la va vai ya wala to tele ya ona tu e manga nga ya controversial uma ya makela ko ila ya le ole au le mala malama wa tau tala no le mala malama a ola la volo o tati la vale fatu la to ya male moni I to no le mauta le malo ya mai se tatu talo mo nai minister la to uma ole ano fo ia le fono le nei ya so le anga le fai ngo fie sale Lua se fulmal tasi wa tea dele tula fitu le porkalame maro le tai out radio Samos for mai batolo a mon fa pongon le tai out le porkalame ngal pro tani think a minute pa marka ko ka le ngal vai singaro rifa ai se au para na Jerome Gray down the vai singaro down the vai singano down the river flows down the vai singano oh where my darling goes down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, e solo to maoni, idei maolo taso o se io o ileoti, ai fefesi o loto ne io mao oli oli, te iane wale taulau, fola vale falo oli, oh down the Vicingano. Down the river flows, down the
Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, o se lave lave mai, o se lotoa. Ai uale mafai, ele Manuel sopa, e tau o so lava, ile mea pogisa. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Se ala naoa, o se lave lave mai, o se lotoa. Ai uale mawhai, ele Manuel sopa, e tau o so lava, ile mea pogisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano. Radio Samoa, Tasilima Ivatonu Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Any man can be a success, no matter how poor he started in life. This was said by Clement Stone, a highly successful businessman who began his career as a 16-year-old selling insurance from door to door. After only 4 years, he started his own agency, and later he had his own insurance company worth more than $150 million. Stone says that we must program ourselves to succeed, much like a computer is programmed. In fact, the computer is just a simple, poor imitation of the far more powerful and advanced computer of our human mind. Today and tomorrow, we'll talk about the 3 essential ingredients you must program into yourself for success. First and most important is your own motivation to make the best choices and then move you to action. A rich owner of a woman's cosmetics company told his secret to success. He said, "I never promised a woman that my products would make her beautiful, but I always gave her hope." Without hope, you cannot motivate yourself. Hope is your desire plus your strong belief that you really can reach your goal, and you fully expect to reach it. You must believe every day that you're getting closer to your goal because you know you're doing what it takes to get there. It's not just believing it, but doing it now, moment by moment, hour by hour, till it becomes your way of working and living successfully every day. Another powerful way to motivate is by example. Clement Stone had a young salesman who did not believe he could sell insurance to the kind of people who lived in his town. So Stone went to work with the young salesman for one day to show him how. Stone asked the young man a few questions about his town's people. Then he asked God to help him do his very best. Afterwards, Stone confidently went door to door, and he sold an insurance policy to every single person he talked to that day. So why don't you start today? Just ask God to give you His kind of hope that is real and His power to start changing now. With Him in control of your mind and life, you can become truly successful, the way He always planned for you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
tu amo. From Nangos Whanau le aso luon nei aso luos futasio Januari o matala le telefoni pe fa pe mfana fa ngai le telefoni ma bonesi alo fa anga se family anga se asfana o nei tai au tolu fitu tasi lima e batolu yo lo mo fo le no ngol tato emaili on air at radiosamboa.co.nz e pe fa ngalo ngol tato Facebook ma YouTube ro Samoa o wala mana o me lo family anga asfana o nei fo tai au fo Fatari taru telefoni o le email o ke leo pois ka ko famani nga piko a le wa tau mai tatu famani anga tawai lunga la pe folinga famani anga mai asi papa savili male famani anga mo la sofana Josephine wa ato nei lona tolu tau sanga ya lo fale tu fa poponi sia su setele o lo wolanga o lo fa anga na vatu ya papa manana fa ape Julie fa mui Hope Patrick Ila Masione Malefanau Ilalia ya Masione Malefanau se siakia ko kako YouTube o ya stato famanianga fo ile nei taimi ele ai tava sole kafefe e pe ya le aso los fultasio yang wari fa le pisikel fo al kalo fai Pakala so kilo aku ka ko telefoni le ai fo telefoni emaili le ai fo le emaili ai ele ai o ka ko nga sam kwa ma fo Pakari ko se ko sia ki kasi ai ke fo o fa le ko wang ko mu fo no se sin ngi ka ya ya ele ai o ka ko nga ya le lei o ye ni so fa fong ba fa mana tu wa su fu de so ya nga le pa na fa mli nga le mo ka ko ki ngi ka ya le lei Richard Parker a mai dai se pese ma nga ya fakat Kirsty of Kumel from Peter and Eliko fast fu sanga de so so then Kirsty ma we wa su fu de so happy 40th Ole a tarpes, ole a carpes, le lei, ole pese mai Richard Parker family tole pulenga mana finger radio Samoa. O tano bo kala me maru le tai au. Mai foi pa fiska con par samni. Fanga ko la so fanga ula ko Lena. Maria jero to was fara le so to lo se fu ono minuto lo to tano le tula e pa. Omi te tonu lau olu au Baile pe se nei mai mau Afifi mau le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fa pito te tonu Vai ima sai pa pe o se pomu
Luau ulo pe luau pipi e pule lava o ina sikaili luau mamo e file mu popo sel si unge ike iwa feu ele ayo se masa lo salo le palu sa mi lava e inga ile kalo o siki o le mea ato waka angulu fo I male samoa Tafia ai ise palu sami te Tafia ai ise palu sami what a feel if I tali se palu sami sei pa mai le langi Fai ka koloko o to e ole atu I lo tama si o atu lu bele o Samoa para ko mama ma I o tanga ai la au ale au sai sa to e fa sa no mai ole me amo ka me ai fa Samoa se mo atu lu pa uniki na se so fa ko mo se talo tao ma se fa ai ise palu sami te Tafia ai ise palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai hey Tafia ai ise palu sami te Tafia ai ise palu sami what a feel if I tali se palu sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai ma se ka lo ka o se ki le le sapa ma I be o se me le ko I se o se ma se vai sa ya ma fa ma to le ma sa lo sa le palu sami le ngai wa o sa lo ai so le lo ma fa o sa le ma le be a si ai ka ko sa Tafia ai ise palu sami te Tafia ai ise palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai hey Tafia ai ise palu sami te Tafia ai ise palu sami what a feel if I tali se palu sami sei pa mai le langi Nalo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu amo Radio Samoa vevela a Tele nei vaenga ole ala tele ole na olo o mamawhai le traffic I le taimile nei. Carbine Road, Mount Wellington olo mai tau watu faisi mamawhai ole traffic. Mai se langa iatu southbound on Ramon State Highway 1. Northbound olo mai tau watu fo I whape nai langa iatu le nai Sylvia Park area. Penn Road on State Highway 1 fai fo isi mamawhai le taimile nei. Anga I mai le southbound from Ellerslie Panmure Highway to the Mount Wellington interchange taimile nei. Au tatolo o anga iatu mai le northbound I ole na olo o yei nei poloka na anga iatu le Great South Road on Ram. Ellerslie lo mai tawate whape na 40 northbound lanes ma losi le poloka I le taimile nei le anga iatu Ellerslie Panmure Highway. Au tato fo lo anga iatu Green Lane interchange lo whape na 40 ona le mu le taimile nei. Southbound faisi le mu 40 anga iatu le anga iatu le nai tato main highway. Epsom o lo mai tawate 40 in Great South Road and Manuka Road faisi pisi o lato taimile nei. Northbound o lo mai tawatu le anga iatu Newmarket and Crafton o lo o pisi fo'i I le taimile nei. Western Springs on State Highways from Maleono le anga iatu near St. Luke's interchange o lo o pisi eastbound traffic o lo whape na fo'i I le anga iatu on State Highway 1 via the Central Motorway Junction. Point Chevalier o tulanga fo'i le na o lo iai southbound eastbound on State Highways from Maleono near Great North Road o lo o pisi le taimile nei ai maise le anga iatu towards the Western Springs interchange. Ia o vaenga na o le ala tele af taavale o lo slow down fo I tātou o Nera Road langa iatu le North Shore le taimile nei eastbound fai lava si tele o vaenga o lo pisi ma o lo mamafa le traffic I le nei fo I taimi o le taiao tautua nā lapta inga o mtangi ina ia whapena ona whaatautaya ma le fuafua lo samani e tele af taavale fai inga malanga le taimi o tau tu luas full minute sa leo le tu la valu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei.
Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lau lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Jana whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani i New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O mana o mie oe po se isi o lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ta alofa Samoa. I mawhai na fisoso ani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoso ani lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fio ane loa i le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, lua, lima whavalu, o valuselau, lua, lima whavalu. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Go feel now what in la be asu ye na yo love for dua le moana ila le masina o mata ango be dina taguta pelanu lanu wa ke yo susana be o sei a eta oto wa tumunga sai tele donu yo ngama nesuma tama puta Tele pelo ya te ole la pasu te yo tua oila masima automotive a ua bisia oya ole ma we papa sa tau never mind la ya lo mutule la pa ya lo mutule la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesia never mind la ya lo mutule la pa ya lo mutule la vale ba le Never mind,
mai ki ol mo kele mena ku mul fa alo ma lo mo lalu ai afai dai esasi winga lau ka ko fai ku fafu vai mai o pule o uma vai ko fia ia le fu e man ko o lau lau ngai ko si ai nga mo mai fo o malu mo pa ia e fa me lo mai le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai vai mer ko o ma fu fa sale le anga la ko pule nga wa va anga e mo mai pule sale aula vai ko pule malai fale nga fulu ma fo fonga nga I fo mo fa mai e pule sa fo tinga olo malai e si mi e fale lo ku vai singango e ku malo e pule a sa olo malai fonga o maki ai u au a solo mai le ku sale nga o kala mala mai ku vai ka si fale ko il malai le kama wa shaka pala u sifu ma pala le fale fai pule pala i lo malai fonga i vai lo a se u a ko ki le kama ma au le sala fai e o nga mo pa io le kala le Kai le loko fai ma sei wa sa fala le lei le mo fai ma fai la sala fai e au le lei never mind le la le lei lo mutule la fai lo mutule la le ba le lo fo ai le e ma fo ile fuli ma le sea never mind le la le lei lo mutule la fai lo mutule la le ba le lo fo ai le e ma fo ile fuli ma le sea Samoa ora crew sala faie au le lei e ka fifi a o to wo Samoa wane o to fo mai ko kile yo sala fai fa mo au le lei beautiful savai I to is futolo mino tolo to ta le le tu la e valu le tu le radio Samoa for lima e ba tolu a mo tala ma Samoa pe tala valu e le tai nei o la fora iba nei le tai o le temine na ma telefono su le parlamento le tonu ma le tuane Samoa le talo nei tai o foka ko wo sus ka ko ka ma manga ia mai tono lo to a jimana fifio fatis mene fio ngala alo le pulo jimana pol tanto li poti nei tai o ta Fatsalo fatu le nei foi tai au malanga fa alo ia malanga fie wi lava foi na savile tai au la fionga ngal malmana malo le soifo mawa mal soifo manuia ia le tua Oi, fale au le tai au le lava le lo fole le tua le tai au tato odia malo soifo manuia malo foi le langi mai at oile tau sala pa fero ai foi lava mal fa lalo manuia tele tau sang fo tau sunga le tawai malo lava foi le ni tai au le tato team po ila vi inga le lilo tu soi fu tau tua yo wola vai pe fu la le tunu le ne tato au di ai tawai le ne as fo malo lava fa malo si malo lusu good morning malo le sui fu mo ni fu tu sang fo na fionga na lo li nei tai au ya ka ko koi pa o yo fakia kas ya la ka su yang o mela al fakia kas also mal malu kasi ke fu so ai su yang bu mela la ka ya so no yemo tato report nei tai au fa mo le nga tai to moli fa malo ma fa tai malo fo ile to te liu mai wa fo ile tau tua ino le tunu u la sunga ai mai le tato team le nei tai au ta mo le tunu pele o te fa felo ai mo fa talo fatu ile ava mal fa lalo e nganga fie po I fa felo ia tuai ia ona tofia le tuai so fata fai taulanga le fio ia fio ngai pa tele te mai tai sa ali felela susu ngai fa fengaina sunga ia fa penga a sunga elisea ai mai se fo ia kopo tai o e kale sia tai tasi so se so se to bini lava fa pelo ia tu tato ona ngal ni tai au malava mal fa lalo lo lava lon sai le tu malona pina ngalo tu lo lava ba lo lava lo sai lo le foi le nei tai au dai tu ba tita ba tua au se si dale tu ba lo lava foi for lau ba lo le soi for balvia fa tai tele ile tapoinga lunga la tele tonu fa fengal venga mai se la tau wau suatu la tau fruiwa manava mai le nei tai au tonu lau motel tau singo tato matua lo la balon sai lo foi le tau siainga vaina pena ile tato tau tua pe lava na mai la matanga lava fai unga le tau sango bavai e o mai lava foi le nei tu la le nei foi aso ia lo ia foi tataringo on po foi sa
e ula na malolo ia na fai lava tatu sign up na po ina o ina wa bano mai inisio o ila to o lo fa pena na papa malala papa au i pa foto o kilani ila to ia materine le fa na fai la to sign up na po o vaenga na lo ia e ma fai lava na fai to online na tatu sign up o fe o ia la lai ai mana tu foi ia pela si vaenga sia o lo tongi le vaenga uma lo balanga mai ai mai le la tu ta vale o lo trade fa pe o yesa ta vale toa o lo pia trading and ba fai lava o de talia e tu salava pe le fa tawa la ta vale mai tau o te talia ina lava lo trading a vaenga na tau na manino o la lava le tupe o te o fainatu ia o le tulanga na yai po le lava o e pe lima se lau o tu lava tol sua fe em fai una fa tupe pe atalia la ta sanga ma sainia ben fai fona tu lunga fa tawa inga ina pa u le tawa le ta vale ya ila venisi a pe fo na fi vala be fo inisi lo bla fa tawa be la tu sa pa manulu atu o tele fa tawa ni ta vale tuai banga na ayo lo fa tawa sa ta vale me choi on fai lo talieda la ta vale tuai e trading mainga foi pe ole tasilo sign up e tu sale lua lonso lo togi seida pitu afe male lua fe montupu tu sala ele e pe sulu afe tu pelo fadwai tasina vaenga e tauna mala malama fai na tu fatasia tato ai talapu e me fai foi ona faunga ele tato discount pe mana mia ia al tato tolu afe tala ia fai foi ona e aveina il tato fai na me alofa na pe fa discount foi ia ti oi lava le pole fai talia le si va na fa mama venga ono lefto a mata ia le tato tausanga tolu masina fai o fai datu o te togido la tavale o vaina na lua lo no vinga tolu a tato fai na me alofa lo iai o le discount ia o le tolu afi tala o le fai na me alofa mal tau pa malama ia po le tolu a masina e tongi ai lau payments e le sau payments e fai e tongi le au a tatu payments ia isam talanga fa tele lava se tatu tala lau lava ngana pe te suma madiu mai le tatu ofisa i le lua balu e Kensington Avenue sila le telo o tatu tavale brand new cars al Mahindra Scorpio pa pena XUV 700 ta pena fo stasio tatu tavale o le 700 e mo le vaiaso nei ia le ngata ilea ia telo tatu used cars full no fo piki apu ia sport cars mo alo mafana ia ele lei lava lo anga mai foi pa fa pelo o ia lalan papa auto tonu o New Zealand nei tonu o kilang nei e fa faingo ia i man fa so ma fa tonu ina se finagalo o le meolo e finagalo ai tatu si lua balu e Kensington Avenue te foni lua fitu o fa o lua fitu o le o Barcelau ki manan mertasi o Barcelau fa ono lua tasi bo tatu lu oi o Barcelau fa ono lua tasi tatu te foni na vala fua mana tu anu tua oi o lo tongi le pase se te malanga mai le vale le pe reimburse foi le se leni o lau malanga o lo e tau mai pensiri o le tatu vale le po le ba la lava le tūlanga lo iai o la whapena na mō te sani mo oe. Ai mō taim nei whaptai tawai, a lo lava fui le tatu tim le netai au sa mō le tunu pele, a ngā lele toi fufuanga matiutia le nei aso wha soi foia. Ma lo whaptai mo le poti le netai au moni foi whaiva le nei foi aso lua, le tau tua mōre wili Samoas Whalima, iwa tolu a mō, ina o toi ono bino te lo tōre tā leo le tū la balu o taru tala mai Samoa pēn tāna balu e le tai au nei, te lo la whamnino mai, ele suira wele Samoa PL e whionga kan mana tu mara au tanga vai tipi o tanga vai ia le tulanga na yele press conference le na fai en pole media ma le te tai o le vainga fai el fast pe ona le pona po so au ngalo taro tala mai Samoa pe tala balu ana family no tele ona vainga ia ia o te pena le tino mo le fono usul pa mene Samoa il aforeiva ele tau nei le family no mai o la mfana live lungo na Facebook ma YouTube o Samoa ina vainga mai wale mai mo fo ele tino ele ngate New Zealand nei so se tafa o le nei fo ke lope fa tala fa tuai le tino so se vainga o le nei lalo langi no tara mafuta ele nei fo tai fo malo lo vole sui fu maria mo na tu anga le leilo tatu mo tai molo tu sui fu mo ma tu manosi ia fa o tatu fo no ngai o mi fo no ngi ko sanga yo e tawai le anga na tas ia le man ko ka ko one day at a time o ke mafo me kupu kai au
ia wa nga o nge ia le kau ke soifua ma ko wola ai o le aso mai le ko ka ko ori ma ka ko fie ia so ye ke ko mumu i fainga malo ma la wo fa ko ia Donald Trump president fo o Amerika wa vai ai ia le la ka penga ka ko par meng fo sa bol fo usu ni fo ka ha fo ka kalo i fo la ia fa mon mon e bangu ia ka ia ko ai so ye ke ko mumu Ta ole le ia ta vai. Ko mumu le mala mai leske. A wole o pongi sa fa mole o mala o le tua mala ia. Mo tato e fai a mala nga ku ya ko na le o de lo. Ya na le to e pone ba so malo lo na fa na mai na onga so tato matua fa mole e le depend on le Manule lava nei vai aso ta pena le nei fa na mole alo tu mole toi fo ile onga na vai aso lo mana ya sa le te vai ia tau tona fo ta tau tene matama ona sai va ai fa tete le me feo ai mai se foi ale anga tau ia awal so nga feo ke wa la ek fo la onga ko mama i o fia malo lo ta mamtina nga sa le nei ia ai ta pena le nei fa na ma tu fo i wa ile ka fo a wa ia lo po anta fa nga ko si de fia le me ka fai ta pena le o uniform nei fa nau a ka ka kele vai la friend ngale sa o ngala fa nga o la o nga fa mai uniform wa o le ko ya le o nga e fa nga ka mai a ves fa di fukalo e fresco lunch nga ngi le fiafi mo ko ngon ko fia o me le ma nga e se fe fo se le ngi la ko ma se ko ga fa ma lo skingo fa mo mole na se ya lo fa ma lo skingo o le mele le tele fa ma lo skingo e ke o pisika ko o me le lo ko nga lo fa ma lo skingo lo se fu ma lo ngo le mesin ka o ka fe self care ia la ngala le o la fa fa ma lo skingo le tai au mai alo le so mataro talo mai sabo o le nei foi tai au fo ia tasa ngar won wa yes au ia le nei ia alo luma alo yai luma alo yai au tapa alo anaya bunga anaya alo luma yo alo ai awal pa bye luma tua Pati Mavale yo sawi tua lunga luma sawi kua boy sasi dua alu yo luma aya luma alu yai siva mai kamalosi alu yo luma alu yai yo aya yo lunga lunga aya oka sama aya woi kasi iyo ya halo aya halo yai tato kamalosi halo yai yo alu yo naya alu loi kua makole se la oi yo iluma yo sawi tua anaya ngaya ya mana valele totonu mana vai fafo mana metonu
Ana vi fa fo ia ko le sela malo. Tasi limoi watu, amo. Radio Samoa, kasilima ivokulu amo. Whatalofo lo tātou tunu o tātou mafuta fo i nei asa fau. Tala tau longo mai lo tātou tunu o i au si mei alau whaafonga. O loo mamau ma se fuafuanga le te fono, ma le te tai o le pāti e wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. Wha pea isu i whai pule o loo avea pea masui o le vanga wha upu whai. Le whai o se tāpenanga e wha tua i se lafo o le wha tua ina, e ave se ai le te tai o le malo, le tamai te i pāle mia, le fionga fia mena o mi mata awha. Ro wha moe le sunga la audi leo te apola te i Valfosi Schmidt, ma whai pule o lana pāti le vaenga se lau whatasi, o le tūla fono whai ngā pālota lua o sifuruiva, e solo i aino fōa lo to whanga, nganga e maunga numere tasi, whale anta lua, salenga lua, vai maunga whā, ma ana lofi numere whā. O le vaenga se lau whatasi o lea tūla fono, o lo ai e mawhai ona solo ia le no fōa, o se tofi whai pule o le pāle mene, pe a wha ma vai le sui mai le pāti sa i eile na lango, pe wana tu ua fo ilo na loto malie, pe ua suia se vaenga wha upu whai walango i ai. E pe ona si le fia, na wha amuta le wha whare tui ala i se tusi, le toi ave ai masui o le pāti wha upu whai, o le fionga fia mena o mi mata awha, o le fionga i antuala te vanga Iosefo Bonifasio, o le tō wha ia olo a fōa fiti va ai, le tō wha le atinu uwein so i alo, o le tō wha walo Harry Schuster, ma le fionga toi sulu Cedric Schuster. Ia, tautala ma le wha lolo ni tau puli nei lango lea e tua ia mato. O le aunga lea o le wha moe, o le wha tua i lea tua sa mo utasi. E o e whai le vote of no confidence i tonu le wha minne. O le mato utali, iau tō fionga ma le wha fonga mai a Samoa, e le ai so mato wanganga, e whai se vote of confidence. No confidence. Ma mato ma milna. Mato fetu na i ma tiro ma vavai. O ai e whawhai e le se snap election pia whai. E amo le tunu. E poloka o mai le tina e le tunu. Mai tu lai se tu langa matua te le ai le fia o te mau aingo le tunu. Ia, o le matou na tali atu. E mamau sa matou tala i se upu o le nā mea. O le mau te fau watu e whātu se lafo. E whai e se no confident i tonu le parliament. Au te lole lei. O māsalo salonga nā la ta viri mai o. O mātou lava ia ma le whaafonga Samoa. O mātou lava ia. E anga i sa o al mātou teitai. Mātou tonu le vaianga whaafai. Mātou te anga i sa o e tau sa o ia fia me. Ua mātou leto e whaatuatua ina oe. Mafua anga nei. Nātou te sifia. Nātou te sifia me i tupu le tunu. Ma mea uma o lewa nga i aile tau mate o wha iunga. Tolo fia wha iunga. Tilei wha iunga. Tau pule leo wa fia ai. Wa fia tau sangotos. A lea wha tu ai wha talinga tuli. Tua i a te au ma vaele. Whelau tangi na ave mal whal tua vaele. Lei se mea. E a leo wha sanga mai nei e chacha uli tangi na vatua nafu. O mafua anga mai o io na o mato manatua e te tau ana whasao. O to tonu al vang whai e lo te enta upulea. O aina mato whiriwhiri al pāremia. Matou manei. O aina e toi whai whai unga e bese. O te teletonu, o i. Awara save e ua fual maa vele fual pāremene. Pāremene o pāremene le tunu. A lela toso atua i nei te tonu. Ia na o maraia. O tu maa e maa ia. Lai me la fia i fual pāremene o le tunu. Lai tele na matawha i oi. Tele o na tiute. Tan wha solo tu la whono me uma. Ia pero tu langa le nā ua. O wha upu matole wha tupu vevesi.
Po uma na ave le matou tusi i fonga fetalai fa matala ia le fa iunga wai u ia le kokos la tou nei wa ave ese ele to eta u oni tangata o le vaenga fa fai ono mafu anga nei da la wai di mo le fonga fetalai mo foi na longo le fonga fetalai ia o swinga fou le le fa tu la ile vaenga fa fai new appointments anga le faina matou fa tali tangata fiu vala ku fonga le o mai la la mele la tu e fai o le a fia o atina ele malo a le la tau foi telepe i le vaenga fa fai e se matou talatu na e tu langa na mama me uma a tau te le mana to e amo le tu nu se si avenga a le tatu lo nga tonu to e so tasi masina o fenga balot unnecessarily a me la fai fona mea a le si tatu fatel tali le palota tele na mai lo fina ngalo samo Sfulima na yo bus yo na tu ngai ina fita yo. o taia mana ia te o to te siri fong te lai la ngai le matou e fai fai unga ta speaker rules o matou ia wo umal matou ngalwen wa ver matou tu sit fong te lai o la wali ia tu lo lava ele o to te ton wol van fa o matou ia o la matou ta pena fa o tu te fa parlement fai fono committee fa parlement en fa ho ngalwen ta pena mai tu langa o isi me pili to ne polok la wa ta tu val temi all block na tu la fono fa nga palot polok tal wel mele tu ai o matou la vai matou te alo le afa lo ta la me sa no el fongo fetalai he rules the order paper male q paper lasso O le finangalo le tai te fono ma le tai o le fatu tu ile tua sa mo o tasi ile feilo inga ma tu stala na ia tali ai fo i fesili fa sino le ile tu sianto le min sta leo e ave ai masuyo i latou e to ono wa ave sea ma le vaenga fa upu fai le ana fa ilo ai le to fa walo Harry Schuster i le tu sina ave i ala auli e soli fa vae ma soli tu la fono le latou fa i unga ma alo tu mau pele aveo i latou ma sui a wai o le pati o le tu ina mai o le tu si ale to fa ya fa walo o la to nan ngona e le se si matou ko to ngai go ina to fai a mana o e fa ma o ia la to si a mai le majority o parti la ia la to a fa ye le ai se majority a nga I fam sino nga a vela tom tau a matou ia o le matou sound lua se fulu sui a wai ma le majority na le na leina mafua na fai fa unga ia a tulanga ia le latou to e sauno mai o le latou na ia te tau a matou ia a fai le tulanga le fam sinonga o e aven tau pul fam sinonga o la le tali e mel fam sinonga o matou ta pena fo ile mafua na la una fai fa unga le to ono na le o fa multa to e ve musui a wai o le fa tu ile tu sa mo utas le to pomo le o le isi min sta le to lo cabinet e le ia vesio la to su le tu la no da to ia e termin nei le fai esa matou fa unga le si va nga uma pa wai o tangata na matou mautino i len tu pol bevesi o e fa solo pe ata urumanga e ia isi le toi o na saini le tusi na saini o ma le marienga na fai moa a o to so sola yo o malo si fa tosina mai o ofa tofinga ofa minista ofa ta vale ofa fa manianga la tolana ia le se fe fulisa ile fina ngalo le van fa langol menna ta ul fa lata la tole wa matuna matel no mele lusufa alu lusul lua ia fatino nel mato fa una fa lusfo o si la to la to yo wo mana saini le fe ngainga ele fa pe fo se fe ngainga na fa na ina le ai saini ai lumal malienga to ai peta yan ia to o ma ia to le la to man o no le tamawa inga na ofa malapito ina yo atu ia fa la titi el mato pito ina ia woni maua le mele fatu la irfina ngalo van va fai le sunga la uli le o te polata I va fo si smet wa ve nei mate tai o le vanga fa upu fai o le fa tu I le tua Samoa o tasi wa alu fa la wi lo al tanga al wenga le soifua maloloina I le fa moe una ia tui pui o le HPV mo alo tama ta ila iti o le atunu I le vasenga tau sanga ono fa pe fa na uteine le sefulu ma le sefulu fitu tau sanga le mātutua
ina ia pui mai ai le ngase, o le kanesa o le ngutu o le toala whanau po le cervical cancer. Wa whailoi o walo so te inga te vavave, ale mtanga aluenga le una ia ai o tui pui mo le tu ainga o kanesa, e maua i tama i tai a o sauni whanau, e toe ae mo a onga o le neitu sanga, ile a matanga o le masina fōu whea puari. Wa whetau i le iai le toe fo i o whanau i a onga, ma le o atu iai o le ngā ruenga le soifua maroloina, mo le whaia o tui pui o tama i tai la iti. O le kanesa o le ngutu o le toala whanau, o se tasi roi tu ainga o kanesa e fitu, o lo a fiai tama i tai o le tātu utunuu, ai o lo numela mua le tu ainga o kanesa, i le whano soifua o tama i tai i atunuu o le Pasifika. O le tausanga e lua tolu na whaalau i lo aile te iala mo le tonga fitia, ma le te atu i lea kanesa i te tonu o Samoa. O te rua vai aso le masina amata le nei tausanga, ona mai a lea ai sauni matua le toia e wa onga le whanau e mana o mia tele ai, le se leni mō wha taunga o fua onga, o pili, ma isi tāpenanga masani, pe tai o leo lo mate i tūpea i tangata whai ngā ruenga, pe maua se dividend, po se whaamanianga masani mai le nupi wha, o lo tutongi i eia lātu sa whanga. O le masina amata o tausanga uma i le toia e o ngā ruenga, e masani o na wha ilo ai lea pasene o lea whaamanianga, pe tai o le nei tausanga wa amatalia, o lo nofo pongi sa pele au fai sa whanga pe maua lea whaamanianga pele ai. Wa wha ilo le ofisa siri o le pūlenga o le wha laputonga, o le wha putunga tūpele lumana i manui o tangata le nupi whai se li ponti, a le Samoa Observer, e le whaia se whai unga le ministama le komiti wha foe le wha laputonga, i se pasene o le tūwhanga o le dividend o le nei tausanga. O le tausanga wha le tūpe lua o tolu le lua o wha, na wha matu o tuai le nupi whana na wha mnianga mo le au whai sao whanga, e lua sifuru wha miliona, fitu sifuru ono afe, ma le ono se lau ono sifuru valuta la. Wa wha iloa i nei e le wha ululunga o le kālesia kātoliko i Samoa, le filifilia le tamapa ia o Pope Francis, o loo wha au i eile kālesia le lelolangi, o se whaife au pere pitelo po o se pātele mai Samoa, e ngalue wha te tai apostolo le atunu o le atu sala, le fionga pātele tā mati ale fosi o sefo. O le atu finga ua tā ua ni ngana pere tānia o le apostolic prefect, mai filifilia i eile fionga pātele tā mati, o lo ngalue i Samoa i le palisi o sangato petelo sanele, po St. Peter Chanel, talu mai le tausanga e lua o lua tonu. Na wha au le tuwhinga peripitero le masino November le tausanga lua afe me le wha, tu sai nei ua lua sfutasi tausanga, talu ona wha au o ia mo lea tuwhinga whaife au pantele o le kālesia kātoliko. O lima sfutolu tausanga lo na soifua, ma na soifua mai o ia le fioanga o te fitoala i sa fata. O tala i o le neiaso, Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Mamafa ia tato traffic le taime nei on State Highway West Full Maleono, Silver Dale, o lo maita watu taime nei faisi mamafa le traffic Twin Coast Discovery on State Highway 1, whapena fo ili latala tatu Silver Dale. Southbound, o lo maita watu tele lava fo ili delay ai maisalanga yatu to the motorway heading towards Auckland Central. Birkenhead, o lo maita watu foi, mai levangala na Ornera Road on State Highway 1 heavy on the eastbound direction, whapena fo ili na yaya tato poloka affecting the on-ramps to State Highway 1 southbound toward the Auckland Harbour Bridge. Western Springs eastbound o maita watu build up le tato traffic Latalata St. Luke's interchange anga iatu Newton. Westbound o lo feo lolo Point Chevalier o lo maita watu on the eastbound State Highway Sumaleono near the Great North Road on ramp o lo faisi malo sur poloka o lo yai anga iatu Central Motorway Junction. Westbound o lo feo lolo Rosebank Road Avondale whapena fo ile maita watu taimile nei te Aratu Peninsula eastbound near the Te Aratu Road interchange o lo pisi le taimile nei anga iatu Western Springs. Westbound o le anga iatu Lanai Henderson and Westgate. Nisio vaenga o tato au wale whapena foi Lemby Drive on State Highway Sumaleono and Cavendish Drive faisi pisi o tato malang iatu tato Puinui interchange foi la lea o lo pisi i le taimile nei. State Highway 1 o lo maita watu faisi pisi o tato Shortland Street in Auckland Central o lo pisi
pisi lava southbound toward the Crafton interchange o loo pisi taimile nei. West Haven fo i loo pisi lava Takapuna and Eastman Road northbound o loo iai poloka mai le State Highway 1 near Eastman Road i le taimile nei anga i atu Takapuna. Venisio vaenga o loo pisi o le taimile nei pe lava ona mai tawatu State Highway Sumaleono Rosebank Road te Aratu Peninsula Western Springs o loo maalosi ai le pisi le taimile nei. Nisina o no fuanga ma awala o loo whapenau na mai tawatu wa mamafa le traffic i le taimile nei. Apta vale manu e tele lau whainga malanga ma ia saunga le mu le nei taimi. Ma alua le Tau Radio Samoa se 15 minute te aile tu la valu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale suia le ngila ura le kio. A eva mai ina se 15 iwa kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Paikala tawai tala o taune nei taimi hole tai au fau. Wapai atu Samoa, lua se fulu ma le lima weile bevela le ea de nei taimi o le tai au. E tu wawingo le tau le atunu e awaoa e lang le lei e fo inisa maenga o Samoa e pa ua timu i le so. Tu mauru tolu se fulu ma le tasi. E whaina o le tolu se fulu ma le lua maurunga le bevela le e Samoa le so. Lua se fulu ma le ono i lona maualalo o le afaleiva nei le tai au. O le a laiva ia le whanausu o le paramene Samoa. Ia la whanai mai moilunga le Facebook ma le YouTube ar Radio Samoa. Ia wafu tau le manga o le paramene le tino i le peona pufuaina mo le neifo i aso. I le papaya tu le telo maanga Australia fatalofa paanga le tana pakalami sos maanga Australia nei te mo le tai au malo la varsui fua manuia i le tulanga i le tau telo maanga Australia Canberra le lamua sfutolo lo i le manua le ea nei maanga o le tai au la fasona se suru mata ngo fire la ona matua be vela i leo le ea tolu se fulu ma tolu e whaino i lunga le vela le ea i le lamua Canberra i le so fatalofa i paanga le tana pakalami sos maanga Sydney Australia malo la versi fu manuia la mana e mai malu o le tai au se furono lo yele nei vanga o le tai au fou o le fa solo fo se sulu mata ngo file la ia ma vela ni e mo to lus fu fitu o mo runga nai o le vela le e mo to sini Australia fu fitu lona ma lalo melpone malo se fu manuia e lo o to le host le tamosanga ke isi le fanga solo Australia ana il maru o le tai fu rivo lo yele nei tai mo le tai au la sulu mata ngo file la to lus fu tolo en fa no le vela le e mo to lona ma runga le so fu valo lona ma lalo. Ia o tero isi vaenga lo tu papa ia tu luas fulono mo runga le vevelo le e Hobart mo le amatere na awa o le tau pasona se sulu mata ngo file lai Adelaide tolu su tasi mo runga le vevela fa mawina i le nefo iaso Perth Australia tolu se fumba le vadu mo runga le vevelo le e la amatere na awa o le tau Brisbane Australia ma lo si fu manuia nei tempo le tai au felo lo mai le mafana le e lo su tasi lo ile ne vanga le tai au pe tai la amatere na awa o le tau mo tau tolu se fulu tasi mo runga le vevela le e fa mawina mo Brisbane le so fa solo in pa ultimo inisio taimi i Darwin tolu se tolu mo runga le vevela o le tulanga na lo ile telo vanga Australia mo le tau ia mo le nefo aso lua o tatu o lia tama ki makaura o kilani no fanga fa salonga Radio Samoa se fulu iwa o yele malu le ere ne vanga o le tai au fo va atu o le ala fa amon mo mai fa amon mai le tai au ia mana ia lo pa ultimo o wingo le tau le so la fa sono pa ultimo nga inisio taimi e ma mafati munga malosi forza video lo tu maona ia lapta inga ti munga malosi ma le malosi forza video ma mafati munga malosi se video le so o lo ia lapta inga le taimi o le tai au tu mau lusu tasi mo runga ma fanfana mo o kilani ile na yaso fitu i lona ma lalo a ria tai au la fa sono ina langi le tau a wa fa fusi velo le ia tai au so lusu pulono i lona ma lunga Pasolo lang de leifo las tofias for ilas to nai pautimu las salang de leila so fua. Ola pa solo mana ia to. Mai kala tamare na i le talo le tauna nei taimi o le tai au awina to whanonga a le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malonga, ba so se wha la velawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasile tu lai fa tali e se tali. E ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ovar se lau fitu whawha, lua fitu.
Toi fasala wina tatu tala mai Samoa pera whaafonga ile tino ule nei tai ao le se furu male lua le ole le so ia male fitu le pōhana nei ole se whaaponga o tatu tala mai Samoa le tala varu le tai ao whaafonga le tino le fo matu whaalongo tulango ia tatu tala mai Samoa nei tai ao ia nau whaamanina mai le sa tau whaatata le tala poklame nei le tai ao le press conference le fast sa whapenana whaia mana tu stala i Samoa le whiawhia nafi ia nau abatu nesi o vaenga tāua ia o aloa tula tunu mo le whono le paramene i le awhaleiva nei tai au. Ia, tātou whatetali matalo to alawa le tunu ia wā le tunu e whaamai le tua i le while mua le li e whapenao na whaafoia i le whono le tunu nei fwoi tai au. Māngaia, ia le lei, mō tātou le a sauni fwoi malanga i Samoa, whaisipelo le e Samoa, le vai teimiu tātou iai, ia mantua fwoi le tunu wā le vai teimine nei e masari o nā whaatia fwoi Pasifika e ma Samoa, e matangi maranosi, ma timunga, ma mala whanatura. Ia ai, lofa lava le li, marutia le tunu newa i tau tātou iei. Le lei, whatalofa le songa ia Paloma Centuri se mau, ia mawhalitua ia mona, leo kako whakasi i kako studio ngiri kai awa, taso. Ia o paanga ia masani au na mai mamao nātou messages i lungo le Messenger, Facebook, YouTube, Red Samoa. Mai oi Portland, Oregon, America, ka whewhe. Sai mai. Ia leo kako wheloi ni tai au fau, ma no nama sui fua. Paloma, whaatai fo i mawhalitua ia mona kako wheloi ni kai au fau. Ia, le lei e a fo i o le tulanga ia le Tarapokalame se i te loe most time ni le tai o la tara noa tuaini ai kako malo, a taso leo kako wheloi le tai au fau. E le lo whamalanga leo le Taramatai. Ai o luas fu luo te tu la valu le no se mai fa fonga la no o fa ponga o tato mo fa sabon ne foi tai au fo. E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E maua ngalu tau ina ua whetaya i mangalu foi. A whetau i le ngalu foi ma le ngalu o loo sau i tai o na maua lea o ngalu tau. E whaatatau i tūlanga o leo langa. A whetau i mālosi e lua o na maua lea o le māseinga. O upu e whauwhautua ina ia aua ne i whaafetauia mālosi. Pe whaatau tā leisi i leisi. Awa e tutupu ai māseinga e pei lava o le moanga ngana. A whetau i sila ua e mole wila. E maua ngaru tau ina ua whetaia i mangaru foi. Ia manuia lau whasau. Ia, manea le. Tātou mau whasambon nei tai au fo. Ia. E whawheko ai loa mā losi e lua. Ia e mo lo wila ma. Pa whaiki. E mo se mea pā se mea. Muange lo ma se mea. Ia ma muange mangisi mea. Ia sau runga resi, an waku resi nalo. E mawala mā lo sa ili. E loto maulalo ia mo ia sore le kako fa manga ko ngi kai au fo sone sa wile le male nei foi vai tau ata vai sa le nei ia fa talo foi ese kako ko ia Chris lo fa tes mole tai fai Chris ma lolo on sai ia o mai ol nei tai au maniera lo fore tu ala wo wa mi o tu nei tai o ia lo fo melanga le tu nei tai o macha ngo fie tai le lo fore tu ni da fa menan mang de mo ta tu nei tai o fa ma ia siri ona leo ina o lo tu i leo ina o mea uma awa e tupu mai le amio
tu ese ia te oe le ngutu fa pio pio mala ngutu fa tu ese ia mamao ia te oe amen na ni fa me fa ma le fili mo ta tu nei te fa me ia sidi ona leo ino lo roto ile leo ino me uma awa e tupu mai e de ami ori friend te tatu on sidi on tatu wa leo ino tatu roto ali friend na leo ino me uma ali friend fa me le fa me tu si po le fa me le fetaringa le tu ya ti tatu fa me le fetara isa o me ti tatu friend le tatu fa nei nei vai yasu po nei yasu fo i te ngal vengo tite ma vengo tite ma fi au fo nei yasu tato wo different tato mautino ia sidi ona leo ino tato to nei leo ino o me uma fa mai sidi ona leo ino lo roto nei leo ino me ma fa me mai awa e tupu mai da mi o lo roto la tupu mai la mi o different ale lei lo roto ele lei foi da lo mi o ale anga lo roto ele anga foi da lo mi o different friend different tato ni tato wo tato ilo e sili ona leo ino tato roto and I don't know leo ino me uma awa e tupu mai ide amio ola me fio ide tu ola loto tari ide sta ona fa leo tato loto e fio mai ide tu different friend for me la imana vai nga mun muri tato ma for me tu ese yeti oi le ngutu fa pio ma la ngutu fa tu ese ia mamao ia yeti oi for me tu ese ia te oi le ngutu bo fa pio manea mala ngutu fa tu ese ia mamao ia te oi friend tato mau na mo tato ni tails fa malosi pra onga mo tato teo ni tato tu ese le tu ese mai te tatu le ngutu fa pio mala ngutu wa fa tu ese ia mamao ma ia te tato mai tato do sidi ona leo ino tato loto ilo leo ino me awa tupu mai ide amio friend tato mauna mo tato nei te fa mania te tu moto bless la friend mania so fa
iwa tolu amo. Radio Samoa. O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maalosi ele Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ya Aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Jalo fana va roa wa te talaina nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. O mo mia sau lo i e fsoswani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili. Po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tau sanga o lana tau tua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. Whakatanga mai le whitu lima, Fox Tars in the nei taimi o le tai aole tu tuamo le Radio Samoa se lima Eva Tolu Mo Natasha fia le nei taimi o le tai au ia o le ua whaavano mai le taimi o le whionga le sa usoli le whionga o Peter Tolu Susulu to whaesu o William Seal ia matafo e tātu tatanoanga o nei fo ia tausanga. Whaatalo wha atu, ma whaamanui atu le tausanga fo I lau a fionga I le nei fo tai au, malo le fo lau manuia, malo fo I le soi fo maua, tato au lia fo I le nei tausanga e maiso le nei asu fo, lo fo le atua, malo lava le soi fua, lau a fionga. Ia, whapena fo na moli at fo I whamunianga le tausanga fo, foi singa leva fa tata to se lo ai dei dunga foi le malo la verso fo manuia e fa talo fa to il tato watu mo man po kalame ia il pa ia fo la fa ngalwa ngale tua
tupu mai e o le tātou atunu uo me masani. Ia whaftai mo nei a wanoa e le lua sunga, lua vāse lua, whaftai. No, whaftai tele, no whianga pito. Sa o la matau o le te sa more nei te mo le tai au. O a maina tunu le tai au fo. O a lei kako. Sulu ma na ia le lao sa mo la do ia lei la se mea o fa le ton e foi se si o la vale. Ia ona o nei le e fu o le a fai ele fontanga le al dato malo talu mai foi malo longa o le krisi massima le tau sanfo. Le lei pito lo te lona e fio atu moni se fontanga ai au no leo e to mo tu lango il fono al parlamento sa bole nei tai au ia le lei ia o nai te tono le tunu o na sau tau fa fongatu ia o ani baenga e fai no il fontanga nei aso e lo tau fa fonga ele ai sa o uianga o malanga mai ma nisi foi o professor mai o Tango University ona aluenga foi o le mau te ngalu e so taua o e malmatanga aluenga so fo maloloina e o mai atu la e a kaiming o le o poko luma TV se ikako fai kakala foi po ame la o e fo tanga nei ta fo ya alu lava leva yaso o sau pe fa sala la unga ilunga le spepa ya ai lunga foi o pena fai lanki e o le fontanga la nei ya nen fa i loa le mai ma le fo usau i newspaper tile fo e le aise snap election ai ai o le fo usau no menino mai le fo fetalai e le aise vote of no confidence le misa lava ia le misa tonu loto i fale ale fast mani ya kake le o iloa la iai o pe o le aisa kilo le atunu mai mota poa i ma tu alalo fo ia i vaenga ese ia to apel tai ia to si pel file mu mau kat kong fo ia o kulanga nga ia e le se me fa le ton ba o le misa ia la politicians io misa le ai ma dielo mani langa masanki ia kaikala ia ele o kat kong fo ile umile fongo le wanga solo ia i o le afaliva de taiong e le sa no mai fo ia isi fo na mato sa vale taiao e amata il fontanga yo per kongwe de umil fongo langa le fo e lomba o le so e fai fo faro longa ala inga sa mali to i le al malo so o e malo okay ka ilo la ia ai o mea fa pengei langa o le misa fa loko i fale ale fas ia o ke le oilola ia i po wangi la kofi ku nga inga u fai ia la fu wa ver kusi a le siva en alfa sil fong fekalai ia e kawa al fong fekalai o ngambuli kai fo ia ku la fongo ia e pe o nga kausi ai me fa pengei me se ila ho fo yo fa ke amale parti ia ma langa fo ia va ka ke mai kawaku o la ile fasalonga fo ile sa angisi o fasalau ingei ia o lo ia ile va en al fase lus fu sui ia o lo ia ile si va en a fase fo ia mal pandemia o lo ia fo ingisi sui la ko ia mare va en fo ia le ku ai su val sui ia malisi ko iva ilo po fele ku nga ia ia man ku la tavai ia le kakal ngo sa ko kai kala ko ia ma ko foi mengi mali o vesi fa penge o vesi ko lo ko fale ai ri ave ko lo parmen ia ka ilo la ia o ia ingisi ava ngo fo ia o se lo ia ku ngai va fa yo la o ia kuskusinga fo le fong fekalai e ale vango fo ia va ko le fong fekalai ka inge yo va nga se e swala u pulel mka u puele yo o fong kangala ko u pe ngalo ia mali o ala me ia kalkali ia ai pe ngo ka fa yako le kalango ala va fo ia Samoa ia e le ase me o pole ai kongwa ele o le wale o lau porkiki ia o le masangia o anga masangia lau porkiki ia ala uia o lo kapua i lava ma ko apea le la ko kapua inga
inga e markar kung ala vai le ase me le resi ai o sa mo foi fa vai le ko la ko ia ke o fola ba ia pe o ingi skula ma lo whaftai, ma matango while sau noa ngare nei tai au, la tātu tālia ia wā peona sau noa te loa le awhaleiva le a ma telefono, ia po o le alta ula manga le ai, ia moni le sau noanga, whawai le tua sa mo fi le mufo i me oma, ia be mare sau noanga le sau sole ia tasha le tai au, o whaiwai o por kiki e masani ala tau, a waku o mai, ia ai, o le upura tino, te le ape senga atua le o, au pitu. Ole mea le wa makanga kalkalangoa le kongo e le ngaka fo ia pia o ngu i kua e fo i saka whialua e ka i kala ko ia o koinga o mai whainga balok o koinga maka whainga campaign la ko ia ole mea e le au ngā ngisi koe pisa o voile le complement pa war me a makalorka ko kuunga ko va ai po ai ko ka ngu le kingi le si pa inga le la sa le ale le olena e sa no na mlanga tu munisio professor e ole ale auto to fa mlanga tu la tu no pit lo ye ma tonga wenga so tau au fo e mala fio anga ia me se foi Otago University ma nisi fo lo ngalo lo Auckland University ile whawaingo se pokalame a onga ma nei la pokalame a onga mawea va no fo ia ale au tausi soifua ma fo mai e malanga to i New Zealand e ngalu e fo i no foanga ma o nanga tau soifua maroloinga e fa pena fo i tangata mai New Zealand mai Samoa e lela na faile mato soft launch sa fai el fon telefo ia ale matanga luanga soifua maroloinga sa fai ya sa mawela le no fa la wai telele pokalame ya le la matuliwa tulo i New Zealand salopo apelila ya fai fo ila io le launchi ina al terminei io il delta no la fo ila ufainga venga la to ye ina ia manino le me o la na la to ye le manu ki o pokalame o le u fo fo le nganga na okay lo whaftai e foi. Se mai sau whina lo le na maua le aso amatanga le aso le nei. O le o whale reshuffle le malo. Fo le na o maua i nisa whama maua i tala tu a mene o tala whasol pito pa le mene. A ni sila manisi o tunu. E sa sa ana whai suinga i amatanga o te usanga e masani apo Februari maki a perila whaka whai. Ale ua whai suinga le pa le mio ni sila. O le aso o sit fia le. Tulanga o ia le al para mia la to ya ka ke fai tau tu fo inicio fa salonga la fa ke ia fo ia ia minskanga o fesu ia io la to tu langa ia va o le minska because sitting fa le tonu le anga le pa u me fa nga era lima o le minstale o veti c'è veti le sa ve minsta so fo maroi ia va singa minsta ele le ia skamala ko fo ma ia te kaya ia ele o ska ka por kiki fo ele le peingi o winga le ia le la wa ku le sikamale o semi brown ia mo ka mai kiki la fo ele le ama se ke se ia ka ke lo ia ku langa ia le o fa ke ese sking singa le o melesali le sa minska o fa sala la un mais ya mesela sa minska fo le ethnic communities ya le wa kules kamalo palang i fen minska ethnic communities le minska o le ya kakirilo ya i fo le ya la voya mai fai ki onga le ku anga ya la ko ya nga il parembia ma rishafo ang me afo ye ka ke mo afale ele ase winga ya kuranga ya se ka ko makai ku va o le pingela mala ko ia pe fa pe fe nga manguia le ku le fo ia mai di poki la ko fo yo lo sila ko al kulanga ka ka mawainga kele al se ale ko o le lau kele le ku mai se la ko vai le ka mawainga il fainga malo le se ka ko karkali la po le ale kulanga le ai nge swinga pe manguia se si pe de o le vai ngam murina fe ngala sa so le ina mai le te lo pol mo le o le lua fe lo lima o le temo mo le fto a mo fai le Labour Party ona sidi ato la to percent lang ni sila nai lo le national
O lea se ata o lo mai le vai ngai lo e la o Silvia. Sea maua bangoa le tua ngai silia tua ila tu paus I lo le malo. Yes. Wa le malo la ko yo la e kupe o la e le malo sianga ma le paua e fa kingoenga luan ia le kua ngai. Ia nga le kua lalo lava ma le kapua ila ko ia ma vaku foi ngai fo kwanga la ko ia ma fa le anga ngi sio kai. Ia kongula o le fa ke ia. Ko se ka wa kelele ile le swinga le ia o si lunga le fa pasenge ale le pa ia pa le national ia fa pasenge. Io inga fo ia pe a makanga li ali mai ai. A kongo e mau le avangola ko ia le pa foi ma le ku ngai. Va la ku mau fo ia le mari party over 5%. Kongo kele le avangola le la ia ngai mole ngai ka sanga va ka sanga le ngai fa ia loko ka elections so o lo mar ka sanga fo o le paloka fa nga paloka nga New Zealand. Ia man ko voi la tavai. O me le fa un me. E se suia ia sui palemia. O le se lo ia iskako kamafo ia vavasa mana ia Winston Peters. Ia se akul kamale o David Seymour. Sui palemia. E kele ala su kulanga vo ia ka mi vo ngai o le vesi I kula fongo ia le Mekau Maut, Treaty Principles Bill, isi swinga, ia le ua sui whakea umai si sai le waitangi choi Bruno, ai vaku ia isi ka ngaka porkiki, ia meskako professor le sa ven whamsingo Samoa, lai e kokong. So, ke le angi swinga ua iai, e le o mangingo le pawale me le iai, ia ka ika ia karkarunga koe ngai maule, ia ke isi masi, o lo iai pele la ko le fia ngai malo ma la ko swinga ia wa mai ia ka ko ia ka kilo e alo wa unga o se kulanga le ka ko lango pe mauri e me se langa le wa bea you see la out there o tangata fenua ma ka ko ainga o la ver ka ko ainga poco le fu ka ko ngofo mau New Zealand ma lo fionga na sau soli fionga pito ma no fa te tele lava mo fa no mo time ni foi tai fo ia le le ayo ko sam sau vai salo el marol ka ya mo sau por sami ngai samo pe ia le vai salo mal pankeke ma fo le sa che ma ko ange ka Marie, Marie lua vai na Natasha. O me ainge, ele me foi ngola com mama. E ka o filma la vale. Ai pa wa me le o ka ngo fa makala, ku le ma. Ai yo ka. Wala va marcho ele. Fai pula misilu. La veo capito ma lo fa te tele la mo le ta ya mo tanto to fe no e pa ta di mai le fanga malanga ya le ya sai foi ya la veo sa usole a pito to su sul fa so o nemsio ya ma ta po kala me tu sa mai sa mo ne foi ta ya fo ya ma ngai ke le ma ngai na mai le veo sa usole yes o ia pea ona ngara pelta de pokalame o mea nei o me tupu tono lo te fale fa porkiki e fo la mea de tono la to five o la to five ia mala to vala wina ia na to fie le tino ia ole na ma ka o fie kele le va nga o te lo lava ma toile ia o tari le tino u le el fono sul pale mene samo a fo le va in town nei live long on Facebook ma YouTube ala really samo one my mom le tino ole pesere la ta tasha o le pese fa mai se le ta por kala me mona ai ngola tunu o tielo polu le fa no nga le mai time ala tala la langa onei o le vai fa i to sa ninga o si auto songa fo ile le fionga ya tuala ya kopo te filo o la tala o le ulma tuale o le fanaunga o le to sanga le tatu nei na mali waisio na tua sunga so son fo ya te filo o le lau ke akangi even though le fani mali wal mako wai au ke akala langa o le taimo le mali wal toina na fai mo le mau umal fanga ai manga ia la fai ngo mo le mau ngo mo au like ai mo mo ya ku mo ku o aku ngila le au like ia o ma fai o fai arnge o le pedal ko inga o le pedal ko inga me uma ala ko no le makua e fanga le makua te antala ole tala lu matuala o e matua i foi aba atu shontina o ko ke le malfanga
ia mangkua foi langa i makua sa mo foi dele ia o le me fanga i kamaki ia o le fai kungua ma foi dele tina o le lau ke aka wa lang kalanga fai wa vai aku la wa ko ile mama shonkinga au ko kene la ia fa sanga kulo ia so fa sanga kulo ia so ile mama fa fanga i kamaki o le lau ke aka kala le fionga tuana Jakopo Vai. O me la wo ia mai ka winga. O na kiki a koe oi orkinga. A o kene le vive. Le vive fiel pro kingi le mo. Ai fai ultala. Ana vega tuala Jakopo. Ar kai minga. Ele usu mo mo pai. Ya uso ya Maria la malanga. Fa masia tu tina tercia. Mas eu tanto ainda e boa tanto filho bom le tua pesele a puni alava Tangata ma ua tutu Oloi mata ua le matu Tangia wefa au petani masusu Ei tuna o le toe vai Le pai atu mana fusi mai Vato faso mira si e malama ese ai O mafutanga me elelei Le fia fia ua fai mala ei O aina e ola ine talalelei Ai ai o aso eleana E tina umai o angana O ofu uma ai whano anoana Tangata uma ua tutu Oloi mata ua le matu Tangia wefa au petani masusu Nei tula o le toe vai Le pai atu mana fusi mai Vato faso ngina si e malanga se ai Onisi lava e ata ata Le lava ele ai se mamafa A ototonu le ata nofo le manava Faloto tele ini tangata Otani tui matautala Ile walu ele toi faya mai sanatana
Sa bola tunu pele ia o le tātou paklame nā malu o le tahe au mo le nei fo ia so luam au ne ngalo ia te oe o le whanausu o le palamene a Samoa le awhalaipa nei le tahe au live lunga Facebook ma le YouTube a le Radio Samoa. Alo whawhai tele le talo ma le tāpua inga ma rona usu le tahe au Tasha? Malo foi le onu sa ele sunga la o tawai. Ia, manuia tele lava foi fofuanga o tatoe o le nei aso Samoa. Manuia tele lau tapua inga I le nei aso a o alo faiva se tātou pāle mene I le usua ai o le fono le nei foi aso tātou whātutu ele tua tu maule te talo nei se me whainga tāile. Tua manuia tele lava le nei aso tātou whailo ai saso momua le lo whamaleanga le leo le tua soifua ia. Se fo. E whaafeilo ia tu talafo ala Radio Samoa ile nei fo I tae au malo le soifua manuia. Usi mai ala whaafonga o tala o le nei fo ia solua. Tala to mua o le tae au.
Walapata ia tangata au kilani e nofo sa uniuni moti munga mamafa masavili ma lolosi le tae au nei. Maile ofisa la va aitaua ti munga mamafa nei e ono o atua i lolonga, ma o leolo o lapata ia i savili ma lolosi i le tae au nei fa solo atu i le awauli. Fai mai ai fo ile NZTA e ono ta puni ai manisi o lein so le awala lau papa le Harbour Bridge e au noa mani lapata inga. Mai le Auckland Emergency Management, walapata ia tangata ia nofo sauni i winga lolo wao le tau i le so. E se mai ia au kilani o Coromando fo ile isi leolo o lapata ia i le so i timunga mamafa. O le so fo eolo o faatu mawai lapata inga o timunga mamafa mo Northland se ia o atu i le tau le lua i le awa uli o le so. E tusa ma le tolu sfun ma le tasi kilo kalama le mamafa o methamphetamine ma ua i totono le atopa o le pasese tau nuu mai Amerika. O le whaaiunga le vaiaso le malaiva alele au kilani, le ana maa wele tama ita e luas fun ma le whaatau sanga, mai le vai ngotiute o le whainga malanga na sau mai San Francisco. O le ana vacuum seal di totono o pepa i ila, maa fi solo susu. Ma o le tau whaatusa tusa o fuala au whaasane ia whapetusa, ma le se fulu tasi miliona. Fai mai ele sui le pulenga le vai ngotiute i le malaiva alele au kilani Paul Williams, o se afifi tele le nei sau ma se pasese e tau mawhai e ulu fale mai i New Zealand. Wa tau fia nei e leo le ua molia, ta lia le isi aso e toe tua i lumo le wha amasinonga i le masina a sau. A ve leo ma o le ua molia le ali e tusa ma le fe ese a inga le ana wha apai le la au ma losi fale mai e liro moai au kilani i le amatanga o le masina. O le aso whao Januari le ana tupu ai mai wha apena wha apa mai totono le taavale. I le nofuanga i paka i taavale i le afiafi. Mai leo e whaafetaia, e le ai se isi na whaamanu aliai ma e le mai le ofisa. Le whaia i le nofuanga i tumu ai tangata. O le ua molia nei e tolu sfuma le whaatau sanga le matua, ma e le o tau fia i le ono molia o nisi wha o popo feso o tai, ma le nei lava mata upu. Wa whaamauti no mai la pule ngā nuu au kilani, o le mua o le maungai maangele o le lava na whaia ma le mauti noa. Whaamauninga nei ana nafi mai whaape o reporti e fua i whaamtalanga mai le ofisa o le tine mu. O le maunga le nei e peo na tā ua reporti ana nafi na whaalua na susunu o le po le aso to nai, ma to e whaia fo i le awauli o le aso sā. Mai le sui le pule ngā nuu i tāla le Herald, o le ana amata susunu mai le tumutumu o le maunga, ma se ia susolo mai ai saua nga i lalo. O se whaanoa noanga i le community maangele le mu o le maunga, ai mai se i lato lo no nofo lata ai, ma o loo wha o ngā ina fo i mō savalinga. Ai mai le pule ngā nuu, e whaafetaia le ngā lulu e whaatase le community ai mai se lava, i a i lato na vave reportia. Whaai watu i tala mai Amerika, wa mai a whaatau tō le peresetene lo na fast funu le fitu ale malo telo Amerika Donald Trump. Tai au nei tau le ono taimi New Zealand, le ana whaatau tō ai Trump whaatasi malo na sui, ia J.D. Vance i Washingtone. Ai ele ia nga ia i sauninga le whaatau tōnga i le tau nei, o le ana mua i awai le sauninga lotu na whaia i St. John's i Washington e lava, muli whaafe e le sa avea ma peresetene i le paia inga whaatu a umatu Joe Biden mo se inu ngā ti. Saunoa ngā amata le peresetene o toe fo i mai a Amerika le walo ia mai le so, o ia o toe lavea ina mai e le atua na te whaasau ina mai a Amerika. Te lei tū na tā ue Trump i le tau nei pita ai, e tū tasi lava le wha mua o le unufale wha asoli tū la whono atu o tangata ese i Amerika, ma o le aia ngai e toi wha afoi. O tala Whaunala Radio Samoa le nei fo i tae au, manuia le nei asa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali e iai ai inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langalonga ina maa losi ele Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai a Januari e o atu ya Aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au ngā nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. E te mana o e maua se lumana i manuia o la wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Sunga o whenga whakao e lo ka wale fo maunga Max Ila. Se nga uka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Malo soy fua. O se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga. O le a wha ma avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O le finangalo le tupu o vaita ia i le ao le li. Nā te liliwina i mea uma, wa ia finangalo i ai. O ala umol tangata, e tonu ia i lona lava manatu a o le li nā te fuatia loto. Ia whaia lea mea tonu ma le whamasinonga. E sili ona lei o lea i le li i taulanga. O matafasia sia ma le loto fefete, o le la mepa fo ia ea mi o leanga, o le sala lea. O mawhauwhaunga o e whilinga i ngaruenga, na o le mau mea hi ui ai. A o mawhauwhaunga o e whata alise umalawa, e uai na o le mativa. O le whaupenga o loa ua maua i le laurau whaiva pepelo, o le mea whaatawa a lea ua whaata ape peina i lato o sa ili le oti. O le sa wā o ea mi o le angai ave se ai lato, a wā o lato le mawhawhai o na whaia o le whamsinonga. E whaapio o mau i ese le ala o tangata, a o le walelei, e tonu lana ngaruenga. Le lei o na nofo le tumutumu i lunga o le whale, ai le anga o na nofo ma le whawhine whaamisa le whale tele. O le loto o le ami o le anga, o mamao lea i le leanga. E lea lo fangia e ia le la te tua oi. A whaasalaina le ua tauemu, ua whaapotoina i le ua whaingofie. A o oina fo i te ngata poto, na te maua le poto. Wa mawhau lea mi o tonu, i le a inga o lea mi o leanga. O lo wala fotuina e wa mi o leanga, o no lo lato leanga. O le na te puntia on talinga, i le vala awal te ngata mativa,
e wala au lava o ia, a ele talia. O le mea foa i wha lilo lilo e lo mia i leita. O le tau i fo i le fatafata e lo mia e leita tele. O ia ili fia i le wa mea tonu, i lo na whaia o mea tonu, ai maa laia o e whai meleanga. O le tangata o se nai le ala o le mafau e tu mau o ia le whaapotpotonga o nganga o e woti. O le tangata mativa ua manao i mea whaafia o le ua manao i le waina, mane swau e le mau oia. E whai matongi ola mo le a meo tonu le wa meo leanga. E whai fo i masui o e a meo sao, e wa meo whaapia pio. E le leo na nofo le mau, ai leanga na nofo mal whawhine wha misa, mal wha i teita ngofie. O le oloa tā ua ma le swau, olo ia ia le whale o te ngata poto. A o te ngata valea, nā te wha mauma wina ia mea. O le o tau sisi le meo tonu, ma le alofa, e maua ia le ola, ma le meo tonu, ma le vi inga. E a ea le tangata poto le a ai tutoa. Nā te lafo tuina fo le malosi lato te wha tua i ai. O leo ilona ngutu malona lau whaiva, e tausi oia ia te ia ai popua ngā. O le whaata wemu, wha mawalunga, ma le wha wheteina, o le ingoa lea o le wafailo na ita, ma le wha mawalunga. O le mana o le paie o ti ai oia, a wae le mawhawhaio na lima, o na ngā lulue. Watu ina nau lava oia yaso oma, a o le wae meo tonu, e foa i lava ia, nā te le tau fie fo i se mea. O le taulanga e a meo leanga, e ino sia lea, ai a tili e pea au maia, ma le manatu leanga. O le mori maupipelo, e whano lava ia, a o le tangata sa whaalongolongo i le mea, e tau tala wha maoni ia. O le tangata meo leanga, ua mata wha le maa o ia, a o lea meo sao, o ia lava na te mawhau whau i lona ala. E le ai lava se poto, e le ai se mawhau whau, e le ai se pule, e te e atu i le ali. O saudia le sol whanua mo le aso o le taua, a o le whao le tanga, o loo i le ali i le a. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mamori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Dai bela wati le sumal valu minuto te nei le tu lai vai lunga le tau tu bala udanga si fonga really Samoa te sinima tolo amol nei tai au mana pokalame le so lua nei a so lua sumal tasi o nei foi masina pe ona yai va talo fatu ai le tatu wa tinu nei tai au formalia so mata ngofie to e fa popo atu le fa filio i mal fa talo fatu pokalame le malu le tai au pe ona yele la tu tau tu bala udanga amanta le tau tu le radio Samoa ia mo le nei tai au formalia so mata ngofie fa tu ribatu fa felo ia tu balanga fa lalo tapo inga maua ne tatu tu amatua tu asine mo tu malawa le ngata ile o finga luenga tofia le tua lo lo tatu wa tunu wa penana mafuta mai lunga pokalame fifia mai le o tatu felo ai ile nei fo ia so fo ile tari mai o tatu pokalame nei taiao de o mo tatu so ta inga mawai pe ona yele amtanga nei tu sanga le tu masani mo le tu fa opea ale sunga po le fionga ya kena iono ia tatu so ta inga pe na masani le nganga fifia nei taiao fa talo fatu ke de iono ma lo si fo mo nei taiao fo Malo se fue muia y lo son que fa che col tua il tua vai tua fo ya tua me se foi da fo ngeluenga ato al radio Samoa e vi pele tua il pul fa sui fo i ma ana fa munianga o mawai fo nei tu la ta fa tu do fo ngeluenga ya le tua me tamam tina ma tua o lo fo fa na witi mal fo ya tinu lo fa fo mai i vaenga el kelope i lunga pungat fai lang tan falava tato proclamely tu sa watu ma United States America wa lo si femelo tu pulne tu no a afia yo tatu tangata e me se foi sa mo longa lo nga lu tonu o le nei tu no pa tai lava ya ai son po no fata po ila tu no il fontanga tatu ma lo sa mo i le nei foi tai ya ya mun mio pe me i le lofo le tua ya onai ono dato program mo nei le nivo te sanga le lua fe su lima ya matala fa toi mia la va te fo ele malu o le tunu o le so ya te la me tu pune tunu a le pe ositala la ulunga la o le fa wina le o le president fo al United States of America Joe Biden amino o Donald Trump mai sa awai ia le president o lo ia nei ile fa unga le Donald Trump o Joe Biden fa penamena vice president policy president Kamala Harris ia msal ko to man to el tsana wa fe lo shuta si sa le fa ile ne onda ele awai ia Donald Trump ile na wa malo mai ia Joe Biden o ile to tele fo ile malu o Washington sa Hawaii sa abitonu le fainga o le fo i tam fainga po le fo i ceremony ta wo le ne fo i tnu on ia tu lang fo i le matia a misa fo i ia le malu lu fafo tu lang la sa pa ngo che sa suia abitonu ia fainga le fo i ta upu tonu o le fu taia o le so la soni ta o le Martin Luther Junior Day la so le fa manatu lo ia se tasi o tanga tauli ta o le ne tunu e so fa Martin Luther King Junior mai o ne fo i tanga tauli malana tautua fina o matau mo tanga talan mo na i matau mo fina watu sa tonga ya mai a tau tanga talan pe to si le fia fo le tunu me lua to nga tanga tau mi o tanga lan ya tanga pa ya pe o vanga na lo no winga o ne fo tanga tau li ya una sa le toto il salam salaw te sanga ya bawa se bawa tanga lanu ya ya tau ya tanga fo i o lo tanga lan e lalo i o sa mo lalo ile designation o tangata sa mo no winga benefiti tangata sa mo i le ngwenga taua mai finau ko i le nei tangata uli Martin Luther King o teleala ia pamrianga na tunu ne tatu mo a mission level sa tonga mai il fa longa lanu tangata na tunu ne pi o le siba na taua na ni ia finau mena na tau i tulanga o le fa longa lanu mai fa longa tangata i le tunu nei ya la sola ne lo ta Martin Luther King Junior Day
O le so fo ia na usi fe fo ia la ta roi le Ohio State University ma Notre Dame University o le ta longa le o le tu so le ipu le po le o le Super Bowl le ko le si pa university le me fo ia tunu ia o au la ia na tau va mai I te leo a onga university mo ko le si se le la o to ia o lua au nei o lo to mai Leo la tau nei National Championship. O le Ohio State University, ma le Notre Dame University o Ohio State I Ohio State I state o Ohio, a Notre Dame e mai state o Indiana. Ia na ia tau maua po se ato nei University o le Notre Dame o le fai a fo isin te leo lea onga tu se tasi te si male valu piliona le nantu paketi tu sanga nantu endowment e sulfitu biliona ma e sa fatuina le tasi valu fa lua le Ohio State University fatuina le tasi valu fitu o fai la sina te leo lea onga nei tu se lima suru afe ia ta tumitia onga tangata onga ia ulo te uelea upu o le tumitia onga o tangata onga ono to telefo ilato ia o matu o a fo lima suon su pitanga su tau sanga le matua o to tele lato o to telefo o lo ave la to pa longa ma o lunga e fa fo mai le endowment le Ohio tu sa Ohio State tu sa valu biliona tu sa la fa ia sina tele o tupe e fa mai yo yai e la unga le Notre Dame le fo na tele la tu ta longa e fa sa lunga o le television. O la so lente nei na fai po ise patinga telefo I pe o na National Polynesian Football Hall of Fame to fia po ise ta Charles Samoa Jim Nicholson. E tonu o le Hall of Fame o Jim Nicholson o se loia ta onga o ia I St. Louis High School in Hawaii. So try le Michigan State University ma ta la o ile NFL for National Football League ile valu tau sanga lima I Kansas City ya ai tu sai tau sanga ta are mo San Francisco ya valu tau sanga to ole vaso nei ya o tu la mai ya au le la ta allo oi ai ole Football Hall of Fame eva toi fo la fa fitai I ta sipo alo Samoa sunga se yuli te si sapo mo fa tau ina po I o le nei po kalame mana ia mo alum fana o mo policia te tono ta longa football ole AFC Championship o tulanga le o ye nei le o mo le la fai e sempini le AFC le NFL man to fo le NFL o le fa professor le tono football le tono United States of America ia le la tu to pa au le to mai I le pa uma no fo le tene le la o le anta alo Buffalo Bills ma Kansas City Chiefs e le pa ungol mai sul nei le la so mai e la sto na I me le sa ia tu so Buffalo Bills es fu lima ia malo a fa ia ina Kansas City tu es fu no malo e lu fa ia ina le la ta ro vanga le le Buffalo Bills le lo e fo ise tasia lo Samoa te wala in numero lima sulfitu AJ Epenesa le defensive end ya e ono putu ono inisi lo sala wan sul ponga was fu fitu ne onte sanga sa ta lo ye University of Iowa ma sa pikile le Buffalo Bills o le NFC Championship pe pon tu si le fia e lua ia pulu o le NFL o le AFC ma le NFC o le NFC la le National Football Conference AFC le American Football Conference le la ta alo AFC ta lo Buffalo Bills ma Kansas City mai o le la soluzione no January ta alo I Kansas City Missouri o I Arrowhead Stadium NFC Championship le la ta alo Washington Commanders ma le Philadelphia Eagles le Tusa sulfa ia malo le Washington e lima ia vai ina suduono ia malo Philadelphia tolu ia vai ina le la taro la NFC Championship ma le suduono foi
na sa le la sa nei tolu le fia fi la ta alo mai mo le GBL Fox le lai fata la mai po le ji al van to do Kevin Tom Brady ma la ta alo le Lincoln Field in Philadelphia in Pennsylvania ni si po io allo samo lo ta alo in Philadelphia pe po te Jordan Malata ona futuva ini si to sla on su lima pa se ta si po io tamata alo ilonga i tonu ole ne foi ta longa na po in si le pieza editalo i se football mai lalo i kolisi po universite po a mo lunga sa la vai mai na kapi mai stadia le la o mo wai po i pa manuanga i ne foi ia tunu ia sunga nga Jordan mai lata wa tu sa wo football we ne on tau sanga nei fa na te si vai fitu draft le loi fait sur le round na fitu po le tamisanga na fitu mai o le padwa le nei o te sanga talu o na alo ya samoa ya marola vela tu ta po inga ya ta tu no film ta tu mo tu fa fonga mo fa ngolongo il fontana fo ya ta tu mano ya po fe la fa ya ta tu talu pe le tu ni mo mai po ia se mama anga se tulang menino ile tulang o tatu mano ia ai foi so posala da foi le ai ngai banga le se le la tu ona ai mo terminate so fo Malo wafta tele la wala sunga ke da yono mo tatu po kala me amata mo le nei foi tau sanga le wa fa fonga menino tatu wa tunu tulanga pe ona yele nei ta yao melo tupu la foi tu wa ke lope ia malol tap tap mai le tatu wa tu nei taiao malol sai malol pali tu to foi manga wenga amata mo le nei aso lua o le amata ile fonu sel tatu wa tu ia tatu talpea ile file mo o le tua ina i mafai o nga luelo na ngang ia a o tapenai ia le tatu wa parlemene i lana fono amata mo le nei tusanga mau pele to vai ia on sai foi mata ua lau talo a o nga ia tu tatu parlemene ia fai foi ni fela fola fo inga po ani me ole anga ia ile manui o tatu watunu au wa ngalo lau talo e ta ua le mo tatu watunu ale la fai da watu tu sa o tatu fa salonga nei taiao i lunga tatu po kala mete fa fonga ia ile tau tubla udanga le Samoa e ala fo no sol tatu watunu sima ia fa fonga ulenga fa ngaina tangata nu mal parlemento Samoa I tu tono tua oin fasiro ina mai tu la fono le tua o se tofi pa ia tu fa solo o le vingo le tua iva sul valu tu spese de fakasata tu vivi ia le tua Pepe se tato I lo tato tua ina fa feta I lo tato
talo. Lo mātou atua sisire se. Mātou te whatangia le anganga o le loto maua lalo lau pure whaito tas. Ina ia toifo lau whaunga mana I lunga o le nei pāre mene. Whaatonu mai oe na ia tonu ai a mātou whelafo inga. Mo le whaasirisiri ina o lo lava vi inga. Ma le soifua lau le leo tangata nu o Samoa. Lo mātou ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo finangalo le lo langi e pe anu whaia le langi. Ia e foi mai ia te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau ma le aso. Ia e wha mangalo ia te mātou ang sala. E pe o I mātou foi o no mātou wha mangali natu. Ia e wanga le anga mai ia te mātou. Awa foi e teita ina I mātou ai le wha o songa. Ia la vea ia te mātou ai le anga. Awa e o ma lo ma le mana. A toa ma le vi inga e wha lava. Amene. Half time. O te whasisi lātu, o amtaria nei tau manga le whono ao whaitu la whono. Ua tala mai le langi, le mamalu o le atua. O whaalia foi e le vani manimo ngā ruenga mamana o na ao. Amu ia le nuu wa lātou langona le leo fia fia. Leli e lātou te sāwa vale I le malama lama o fonga. Lātou te fia lava I lo suafa I aso uma. O lau ame o tonu foi. E maualo lunga ai I lātou. Sisi se leo le atua whaavai ai Samoa. O lona lava alofa ma lona wha maoni. O leo mwhai ai ono tātou whiaro ai. I le awa whatawhata I le nei tai au. I lona toa file mu. O ia whasopa mai fōi soifua o tātou pārimene I le nei tau sanga fōu. Fōi atu ia revi inga ma le whanetanga I ate ia e lea unoa. Tulou na ia le marutawe o le maota whono o le tunu. Tulou na ia te whau o le malai o le whautu ngā tangi sa moa. Ia o sā mwhai ngā. A opa ia fōi ma malu whaifo ngā tā. Ia o sā whale tunu. I le afua mai ma le tele. Te ia pa ia le sikwanua sifo. Toto ia I malaita we e fia. A wa ainga ma tama. Tama ma ainga. Le usonga tu mua ma pule. I tu au mara taua. Ainga I le tai ma le vao fonti. I le vai a fo I fala oto. I le fale na ula. Ma ma le tele. O ma le sa a wai whaintale la au na mutasi. To o fale ula. Ma upu manua tele. Sua ma le vai whanua. Fo mai tulangi. Sa ole ma sale au mua ma lau niu sai lua. Ma le nofo a maupu. Io ma malu whaar malo. Le fio lau fionga le ao malo ma lau masiopo. Sui al fono suto fia ma o tau fale tua. Fio lau fionga le parmia. Ma min stao lau kapeneta. Le mamalu on fo ma sui mamalu umo le pale mene o le tuno. Lau fionga le fam sinsili. Lau fionga al presidente ma mamalu al fam sinonga. Fio lau fionga al kovansili ma lau fale tua. Le lieutenant kovana ma kapeneta. Lau fionga al presidente ma maoto maolunga. Le fonftalai ma maoto sui. Le fam sinsili ma basenga o fam sino.
A o pa ia whatala lei le ao Samoa i ona tafa e fia. Tulou na ia le afio whaao e kalesia kefsiano e fia i Samoa. O si tau langa au na wha wina o le tala le leia le tua. Lo lato wala wina e tau wasu le ipu vai o le ola. Mose manuia o Samoa. Whaftai le tua. I lona lava alofa muti muti vale. O tato o oa i nei i le nei tai o fau. Ne o tato sila whae le oli oli. Ma le file mu mai a teia. Sa o tato manatu lava i langona e peo le tula o le vau. Sa o tato sawa vali fo i le ala na whai whapongai o le nuna o mati. Peitai. O tato sapi lao lao o no le talitonu i mea e leva aia. Wha maa lor sa i fuamanuia ma le langi maa. Wha ftai le wha toa toa. O te wha manuia atu le nei tausang fau. Ua fau le nei tausanga. A wai fau pele atua. O lo wha vai i sa moa le atu nuk pele. Tato te tanu na ia lilo. Tapu le whaiva. A wai leo sa mtala langa lea ale taliuta. O nao se tau le maua nu fua. E lea o ia foi e le matapia le manaia. O tātou poto ai ma fono le tino. U fa manatu mai a tia le tu mati e. O le tiu te tau ave o lo tātou tau veina. O ni sui fono. O le fono usu o si tātou watu no pele. O le pare mene le nei. O lo sufi ai upu fai mwhai unga. E fausia ai le numanai o le tino. I o tātou amana ia le nei whaatuatuanga. I le whaamaoni, i le alofa, ma le loto maulalo. Le mwa lua e le maota. Wa amatalia le tātou wholaunga i lui tau. Ma toftofonga i tutonu o le tātou malo. E ui finangalo se ese masani. E peona iai le saorotonga. E whaaleo ai finangalo e tusa. Ma whainga whaatemu kalasi. Ai o te tatalo atu ma whaalo alo. I o tātou manatua pēr le tātou tau tinonga. O le loto whamaoni mo Samoa. Ma lona manuia e tatau o na siri atu na ilo mea uma. I taimi o le mautonu o te whautuaina i o tātou ngaru lue puno wai. O i tātou o ni tausi mea o le file mu ma le loto ngata stasi. I le mamalu whaafonga mai o Samoa, o au tauri maina le tusi mai le vang whaawhai a le whaatotua e le tua Samoa e tasi. O le whaateina o nisi o le vaenga whaawhai e to ono o lo tono le kapeneta o whailo mai o lato suafa i whaasala launga whaalau e tele. Mai o lato tūlanga i to tono le vaenga whaawhai. Whaapea fo i mtawha i oi le kapeneta. O afsiringia i fo i le awa no o lato no foa. I te tonu le pare mene. Peitai. E ao na ufa maninu. O lea la sanga. E lea mwhai le whongfitalai. Po le pare mene. O na whai se whai unga. E awa no ai o lato no foa le pare mene. O na ele tusai mai a inga. Whai tu la fono. E lea afia whai o lato tiute am tofinga i tonu le pare mene. E tusa ma le wha vae. Ma isi tu la fono. O lato tiute i tono le kapeneta, e le o awhaina, e tusa mai a ingo le whawae. U whailoa mai fo i le tusi, le awa iatu le malo, i le isi vaeng whawhai peitai, o te le whaongaina, se i longa wa iei ni mauma mautu, e whaamau ni ai. E iei fo i ala whaltu la fono, e whailawa no ia i lato, i whafo atu o le paremene. O tau fo i se lafo, o le le whatu o tuaina, o te whae loa manino. I le wa ai al whongfitalai e le tarwhea ngai mo le nei taimi. E le mau ai se manuia mo le paremene. E ase while mu mo le tapo inga le atunu. O mta upu uma e peon tūlai mai ma a nginga i le nei vai tau. E leo ni mta upu tau paremene. Ao ni mta upu tau vaenga whai. E le mo mia foi o na talano ina tono le paremene. A wae leo ni ngā ruenga tau paremene. Wha mole. E leo se pare mene se vaenga whai. A pare mene le atu nuu o lo tapu i mai. Pa mai upo le talo a Mose. Le rie. Ua whai oe ma mea mātou tena nofo ai. I lea tupulanga ma lea tupulanga.
A o lei whanau mai maunga, e lei whaia foi, e oe le laurangi ma le atu lau. O le atua oe mai le wavau e o le wha wavau. A le malelenga foi, a le tupu ta whai wha muri muri, o le atu nu, o mali atoa vai nu pōpo, o mali atoa ta vita. Na wha malosi mai iai mo Samoa. Samoa, i o owa rifo le ele mo mamaru. Ai ta fatasi pa ia ma mamaru, le tua moni o Samoa. Le pa ia e o le pare mene. Le tua lea na walo ia e o tautua a, mani o mato o matua. I lo lato talitonua, na o ia, e iai la mi o tonu, mani manu ia e whawawau. O lofa mo pofo ia mo pare mene o Samoa. O afa mai tawita, o lo na lofa, ua whai ma whale apitanga, tātou te malu ai, o lo na whale whitawhai foi, tātou te mapu iai, i aso le taunga mali ai. O lau ta talo whatau anau, ma le loto maua lalo le pa ia o le pale mene le nei tai au. Ia lofa ngia. O iai whama mōt whomtalai, e le tala no inga, ia mta upu tonu le pale mene. E a fua mai maunga manuia o nu. E tawhi atu fo nei maota le sumalie, o manuia mo Samoa, mo a tai au. Whamai Yesu, e loa o tau e tangata o so, pe a whaito te no nofo whea whani. Tu ia o tātou tusu silima, ai o tātou whe mulmulu ai, ma mulmulu au foe, o lo whaatari mai le tunu pele. Samoa le tunu pele, mātou te wha maruru atu, ma aso suatu wai maru puenga, i sau mātou mai. Pe a whai wau iaise a leu po se whale tonu o lau paremene, a lofa ma wha mangalo. E mātou te wha moe atu, lau tō wha whale atua, e malu ai lau paremene, i lau tatalo ma lau tapua inga. Wa upulawa e masani ai, e le siri le tai nai lor tapua ai. E le siri fo le tai nai lor fe lango mai. O le tātou, sa wawali whaatasi numa, e wha lango le tātou ngā whatia, e lango le tasi leisi, ma ngalu dua whaatasi, mo le manuia o Samoa, ma se vi inga o le atua. I o tātou manatua, o le se senga o mawhauwhaunga, e mawhai ona avea ma puna o le malosi, pe a lao e le wha alo, ma le wha moe tutusa, le pa i iae o le pare mene. Ia avea nei tausanga ma se tausanga o le wha moe whawhauina, wha malosia le ngā luru whaatasi ma le whire mu, i o tātou whaatino o le tātou walawina, e tusa ma tātou whai unga, ma whaatinonga, e si tia ari soifua manuia o tātou tangata, pui a tātou tū maangai whanua, ma sauni ai le ala, mo se lumanai mo au ngā tupulanga a sau. A lofa ngia le tua nei aso, ma le alo whaiwa le pāre mene. Ia tawhtawa funga i le anganga pa ia, lo tau fina ngalo. Manuia le usunga whono nei tai ao, manuia le atunu o tātou mafuta whatasi, manuia le tapo e mai o le atunu i samo nei, ma so se tafa o le lalolangi. Tui nātou pepa. Mua. Pepa le pan mene lua filosofa, lua filosofulima, numero iwa sifurvalu. Whamtalanga o tupe le malo mo le tausanga whale tupe na whai wina stolu sulo iuni. Lua filosofultolu. Lua. Pepa le pan mene lua filosofa, lua filosofulima, numero iwa sifuruiva. Li poti whale tausanga le universite au ao Samoa. Mo le tausanga whale tupe lua filosofultolu, lua filosofa. Tolu. Pepa pale mene lua filosofulfa, lua filosofulima numero selau, li poti fale tausanga le komisi o le toe fuatainga o tulafono Samoa, mo le tausanga fale tupe lua filosofultolu, lua filosofulfa. Fa. Pepa pale mene lua filosofulfa, lua filosofulima numero selau maletasi, fuafuanga mamao le fale meli o Samoa mo le vaitaimi, lua filosofulima, ile lua filosofulfitu. Lima. Pepa pale mene lua filosofulfa, lua filosofulima numero selau male lua. Li poti fale tausanga le whaaputonga susuenga whaasai nisi Samoa. Mo le tausanga fale tupe lua filosofultolu, lua filosofulfa. Male ono. Pepa pale mene lua filosofulfa, lua filosofulima numero selau male tolu. Whaamtalanga o sini au tu o le fale meli Samoa. Mo le vaitaimi lua filosofulima, ili lua filosofulfitu. Male wha lolo fio.
Tui nātu o le poti a komiti whapalmene. Tasi. Pe palpalmene lua felus fulfa, lua felus fululima numero se lau malfa. Li poti al komiti su fa pitoa al palmene i le pe palpalmene lua felus fulfa, lua felus fululima numero 5 sfulu. Fa maunga le suis fono mo sa fata numero tasi. A fionga le ana Ronnie Posini. Na fata atia i le laulau a fono i le so luas fulu tasi o iuni lua felus fulfa. E fa maoni aia na tua inga e fa sanga i le sa avea ma minista fa to anga mfainga faima. Sunga ono po la uli le watea po la te wau fosi. E tu so le lafo na fa maoni e le fono ofe tu la fono. I le aso sfulu iwo iuni lua felus fulfa. Fa lolo lo fio. Saunoanga fa minsta le fionga te matai palmia. O te tapa man fa lalo lo fionga te matai palmia, mo lau saunoanga fa minsta. Lau fionga le fong fitalai, ma le pa ia mawalunga o le mauta. O leua mai o na sufi le au o whaasuanga o manu, ma mamoli la palapa o malo. Wala tātou tauranga o le whaafitai le atua, i le nei tai au. O le tātou whaamua, ma le whaasangi, lea i le tātou mataisili, a wā ua le tu noa whaiva o sa mea. I le wholaunga le pāle mane mai le nātau sanga o mawae, lea ua tātou au lia manuia. Le urua i māsina o le nei tau sang fau, ma le amatanga o le tātou ngā duenga whapāle mene. O te whāturo watu i le paia o le maota, i le fio la wafionga i le whangwhitalai. Le fio la fionga i le sui pāle mia, a minista o le kāpeneta. Le fio mai o le taitai o le itua ngai, whapea sui mamalu uma o le mauta. O te whāturo watu i le tapua inga mau, a lau fionga i le au mamalu o le malo, malau masiofo, a fio sui o le fono sui tōwhia. Lau fionga i le whaamasinosili, maali i matamaitai o le whaamasinonga, o whaururunga, o mitara ngā ruenga ma whaalapo tonga tū maoti, ia whapea ia pisinisi. Ia, aia, le pa ia o le atunu, ua tātou mafuta i nei tai au. A o le whaafonga tāpua i mai o si o tātou atunu, ia fioanga ma lalafanga. E o pa ia lava ia ua tama ma ainga, o ainga ma lātou tama, le mamalu i atu mua mapule i tu au ma lātaua, ainga le tai, ma le vāo funti. O te whapai atu fo i le tāpua inga re whainga malo, tutuila ma manua. I le fio la wafionga i le kōwanasili, ma le paia mawalunga o le tāwhatolu o le whainga malo tutuila ma manua. O le paia lava lea wā le whalenga fulu ma ne nofua ma pu sua ma le vai whanua. Fō mai tūlangi i tu amma la taua sa ole ma le lau niu sa e lua. Paia o le motu sa, a wā le a fio whatui ma le alala tai to'o o le whale ura. O paia nā o Samoa, mai le whasauanga o ao ma atu folasa. E a fua mai saua, se ia o atu i fili ma puretu. Ai taula lava i le atua, a wale su o taitai o e kālesia. Ai mai se le nofo a whawhea ngainga, i so se tō vine i le atunu, o te whatalofa atu. E o le nei, ua tuu i le tai le sāfo lau, o le palemene o Samoa. E fotu wa i ngā ruenga o le amatanga o le nei tausanga. O na nafa, ma matafa i oi, e filitanga ngai le tō wha maleuta. E sa ili mafua, ma wha utu le salefu si ngano, a wā Samoa malana tapua inga. Sa tātou se ili, i le atua,
I le vai aso o tatalo ma ana pongi, e pe ona tamua ai le toe amataina o ngā luenga ale malo i nei tausanga. O le tātou papa ma le olo maua lunga lea, tātou te malu ai. I aso fi tā o le savalinga, ma taimi o le taili o le laulau wā. Ai maise, le whaatonu whalau o le anganga pa ia i lo tātou whaiva i le nei tausanga ua amatalia. Leo fionga i le whangwhitarai. O le vaunga ngana o wholaunga i le whatsa, i le vasa. A whai e whisanga le to e lau, ma se e le laulai. O na foe leo pese, ma lepa i le foe a e mapu li to. Ai a whai e ngase le to e lau, o na sapa i tali lea i liu. A wai to e tongo malama i le asu fau. O fionga le whangwhitalai o te manatu, o ngā fau wa e sao no mai. Wa le to e pō malae, i le paia o le nei maota, a wa taia i le vaai, wa maua i le whalongo, le to atu ngā, ua iei nei le vaenga whaupwhai, a le whatuatua i le atua Samoa ua tasi, lea o lo tua i le malo o nei. Mau manatu, e au o na whai atu se tala, ma wholasia i lumo le nei mauta, so u tāwhi, a o whaafonga tāpua i mai si o tātou atunu. Ua tele, whaalinga, whaasaralaunga, matala whiaweai. I le nei to atunga, ai au, ona, whaamawina i le mauta whono le nei, le mea ua tupu, ma afianga wha upu whai, ai maise pūlenga wha al malo. E tā liu ai poe, mai tau tutoa au mai so ulangona whatai tā, ole malo, i le whawhitau li ua tūlai mai. O le afuanga o le nei to atunga. Ona umolianga e whasanga i le fionga i a Honourable Lauli le watea o la te wau fosi. O le sa umia le tofi minista o whatoanga mwhenga whaiva. O le a o le tautalangia au ili le whelauto ai o finangalo o whaipule o le vaenga whaupwhai. O le whatua tua i le atua Samoa uatasi. Ai peitai. O te fola manino taunu unga. O le nei mata upu. E o mai i le nei tai au. Awa fionga i le whangwhitalai mautau Samoa. Le tapua inga le tunu. Ua vā, le whonga vā. I le vaenga whau whai o le fast. Lea e tu wai le malo. Ua whaalia le finangalo. O se vaenga o whaipule o le fast. Ua tatau o na sui le taitai. O na ua le whaatuatuaina lau taitaina. Ua whaamuta nisi o whaipule. Mai o lātou tofinga minister, ma minister langolango. A ua wha a toa. Le laulau le kāpeneta e whaaua wai le ngā ruenga wha le pule whatona. Lau fionga le whongwhitalai ma le mamalu o le mauta. O le atatia le tū o le vaenga whaupwhai, ai o te tautala i le tofi palimia, le tofi na whaatauto i nā ia. O loo manino, whaasino manga o le tūla whono,
o le suia o se whainga malo. E afu atu le mauta lenei. Ile finangalo o sui o le mauta. O loo manino fo. Le tula fono ile suia o le pau o se whainga malo. E awa no ai loa le palimia. E whautuaina le ao le malo. E talo se whainga palo te tele. Ia, le paiae o le mautau Samoa. O le mele nei ua tupu. E le fau. Na tupu foi mua mua. Le fio mai a kui le epa. O a foi le nei. I le pai inga o la feib se lau walulua. Na vai foi le funga vaa. I le vai inga wha upu fai e pui pui a ia taua tangata. O a fuanga o na foi fe se inga. O a fianga o fai pule i tūlanga tau le tūla fono. Pe fisui e whātoru ea, pāre mia i nā no fo inga. Ai whātini, i le whai unga, o le awhi salau walu lima. Le tausanga mua mua le nā o le paia inga o le awhi salau walu lima, walu walu. Ina ua suia le malo. Sui i le finangalo o le mauta le nei. Taununga nā, o le malepe, o se vaenga whaupwhai, o lo tuai le malo. Ina tei ua taumate le mauta. Po whea o te tai iai so tauwhi whataita. Whapalimia. O te whailoa manino atu, mana whaalo alo. Ua o nofo sauni whatasi malau kapeneta. E talia se fina ngalo o le mauta. I le mata upu o le whatuatua ina o le malo. I le whatinonga o ua fofola mai e le tūlafunu. A o le teimile nei. O loo o ngalue pea, ma le kapeneta. E wha wau le whafoina o ngā duenga a le pule whatonu. Ma wha solo mai le pito la au, a le fono whaitu la fono. Laua fionga le whongfitalai, tātou mauta. O lo tātia nei i le laulau, a le mauta nisi o tū la fono tāua. Ma nisi o lo o tāpena mai e pei o swinga o le tū la fono whawai. Le tūla fono whamasinonga whanua mswafa. Ni teunga o le tūla fono whainga pārota. Le whetuna inga o nisi o mta ngā luenga au alawa le whaalelei o le anu whale, ma le au nanga mo le atunu ulau tele. O le isi foi tūla fono, i tausanga taitasi. O le tala whaatatau au tū o le tupe. O le vala lea. I ngā ruenga whaasoro mai, i le palemene, e le pule whaatonu. E awa no ai fo i le malo. E whapea atu i le mauta le nei. O se mata upu le nei, o le whaatua tuaina. A pasia le mata upu, a le pule whaatonu, po le malo. Whaawau le malo. Ai peita, a pau le mau le malo, o le pau fo i le nā, o le whainga malo. Maawa noa ai loa le palemia, e whautua ina le ao le malo, mo se polo inga, e whata ape le palemene, a e alo le atunu, mo se whainga palo te tele. Lau fionga le whongfitalai ma le mamalu o le mauta. O a fianga, ua aria i mai i le tawhatolu o le malo,
Ona o le pule po le malosi whaapolokiki ua le alofia. Ai maise, i le aufai ngā ruenga le malo, manisi o to finga whaapitoa. O i lātou ia, e tua ia i le malo. E whaatino ngā ruenga ma le tautua i le atunu. E whao ngā i to mai, maanga wa ese, sa o au ina i lātou i so se matata o loo au nai. A o tātou. Whaipule. Tai e tōwhia mai e le tunu. E whaafoe le malo. E whesui ia i tātou. I le finangalo o i tū malo. E tū mau pēa le au whainga ruenga. E whaauau le tautua i a Samoa. Ia i le vasenga o whaurulunga ma le loa le au whainga ruenga le malo. Ia whaauau pēa le ngā ruenga. Awa le tautua ina o si o tātou atunu. Tūlai. Ma tau ave o tau tiute. Ma tā whaioi. Ma pou lenga fo i whaatu la whanu. Ai ta oto mai pēa. Ma tā upu ua langa nei. I whaipule o le mauta. Ia o si a mātou ma tā whaioi lina. Ia le pai ai o le tunu. Ma lau tāpua inga. O le asa o tau whaafonga i le ngase o malo wa numi ai le amatanga o ngā ruenga i le nei tausanga fau. Mātou te momoli atu mālu i puenga. O anga ia o le tātou soifuanga. O aso ua toa lelei. O aso foi. Ua soa. Peitai. O i tu aso e matangia ai la tātou fōlaunga. Tātou te manatu ai pēa le whapongai o le tātou whawai. O lea tua lea. Ai lau tua Samoa, i lau tō whasa ili malo. Ma le whautautanga lo loto. E nofo le le ei le atunu ui le awa whata. Ma le whialo aloai. Ai apo e le pule whadi tūla whanu. Lau e whionga le whonga whikalai. Le mamāru e o le mauta. O lau taitainga. E tau napa lava i le tūla whanu. E whaafoe ai le ngā ruenga. O le tūla whanu. O le malu lea mua tangata Samoa uma. Mai tu langa tutusa uma tangata I luma o le tūlafuna. Ia, whawau le, saunoanga le. Tamaitai pāli mia nei tai au, o no ia inisi o tātu pakalami whangasoro nei tai alwa tamali tātu wati. Nau, toi taliu mai, toi whawau atu nisi o mata upo le tātu whanatanga lo whangasolo. Nisi o tātu whalinga, ai maisa le toi whaasalawina o tātu tala I wahi whanua. Radio Samoa. Taslima Iwatolu. Amo. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality,
po le avea fo ima leo. E tele o mautinoa, po fe amatai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima e watona. Malo le soifua manuia. Usimael whaafonga o tala o le nei fo ia solua. Tala tomua o le taeau. Walapa ta ia tangata au kilani e nofo sa uniuni moti munga mamafa masavili malo losi le taeau nei. Mailo ofisa lava ai tau o ti munga mamafa nei e ono o atua i lolonga. Ma o leolo o lapa ta ia i savili malo losi i le taeau nei whaasolo atu i le auauli. Fai mai ai fo ile NZTA e ono tāpuni ai manisi o lanes o le awala lau papa le Harbour Bridge e au noa mani lapata inga. Mai le Auckland Emergency Management, wa lapata ia tangata ia nofo sauni i winga lolo wao le tau i le so. E se mai ia au kilani o Coromandel fo ile isi leolo o lapata ia i le so i timunga mamafa. O le so fo iolo o whaatu ma wai lapata inga o timunga mamafa mo Northland se ia o atu i le tau le lua i le awa uli o le so. E tusa ma le tolu sfun ma le tasi kilo kalama le mamafa o methamphetamine ma ua i totono le atopa o le pasese tau nuu mai Amerika. O le whaai unga le vaiaso le malaiva alele i au kilani, le ana ma ua le tamaita i lua sfun ma le whaatau sanga, mai le vaengo tiute o le whainga malanga na sau mai San Francisco. O le ana vacuum seal i totono o pepa i ila, ma afi solo susu. Ma o le tau whaatusa tusa o fuala au whaasane ia whape tusa, ma le se fulu tasi miliona. Fai mai ele sui ele pulenga le vaengo tiute i le malaiva alele au kilani Paul Williams o se afi tele le nei sau ma se pasese e tau mawhai e ulu fale mai i New Zealand. Wa tau fia nei e leo le ua molia ta lia le isi aso e toe tu wai lumo le wha amasinonga i le masina a sau. A ve leo ma o le ua molia le ali e tusa ma le fe ese a inga le ana wha apai le la au malosi fale mai liro le moai au kilani i le amatanga o le masina. O le aso whao Januari le ana tupu ai mai whaapea na whaapā mai totono le taavale i le nofuanga i paka i taavale i le afiafi. Mai leo e whaafetaia e le ai se isi na whaamanu aliai ma e le mai le ofisa le whaia i le nofuanga i tumu ai tangata. O le ua molia nei e tolu sfuma le whaatau sanga le matua ma e le o tau fia i le ono molia o nisi wha o popo feso o tai ma le nei lava mata upu. Wa whaamauti no mai le pule ngā nuu au kilani o le muai o le maungai maangele o le alava na whaia ma le mauti noa. Whaamauninga nei ana nafi mai whaape o reporti e fua i whaamtalanga mai le ofisa o le tine mu. O le maunga le nei e pe ona tā ua reporti ana nafi na whaalua na susunu o le po le aso to nai ma to e whaia fo i le awauli o le aso sā. Mai le sui le pule ngā nuu i tāla le Herald o le ana amata susunu mai le tumutumu o le maunga ma se ia susolo mai ai saua nga i lalo. O se whaanoanoanga i le community ma ngele le mu o le maunga ai mai se i lato lo no nofo lata ai ma o lo o wha o ngā ina fo i mo savalinga. Ai mai le pule ngā nuu e whaafetaia le ngā lulu e whaatase le community ai mai se lava i a i lato na vave reportia. Whaai watu i tala mai Amerika, wa mai a whaatauto le peresetene lona fast funu le fitu ale malo telo Amerika Donald Trump. Tai au nei tau le ono taimi New Zealand, le ana whaatauto ai Trump whaatasi malona sui ia J.D. Vance i Washington. Ai ele i anga i ai sauninga le whaatauto ngai le tau nei, o le ana mua i awai le sauninga lotu na whai ai St. John's i Washington e lava, muli whaafe e le sa avea ma peresetene le paia inga whaatu a umatu Joe Biden mo se inu ngā ti. Saunoanga amata le peresetene o toi fo i mai Amerika le walo ia mai le so,
O ia ua toe lave a ina mai e le atua na te whaasauina mai Amerika. Te lei tū na tā ue Trump i le tau nei pitai e tū tasi lava le wha mua mua o le unufale whaasoli tū la fono atu o tangata ese i Amerika ma o le aia ngai e toe whaafoi. O Talafonala Radio Samoa le nei fo i tae au, manuia le nei aso. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Talofa o au o Leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to olua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua malonoina ma whamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua suru whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O mo mia sau lo i e fesosoani le whaatawina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai a le tapena ino lau wili, po le whaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo i le au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, matai mai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au na mo oe Samoa. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o walu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo i eiso whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu i whale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaongaile equity o lo whale motu e whaatawai se isi o whale, le por kalame o le malu i whale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ea, taibele wate leo sumale ono minito te nei leitu la sfulu. Lisi o tātu pukala me whangasolo nei tai au. Olo o whangasolo pea le whono uso le tātu watu nei tai au. Ia, mole no fasil fia le tātu watu nu. Te anga ilungo le peito le Radio Samoa ma pukala me whangasolo. Le Radio Samoa ina alo o watu ali tātu whono nei tai au. Whapeo e whafonga mai ma e mau ma tātu pukala me nei tai au e le o alu watu le tātu pukala me nei tai au. Ia, ilungo le tātu wafo i. Lunga tātu Facebook ia whamali atu. Ona i tūlanga whale tonu pe ona i le tai nei. Ia leo lo mafuai ona whale tonu le tātou whale tonu mali tātou so ta inga runga le tātou Facebook. Manino le lei, whaatai lau te talo sa mole atu nupele. A tonu le nau ai whaafongafonga wa tali nisa ofisili sa efsili ngi ai. O le ase meo le atupu le nei tai au. A o tā pena le whono uso le tātou wantunu. Ia, o le awhai o toi whaawina atu. O leo whaangasolo le tātou whono. Steimi on tātou tatanole ma tātou whaasoa. Le tūlanga o le wholasanga, ma le whata o tonga, o le saunoanga, le awhionga, le whongaftalai. O ia, sa tātou wawaaiei, po le hale tūlanga o le aia whawhaifoina ai, le mauta whono le tātou wātunu, ai whawhtai sa momolau talo. Lau awhionga le whongaftalai o te tūlai ma le whaaloalo e whaatūle lafo. Ina ia whautangia le whono au le lipoti el komiti o lo tu ina atuai ana sa idilinga, whautuanga mai unga whono. Alua e le simalu mai nganga e maunga numero lua pe por si umu ia masafata no ama
sa lenga numero tas sili para fa ma ni lafo o e fina ngalo esa no mali yoe a ese le ai o man malo le yoe o tapala o fina telefono o tolo la wino o report e tai mai a ta u le lava me lo ao e tau fi mai fo i a ta u lo ao tau matau a le ainga o Israelu ele ma fai la to o e fa longo ia te oe a wala to te le ma fai ona fa longo mai ia te a wa ua mua uru maloto maa ale ainga uma o Israel. Fauta o faya o mata ia malos. Ina ia fsanga i mo lato mata. Malo muaulu ia malo na ia fsanga i mo lato muau. Aluia ina e aluatu i tawhianga o tangata o lounu. O lo fa peo na fai mai. O le ali ile atua pe lato te whaalongo mai pe le ai. O pai al tae la o fionga fong talai wa ma vai papa ma uanga ngana fo i utuloa a wale utanga o manu. O pai ele ai se to nga vale pe to e fasapi lima ia. Ai wa sa ua fo ia u foto u fa pe talai nga ia tu matilo tilo le nei tae au. Ile talingo lingoa le nei mota. Ua sola fo ile nutu tai ai langa maunga tari malama. Ile pa ia sa wo o le maota nei. O le upu moni e pau le moana ona ngafa. Ile atu lulunga ma le atu sasa e. Lawa fionga le fonga fitalai. Tauia ina o inifo le fata fai taulanga le tato fasangi ma le fa polo satu inatu le tua sisiri ese. E au mea uma. O te manatu pa ia o le so o le vaa lava ua uma ona ufi lau fono. Ua inga fo mangoto le nā tausanga lau fionga le fonga fitalai. A ni ngalu fo ina fatio. Ma ni ngalu sa fati malie. O peau sa langa. Ma ni peau mata loloa. A ni au mana solitai ma ni au mo le matai ai. E tau muava lava le pisi ia. A e tau muriava lava i whangaleli. A o fitalai ngā fo i whaalai ngā sāle malamba. O fotua na tū i ululau. A o tali au na tū i ulau. Vi i leli. O te whātalo whalo i atu le paia o Samoa o whaafonga mai ma tāpua i mai. Ma o la tō maua mai pe au ngalu le ea ma televise whasalalau tawarumanga. A whono tanga lau pāle meni. Le fio lau fionga i lau mamalu le malo ma lau masiofu. Ia o tau sa se tolu sui o le whono a sui tofia ma o tau whaletua. Whamasino sili o le whamasinonga sili, ma le presidente o le whamasinonga o whanua masuafa. Lei tu vai o le talalelei i ana au nga osi tau langa. O tau alanga ina pe le au ma le po le tu taimi ina. Ngā luenga tau longolongo i lafu mamoe uma. E ala i la utou tau alanga mai pea. Samoa o le tua o le alofa la vaia. Ma la utou tu ngā tau fai le tua o le langi ma le lalolangi. E arepa ia o tama ma o lato ainga fo i ma o lato tama. A le usonga tu mua mapule i tu au ma la taua. Ainga le tai ma le vao fono ti. E le whangaloina i le loto ma le anganga uso. O tato uso i tutuile ma manua. Ma lana whainga malo. I le fiola o fionga le Kovana Siri. Ma le lutena Kovana. Ma o lua kapeneta. Fiola o fionga le presidente o senate ma o toa fionga i senatoa le maota ma o lunga. A fiola o fionga le whangtalai fai pule uma le maota o sui. Fiola o fionga le whamasino sili ma le mamalu o le whamasinonga. O le a fiola va leo sua ma le vai whanua fo mai tulangi tu au ma la taua. Sa ole ma le lau niu sa e lua.
Pa ia foi o le motu sa ua le afio le rau na mutasi. A fifio whaatui whetalainga tō ma upu ia te oe manua tere. O le a fifio lava leo whaasuanga mamatama matua. A fifio whaatui ma tō. Ia manuia la utou whainga malo fō. Lawa whionga le whonga whetalai. Ua malama i urungaru le mafuanga o lo utula i e sori tuina le pale mene le nei tai au. E tusa le whaatonu wholau o lau whionga ma le nei pale mene se lafu whaatu. Na pāsia le maota i le asu sifuru ma le iwa o iuni lua o lua whaa. E peo na wha mawina le vaenga lima o le nei li poti o wha uru talaina ma ua tuina atu. Tala anga o le mafuanga. Lawa whionga le whonga whetalai. Ua mai anga luenga le nei komiti ma ua mātou momoli lei alau tua i le tali pae i se whātou whala inga le pale mene le nei. O le upumoni lau o whionga, e le whaingo fia le nei mta upu. A sa mātou sua lava le urua i pou o malo. Ona o le la fonga i tutonu le maota le nei a le sui o sa whatatas. Sa sauno ai o lo lafi le a whionga i le sa avea ma minsta o whātoanga ma whainga whaiva. I tua o whaasalalau ngā niso wa lesi whaasalalau mai atunu e mamau. O lo tua i aise e tasi wa lesi whaasalalau. E mata ngā luenga o whaamisnonga i winga se mata upo lo ta oto nei le mata ngā luenga o leo lona su e ina. Lawa whionga le whonga whetalai. O le upu moni sa o mātou wasiasi langi. Sa mātou wasiasi fo i le whee. O lea ua mātou mai ai ma manu le nei tai au. Sa le i tu tasi pe whaatino manu i a tasi le mta upu lona suesueina. O mori mau e pe ona wha mawina atu le ripoti o lātou suafa. Ai mai se lava i winga fe furi sai ma fe liuri wai o le upu lafi. E pe ua whai ma upu iwi tu o le lafo. Sa whaatonu fola wai ta i ala o la mātou ngā ruenga. Ona o le ngangana ina o le upu le maota le nei. O le lafi o se sa avea ma se tasi o minsta o ka peneta i se walesi whasalalau. O lo lātou talano ina se mata upu matu ia o lo iluma o le whamsinonga le sa ili o le amiatonu. Ua pei lava o le winga o si tangata, ua pei popo le tūrua o pō mao, a o tō whawha se a fio anga le tālingo le ngoa. O le mātu ia lea o la fonga e winga i le lafo o whātuina. Lau whionga le fonga whatalai. E whapena uma lava le tālingo le ngoa le nei maota masao, a e alia e loa le upu le nei se taimi o tau sa ili, le po o e o tau pisia o lātou suafa le sa ili o le ami o tonu, e mafuai se mariulilo. Ma o le loloto le na o ngā samina se isa ili ai whaiva o le nei komiti. Whaifo na uwha peatu lau a whionga le whonga whetalai e tusai, se whaupunga whaasa moa le ta liungalingoa, o se whaitau waso sofa ai le alingalinga. E mamalo le maota o le nao o tau lima ina le lipoti o na vaenga umar suenga. A sa mātou tau lava i le moa le ala le lautelo le umi o kupita, ma ta i ala wha tonu wholau o le ngā ruenga. Sa mātou alo lava i anga o le ngā ruenga wha tino ni meane ua peir komiti ngā lulu o le sau, e tuli lana atu o le ngā tai whale tulou ngangana. Sui maluma le nei maota o le lipoti a tole nā o tau au ina. A le au tauia ina laulau ina atu na ta iala sa atu ina mai mani a mātou whautuanga e vāsanga i ta iala masu usuenga a le komiti. Taunu unga nei o usuenga masa i lilinga al komiti. I le whaanga solonga i loilonga al komiti sa tau mawhai lava e au manongi tu e mauti noai le ami o tonu. O sana whautuanga e tu ina atu i le whono au. O le suesuenga al komiti sa na i tonu lava i saunuanga le suis whono mo sa whatatas. Maana wha maunga pe wha maunia le saunuanga le suis whono. Na ia whai e tonu le maota la sifumariva o iuni lua o lua wha. Ma wha maunga na wha atatitia i lunga o le laulau a whono a le palemene. Le asa lua sultasi o iuni lua o lua wha. E tu sa ai mai lo longa al komiti wha maunga na tu ina mai e le suis whono mo sa whatatasi. E au fia ai se ata video clip sa sila i air komiti. E moni ma wha maoni o whaasala launga le neu, pe moni ma wha maoni whaasala launga le neu a lesi o lo whaaleanga ina ai wha msinonga ma malu a Samoa.
O felafo inga le whaatonu o le polokalame o le tautaiae, ma se tasi o tamali I lunga o le polokalame o le tautaiae. Episode 51. Na tu mau lalo ina anga va o se tasi o whamasino e meise o le talanoina mta upu ele I whaia iai se whaiunga o le whamasnonga. O le saunoanga a se tasi o sui whasalau o whapea mai le whamasino ia talasa sees an idiot for ilele le mele o tupu mai nei. Ma le saunoanga asiata matua I o whesiringia lava pe se tangata e ta mai pe le ai tulou. Lau whionga le whongwhitalai. O watua suafa o no mori mau sa iailo lato fina ngalo fia mori mau ta upu nei. O la whonga nei lunga le pokalame le tautaiae, sa sila le ilus fono mo sa fata no madatas. Na mafuai o na ngailan saunoanga le minsta o whatoanga, le minsta sa le sa whaima minsta o whatoanga. Ma pūlenga tau whamusnonga ina ia sila se tula fono mwhai o na maulia lu wale si whasala laune nei. Ai pita ina ua tula I mai le sa avea ma minsta whatoanga mwhai ngā whaiva saunoa. O upu ile upu ua matu o mai sao, pei o na saunoa I ai sui. O mea ia te saunoa mai wale si whasala lau, e pule la tau, o le freedom of expressions. Ma o le afuanga leo la fonga le suis fono mai sa fata, ia o le a e oso la e lafi mai, I tangata ia. O lea e te sau, e lafi mai tua tangata ia. Lau fionga le fonga fitalai, o matou au mai le ano liu, ma le a noa, o fe lafo inga I le tae au. Ai peitai o sisila komiti ma la tau whai unga whamaumonga tu ina mai le suis fono mo sa fata. I le ma whai le suis fono tu ina mai le whaamauninga o le saunoanga le sa avea ma minsta ua tua ina. Sa whapea mai uma lepe le tamali anga o le malo o na wale si whasala lau le aso fono. Ma le taimi o le saunoanga a le sa avea ma minsta. O le tūlanga fo I lea le sa o tonga wale si whasala lau e whaari o lato fina ngalo. E pei ona tā ua le sa avea ma minsta ua tua ia. O lona winga a whamtala inga. E fua lava e le wale si whasala lau lana tala noi pāpui pui o le sa o tonga. E whaaleo aila na ia te tau whaale ofisa whasala lau. Ne I maso whae lea ia te tau whaale tula fono. A isi tangata ma avea I loa masori tula fongo sea whasala launga. Ma e le ma whai le upun sauno iai le sa avea ma minsta o le freedom of expression. O na wha matala ina, so na lango ina pito tasi o le walesi whasala lau a le tautaiai. Ai wana o se saudoanga e whao ngā ai le fwai tau wha peritania. E fua I lava e oe lou sa o le tonga. I le saunoa ma wha leo ou lava langona. Peita ia I lava le tapulaa o mea umba. E le ona o le whao ngā ina e le sa avea ma minsta o le whao punga freedom of expression. E atani aiso na pāpupungi e pui le ofisa whasalarau. Taritonu le komiti o le lafonga le suis fono numere tasi o sa fata e whaapea o lafi mai le sa avea ma minsta I tua walesi whasalarau. O lona lava lea fina ngalo ma lona taritonga e tau whaase e aile fono au po se komiti lunga o se whamtalanga mo le mau po se taurasanga. E le ai se mori mau mauaa, e le ai se whaamauninga o saunoanga na saunoa I le sui ma malu I te tono le maota. Kau whionga le whongwhitalai o mātou laa mai whautuanga le komiti. I le mai ai o tau manga o iloilonga le komiti o whainga whono ina ai e whautuaina le whono au e whaapea. Mua, o le whaamaunia le komiti su e whaapitoa le palemene sa tō fia nei, e su ina le mata upule nei le la fonga le suis fono mo sa fata numere tasi e whaapea. O lo lafi mai tua le sa avea ma minsta o whatoanga mwhai ngā whaiva le polo kalame o le tautaia. O lo whaalea ngai nā ai matua I ai le whaamasino ma le whaamasinonga. I le whaanga ina ma le tuina mai fo I le suis fono mo sa fata o newspaper ma lo minga le Samoa Observer. E whai mai mori mau le lafi mai tua o le sa avea ma minsta. E so o tanga ma le tua inga lua lesi whasaralau o le tautaia e. Ua le whaamao ni a fo. I se whautuanga whare tūla fono mai lo ia siri ma le siri tutoa I mori mausa I luma le komiti. Ua ia whaalia manino ai
le faamaonia foʻi o tuaʻiga lava lenei o loo lafi mai tua o le polokalame a le tautaia e lē savea ma minista o fatoʻaga ma faigā faiva. Lua o le fautuaga ona o mafuaaga u faalia le taunuuga o sa ililiga a le komiti ua manatu ai mo se faasalaga talafegai mo le suisufono mo sa fata numera lua. E afua mai le malosiaga le tulafono tumau o taʻua i lalo ua solia e le suisufono. A tulafono tumau se lau valuono i lona puipui M. Faasalalauina o se faamatalaga sesē ma le tau faasee taualumaga i luma o le fono aoao po se komiti. Tolu, ua fautuaina le komiti suʻesuʻe faapitoa se faasalaga e faapea ina ia aʻoaʻoina ai le sui i ni lafoga faapenei. Ua talafeagai ai le tuueseina o ia ma le galuega le fono aoao mo se vaitaimi e tolu aso fono tusai ma le malosiaga le tulafono tumau se lau valufitu puipui a ma e leai se totogi po se alauni e tatau ona totogi atu ia i e pei ona aiaia le se lau valufitu puipui lima o le tulafono tumau. O loo vasaga tonu foʻi ma faataʻitaʻiga uiga faalemigao ma faasalaga o loo faataoto manino mai totonu o le tulafono pule ma tulaga aloaʻia o le fono aoao fai tulafono i lona fai upu e 2 puipui fa ma le 5. I le faatonu folau o le komiti suʻesuʻe e faapitoa lenei ini mataupu faapenei e toe tutupu mai le lumanaʻi so se suisufono o le palemene e na te faia ni tuuaiga matuia e aafia ai nisi suisufono ina ia faaogā pea se komiti filifilia le malosiaga le tulafono tumau se lau valuono ma ona faasalaga talafeagai o loo le tulafono tumau se lau valufitu ma le tulafono puleaga ma le tulafono pule ma taulaga o ma tulaga aloaʻia o le fono aoao fai tulafono afeiva se lau 6 i lona fai upu 2 puipui fa ma le puipui 5. Laufioga le fogafetalai o le amatoiga fono fautuaina le komiti suʻesuʻe faapitoa le fono aoao ina ia faamaonia lana lipoti mana fautuaga. Laufioga le fogafetalai o loo faapii tuai saini le komiti faapea foʻi nisi pepa e talafeagai ma le lipoti le komiti ma loo faaloa lava. Ua faamalo faafetai taunuga laufioga le telefono manino foʻi laufu o le saga lenei taeao e foʻi manatu ua malamalama le faafofoga le tatou maota te foʻi fesoasoani mo tatou uma ona o le taeao nei ia lea fatoa faataatia atu ai le lipoti o le komiti ia e tatau lava ona ave ia le tatou faamuamua tusaufaiga masani faapalemene ia o le avanoa lenei mo falafalafoʻiga le lipoti komiti faamanatu atu na taʻisifulu 5 minute tatou taimi faatapulaʻaina o saunaga mo lelei faagasolo tatou galuega ia alolofa e tausia le taimi mo saunaga ia o le avanoa lenei mo se tasi o sui saunoa laufioga ia tula mela fionga le mista ngalo te ia fafta tere la fionga le fonftalai tai fo i le taulanga buta wa sasitia tal si ai le tato fa mo le yaso fatalo fatoi la fionga ma lo le fatoto ia fatalo fat fo i le fionga le tomate palmia ma il capinetta ia la fionga le tai le tuangai su tai ma le malu fo i le nai tu ai o tu la tu fionga le fong talai la tala noa o su fono ona tu la ngol reporting nei ole pomoni la malu fionga le fong talai ele aya mo o li ova ala ngol li kong mo o i kong va me nga o tu la e tuai faftai atu le fionga te fono su te fono ma maru komiti le la tu tapinanga sa i linga fo i nei mata up ai tasila vale melo o tu la e tuai la fionga fong talai o ngol mata up le na pasi atu ia ta yala e muli ta i nga ruenga al komiti sa to fia e le parlamento la fionga fong talai o manino la falonglongo e le tulanga o fautuanga fo e ale komiti mamalu e le mata upu lea
Ai o te fia mamlama lau whionga whongwhitalai. Ono lenga pāsia lo ia ta iala ia. Leo te vai atuai. E leo ia se whaasalanga I runga ni ta upulea. E tau ona sira tuto ai ai komiti. E paulava ngal kolu ta iala o leo kirkila o kuiai. Ai sa taula a whape o ia le saini linga komiti I se whaasalaina o le sui mamana. E kaulanga au mai kongo ka kota iala. A maea, ua whaamaongia, ua nofosala le sui mamana. Ia on sila le se whaasalanga. E o ina ai e tusa ma le whautuanga le ua mai. I lalo tu la fono tu mau te salawa fitu. O le mena utu la e toila wa whionga al whongwhitalai ina ia so solo ngā ruenga al pālemene. I whaatonu ngā al pālemene. O le mea ngā luke pole ai. Po sao le whainga ngā ruenga. Al komiti pele ai. O te whia mamla mai. Mena ngā whaala. Malo, maftai. Mo le sauranga. Nau whionga le mista. Sui malu fo yo salenga. Numero 2. Ia. Dia batu fo mal sao. Ia tu mai so sat petia lewa. Oi. Ia tu mai so yo falata numero 4. Oi numero 2. Atalo fatu la fioma al fono le yesu. So malu numero 3. La fioma te mai palmia ka peneta. Yonga te tele tu ngai mal nei tu mas foi su malu palmeni. Atalo fa do no kom alu ngal malo. Ya amese ya tapo ing malu Samoa yon tulang falupe la ale yo yese am talang o Samoa pa io Samoa le vea ono de time e o sidi le fiongaili min sao ngalu ngal vanga le la de toyo yai on le tayao e so le tatu fa ma tu fa longo mal tu fa fong se tau ni pa inga ma tulanga o tulai mai e le se me tatu te iai e me tatu swafta ia ile tua e mai o toftu fonga ale e malu so fa ma moe il palmini o por nei yasu a fu mai monga manui oli nu al fa unga sa no nga le mai tai palmia fo e mai le nganga le kanga le rofa fa mangalo ngalu fa tas o li potilia wa mai fa taile fiongaile te telefono mal komiti mo ele o sai uma suyo komiti o lo te suyo nei tu na ye mafu anga nai yai lona lua o lo saini le sui fionga ya ni wawa le mista fo le na tu le to fiani ai lo te le vaanga le fa salanga alona winga o to tele o ila to wia saini le committee le ele o awai ele fa salanga no o malo le mo mautasi mo mau no fia fa tawai mo mau le fionga le lo yisi a pe paulo le mo mau le tu totas ono amaya lo le al fa ipunga na ia ile para kala fa non tolu lan mo mau fa pea o le nei mata upu e ono to yo ile fa msinonga la fionga le fonga fono male al mele na le no tu ti la nga momua e le va tu nei lava on fa sala ma ua ma le fionga te tele tu ngai ma tu le se ma ua ma palmini holo tu la ia tu pui nga al malu le integrity al palmini ne sa ia ilo manatu e ta pa le committee fa ai unga al fam sinonga le ya maua al fa unga al fam sinonga ne manino lava ma al fa unga al court of appeal the highest court manino le va nga se lau lo fitu se lau tor sfulu ma orders ma court e ai se malo si anga standing order e suspend ai se suis fon Article 62 of the Constitution. After na ina.
Dei se malusianga. A fai e fina ngalo le palemene, fai se malusianga. So e fai las tu la fono. Fai teu teu ngal tu la fono, ave se tu langa fa pea. E se sa no ngale. Le fai unga na mai. O le palemene la vai a mai la mtanga. E le o se fale fa masino. O le mea na fa masino ngai fai. Mai le indio ni malusianga fa salai. Ia suyus fono. Mea na fa masino ngai fai. O fai unga fai nel palmini, ele se tala mane ai. E tele na fai numela. Fai to tele. Majority rules. Inisio time. Pe o tu la fono pe le to la fono o le tele ana time. Le fai na fai a maua o le to tele o to. Ma li tu le se maua mal palmini. A fai unga fai fam sinong. E fai lunga. O mau tu mal tu la fono. E manino ale sa no ngalo e sigi. Ele mafai ele se malo si angal komiti. E mai es fa mau mai ile le kiole. E fa mau ni ai. O lo lafi tua e sa vea mista fa tuang. Se i vanga na o tusi fa beto ai. O na le se compagnie le stala nei. O lo le stala fa fu. A ho lo mta upu nei fam sinong. O na mafai lo le. Awala tusi e loia amato demand im ta upuma nei e fola sia long fam sinong lango ila le ata to le vai ili le lotom ta upune o lo tula ya tula ro fionga ile fonga fon la fa tuanga mala tu ala la un fa atia ta upune o ai lo tal tonunga o le fo sa uni sui amato e ave fam sinonga mta upune ai le finga ta le o umona ta mau mo fai fa unga al court of appeal al fale fam sinonga mau lunga le tono Samoa il mta upu lava ni le ngata ile a watu le unga le so enga al committee ia le mo fully committee ele taun fa sala ina le su a le nganga yo ne yaso la ofionga fonga fono mtato uma le o fa fonga sa ndonga mata ngo fia te el malo mala ofionga fonga fono ha fa au ha ta tia fa fala le nimtau ha ngalo fa mangalo pe upul ne yaso ha ga iluma le tato sa awa sa mo le tau sanga manuel fono wa tai alo wa tai mo le Sanwanga su malu, itu saya fo le poti al tato committee. Ia wa yang utonu ale mai al sanwanga su malu mun tato malu longa masani tayao. Melela fatati ese alwen al fono ao mole malu longa tayao. Radio Samoa, tasilima ibatolu. Radio Samoa. Tasilima tu. Amo. Tasilima tu. Amo.
Tai bele wate leo wato es furu minute na talo le tu la sumal tasi le mafta mai mal fa fong fong bele tatu watu no le tayau malo tap tap wai malo fo on sai wo fa malo longa tatu fo no usul le tayau fela fa inga foi pe ona ye le fa wino tu te ma fai valo lima su ya fai pule tono tatu ma te fono ya nawa e fa fonga i pokalame amata le nei tayau a o e ia i fo le tap tap ia o fono o le fono tatu watu no ya malo le on sai malo talo malo foi le lava pale malo tap tap pai il tato wantu no mai tafa fier ke lo pelo fo penale mafto mai ai nei taiao ola tatu tali mai ni so tatu pokale fanga solo nei taiao ya sa ton fayat pe ano fayat mo tanto yo lo mafuto mai lungo tatu Facebook o lo ton fai pe nga luela o inisinia mo tanto awa ia le fatino ino tatu wa Facebook nei taiao le ala lo ton fayat o pe le tatu o inisinia ina i mafai on fa ola tatu Facebook lunga tatu YouTube anga ia nei lunga tatu YouTube le na o manino le yai le tatu pokalam le taiao ia i lau whaafonga mai malu mafto mai i lunga le tautua mana uranga si ufonga le Samoa si funma lima e watolu amo e se le mana i o le taiao i le whaafonga le tatu watu ni stemin tatu tal noa lea ia le taiao le tūlanga fo i pe ona iei la mtalia malau tuli matai ia e po le ase me o le a o iei le taiao ia anga o le nganga o le whaaftai nga o le nganga o le whaaftai ia ile ali fa penana fo sani mai le fa tsi mai kun poki mo tato le nei taiao la tatu tali wa tu sabo si tatu sa ili atu ya kun poki ia le tulanga foi pe ona ye nei taiao fo poki malo se fo pa dia nei taiao fo malo sai ia malo fo de un sai e fa talo fa te mo mo perbi inga de tua ona o le nei so fo po lo to se po so pu nei ona ia na to si la mai nei tu la ia o nga ole mai e pele mo nga venga nei ia o le tinana ia alfane mo le toro fanga mo o to malaba oyo ia mo nalo ia o le safata simai o no pabla falainga o le o ma futa nei patalo fa te pa ia mai malu se tato watu no ai mai se le lo sa mo so se tapo nei ke rope ma lo se fu a le se pa ngange wa yo Fe le mea o ngai ba i fel fangi e va ko le malo se lo ma ko fel fangi so le hi Fanny oi lele hi Fanny ya le say hi mai lau kama aya malo Fanny e soli wallo Voyo i Tony. Mga yo. Iya. Fadi ke lo e fa ke sa ke wa la lo la kukas. Wa pa ula kukas. La kukas wa pa u. Awal pasar semedi mari baca ayat pasal baba agama lalu semua koi seolo papenau na fai tuan por kalam ya masih temu moda solo faham cel lava masih masih cila seuso malain yang berguna ya celan ya suku kalau pasal semua yang dia ayo wai sakar ya o le nā whakawhaafonga mai ia o nisi po ina o le a inga nei e naka tama ia tina Japan e le mawhai o ngā whaangaloina langa le kio e whai mai lawa e awaki dunganga no whaanga i le ngaka le ofisa o langa whaafenga ia e mai se ang goma whaanga le Radio Samoa ia matono te Ronnie Sila Tole ia o sila mako whala whanga a sila mai Samoa kala kauolo o ia nei tato ia asa le la ia o ka kova ai fa nga le la e ako i papa ko ya tanga pe ia o le terminate pe a fa au li me pe folding ai kim e le ma fai ona ko awangi i se fa por le vale i de kele o me ia o ka ko bebesi e counting ia to ia
Baba ai. O mana o nga lama se kingale wala nga o mai i la ko mo tamalawa ia dia. Ia atapo kalama ia ke masalo le la wanga e ku ono ke safa ia. Ono on wa fai pa o sa malama. Pa malu dua koi bomba pa anga. Ia pa o me fa ngadwen. Ia le la si pa pung sa ke le medi sen. Ia sekira le ia wa ia Seki. la ka. Ole nga. Wa fe kau ya mau kau kau linga ngari ko ma kong mangai. Se ka pungi ya bangi ba era ko le kwa a sanga o le wa li fi mamai o le wa fa ma ngalo ma me o me ka sanga fu Oi o yo ngau fa mangalo yo ai mele manga kong yu fa mangalo a ai ya la ele wa e o le ko le mo se lo fa mangalo ko me o ma ai ya ba fa pele se lo fa mangalo ai le ai na o que le propone é que fa foi vole ngi la Koe whafo ia mea, koe whafo ia mea ngai le ai wa pele. Nga, ia fo ia wa umala popoka wa pipi o ha wo fa pia. Ah, ile ko ya wa. Ia oi le vale la koe whafo ia poko ia ka fa ia. Sa wa ki dia ngaso. E ke ngo fo ma ka ia vai vai. Mai ka bomba pa. Ia wa ba. Olo o ke mo me o ke nga ave sorry se ka fio laia. Ole ko ia la fa nga na mako. Ewe, e fa nga pa fuala ah. Ani me ngai manga ia. Ba nga u fa fonga mai fa ngolo mai al fa lo nga mai ko koninga. Fa mangalo me uma kusa pele uma ko kongi fa mangalo. Fa mangalo o ko ko fa me ko kongi ku nga me nga u mar ka usang kuai. Usar kala le o kala le sa fa ko ngi fa mangalo. Ai le pe maka po kala me ka vale fa. Ele la so kai usala mo mai sa wala ko fa fo iko le ngalo Kano i oe sila ngai de dengi me ki weso le uta pena nei fa na uri to e o nga mole nei to sanga a ola se va va ye mole ka penga ngai ka miki ba le to mi foi ia va tai mo fa sili ia tulangan na ia masang ya ia se tatu batu ai mai se tatu tangata a ulakan lo nga fai wi ia le wala mlam fai wi an wa ia yo lale si me yo ke mingi lo ba ama ka le ka penga mama ia wa yo ko ke misa wa ya elia o bosi i nga ka o fua o nga fana ia e fa tai fo i ko como o afio angai i me la nga kong yo nga sa nga piti ma wai api io titina fana o basi o se vai e fa mama abenga fo ia ka ikai ka penga sorry wo fo se vai al fana e ai vo se furu kala fo io e lo se mea pe ka ngo fiel so puanga mama ka ki e o api ia o asola a ko ka ke sa ungi ro ya o pisa ka me fifia la ka ako ie foi de la aku ngale ako ie ia aku fa mai ka onga abasen ye e ka sa ka wa mo mai ka ako api ben ya ne ba chau ye ko se ase ya o ko fa yin me ba pinga ya e mo ya la bo wa ya penga ka sa ka iluangi api wa abi fa now ya akele au si me mai ale lo la api ya fa lu tinama lu tama fa tau mo se ya pi fo da ka fa lo mai de tau sa ka o ka ya ne ba tau ya kulang ro ka ko isa o le ya o le fo kula ka le ele nga ka o le wa ke le nga win ya onisi nga win nga fa ko ele ba ya so fo ya onisi fo yo a nga ai mai sia nga ka di sia ya ba ngi la nga ya mala nga malo ya masalo ba ya so fo ya batalia ni se yo a ya fa pena fo le ya nga malo ya la ko fo le me fo le o le lancho ka mai o le mea ai le ai o le pili al fana ia o sau male mafti ko e sau male mamo o e fai ke male ka kai ia o mea le u ma mea na
Ia afea koe fo. A whaia ka ko whia o ngai e loa e ringi mea o whaia ingi keke. Pā mole mole, o le fo e keke mako wia e se a se a ingi. Kau iyo, kau whai mengi mea fo ia ka koe pua a ma mea pe. Fua la iai, ale kuin poki. Fua iai, e kukusa ka penga nga yaso la mars ia o nga yaso la ko vai kemi mar ngi vai kemi. E kukusa. Ia ka kai o tulanga yaso la. Pesa kele mea fo iyo mea ai Samoa. Ia ole matua ia fai merere. Aku wako e whapea ia. Sa mai o ngai fai a mai ele. E pua. Ia aku le mele ai. E lua pua o le laui o le moa ia. Wafukusa le wafai uma. Ia le vai kaunga kaungo fie. Mau vai taula. Ila kilo e mala mai tau. Pisa ko whapapua o masa i tulou a inga. Ioi. E le i whakauang pua ai laso. Se i tulou a. Kele kausi a me whawhanga le a inga. E pēr le mea fua e o ai aso sā. A fia tau sami ale a inga. E fia. Ia. Whalalo la kou a. Makao le u. Ia le mai kaungi. Oka. Ia whai mai. Ia adua se lau. Lima sepulu le pua a. Se i tulou lava. E a mai ua vela mai ole. Wa lusi a koa le si masinga a koa le whaasoa. I le si kupe markes pawa. Ole papa. Le winga ngau sa pamakana. Wa ke le swing. Le makake le swing. Ale wai. Ole whawhitai ona ole lango mai ole. Ona atunu. Ia po Australia. Ia ngai le o iei whaamama awenga i nei. Pili o a o ngā whanau. Ai mai se primary school. Ia o ngā tūlanga. Le se whamama a venga tūlanga. Fo ia ole pili. Ia wata koe ingi pili ke kele. Fo ia wana ole lua se kuru. Lua se kuru le skala. Ia papena ia la ia. Ole vai ngā sili ona mta o wa le ua tatu. Ia le fula amata o ngā nai whanau pe ona ta whaasoa iai. E sili e toe tilo fo iai mantua ni me tau ona awiri wha mua. Awi ili wha mo le vai taimi. Ia, ua, le ua umatu te alo wha lawe, sa whea ngai male tunu, sa whai, whai ponga, o me whai ale lotu, ia, o le mea lai kaunga kako kirikiro le taimi nei. Tā pēna loa o ngana i tamaiti, tā pēna le leia o ngana i tamaiti. Ia yangisi mea koe kurioso mai. Ta tawana abil wha mo fo ile na i tamaiti malatu tā pēna ngapi ona iei. Ia wai le kukusa mar, kou vai taimi wa o kou, ia kou vai taimi aso lai, kusa pe kuri o kou. Ia wa e alanga kuri male aonga ia wa e le pasi. Ia ar kaimingi. Wa makua masau ala kau fo ilanga sui. Tau fo ilanga sui. A war ko vai kaimi aku sape nga ore ku aba male vi. Ia e kasi do fu aonga. Ia male api e kasi male pengi e kasi male fasi pengi. Ia kaimi nga makua makamai. Makai laptop, computer. Ia fasol solo me ala wa mangi kaimi ke ler swing wa kaulong avil fa boy mako i mea onga kamai ki wa fa kaude le mea onga i laptop bangi ala fa fonga mai ala ku au fu le mai lo kalangu e le fa le ngai fa masinya pa computer e typewriter mea ngai yasola e le ingi lap mai ngo kusa uma ma typewriter yasola e aluar ka kama le aluar ka kama mo la wala mea nga kafio e le ki o foi ama sa era me nga de pra de ko me apokina nga sa fa pokina au ai sa oi ya sola e ka ko sa wa sola e mo ya ele ka ufua o kau fio se fua ya le kau makauki ya awaso foi aquele nga suilim le do kasawa e kasiro ka ofe fakau ya aquele nga ma ya sola ka ding ki nga su ko ya ese ka si tina di le ya suilim ma me ofa uli lola le uli fo le se le uli fo le malal ia le kapili kapili marku feula alo la mama fo la pili ki kam they already made them arkemi be ai la ta yo fi le so kai yo ka fo I fa lo ai ona ole
o le fetu na inga i la tau matangata sa la tau suina ia po le mea sakiri wa mai. Ia ka kau fua mai so le pape e le pape o e fua i kupe uma mea uma whamole mole o le so o kau ia o alo ma whanau la iki o sais la iki ia o iki a fase ia o sia kama ia mai se le sais o le small o ka fio la iyo ia walua i o lo school ia ai le se tio ona e o la fo ia fua la ko de la ko polo ki de ile mea sa la tu au mai ai pe o ka sa ko ave su i mai o fua Mani. ia e ta ua matua le o le alo mativa ia mativa ta mafai ave la fana la Kuleia. o le a ki va mal vai ave el fana la o al fana a ko kua ia i le ruman e ia pa pe ko kele de pa me de ai au ke fase o au ni fase ina i tatu pulia ai pa ko mangkua le ele ai se kase le au nga de o langa e ave tasto fana la o matu ai me se lava nei ya i matu nei samu ke nga ku ia vi ka dinga ma mea nga o ko e faka ai ave ka me kire au o tele fana o tia le ke mingi sa fa pe nga ke ka lang le h de o le o le waba ai ai mai i le mga whaama ko mai i Michelle ma le Ross. E waba kiri vai le vitalinga o le bai kipol. Ia kia au la e la ngona whanua noa ona o le loma le a o ngā nei whana. Ia mana tua fo o nisi fo i o tausanga. Ia e tua i whanua noa mea uma o le a o ngā wae au a whatia se e soifua se whana o ngā mea nge waka ke vai. E whakamo e solo i luma le awala au pisi o mga whare amato. Ma wale koe, e ke lore ki poki. Awa koe whakauanga mea o viri karinga. Mare mea ngā wale la longa i kale. O le si tūlanga, e kāua. Ia walai whai mai lo fia nais. Ala awa kamo mo e mawala kou se kuro whafonga mai. E whala koe whafo. E kāua. E oi. Aole mea i o laua vasa whanga i asola. Tūlanga le kakaranga iai. O le whanau, mātua whamore mulu. Susu le mai lau sunga whakau mea i. Ai whasa uni se whanau, ku le lau whanau whane. Awanga i loa ka kakalo makibu. E ke sawa o e ke whane ango, a ku se whanau whane. Ia la mai whanau e whatasina solo. Lo la tō wola tupi tupu wae o ngai. Le ika. Ai ngofo kakou le whale selu ulu mfakakali ke me ka ngoko tama iki mai ale a fa e fi fakali mai a ola su se a ingo tama titi o tu ala lo na ki matu ta so wa lo fa ta so fa na o me a lo fa fo i fu mai de se me fa fa lo tu lo le malo le tu e de mfanga ko fa ka wa men mana ya ta wa tu ala lo mo ta po kala me le tai ao ia malef so sani fo de mo nai fa na la to ya onga ia manai matua e le la to te liu nei fa na mo la tua o nga mata mo le tu sanga o le tu ala loa ia poki matitia ina ia fia le ya e ona i tamaiti la onga la e e la onga a la fia o la tu loto le ngata la ia tatu samo a tatu fo ia tu nu nei lo tatu i a velo fa mo me tau fa mo bua ai mana tua tamaiti nei o la fa na o le manuia le namo o ia taiau e ta pena la tamaiti na le si manuia mo lu ainga ai ta ua foila o le avel tu alalo ma le fa marsi au mo tatou matua nei fa na tiro foi tatou matua po o fea tonu le mela li lifanga i ele manatu ia malangono tamaiti mata upu e fifi iai avele ia le tatou tu alalo nei fa na o foi fosia o foi sasanga tamaiti ono le tatou mi kun poki na la fatu ia inisi o vainga fa mai emal tapo kala nei vanga taiao mo wa banoa ia pa marulua tu fo isi tato watu nuu ia ona fo i o whailua inga fo i manisi wa inga fo i o wa inga malanga mai ia pi o le ana lea ia ai o tato poka lama ia lofa tere atu mo o tau uma mai se nei o matua whanenganga i se masia e wele i nei vaiana ia ai mai se loa o le au whenga runga pa ia le tua iso se tako le neki e o tala ina i whina ngalo le di ia a lofa tele le atua ma
a pena na maua to soifua la lei ai mai se foi o suangane tu le foi maua pelo malosi ka ke mafuka ia mafai pelo lo kuma lo ko nga ngore le ia allo fatele na mama tina tua ala ko kala le mafai na ngalo o to itsa ia wa me ko tupu na ke fa alo le mangamunga ngai ma ia fa pena na puia ile tua o to soifua na tunu allo fatele mo o to mala ia so feilwa ile ba ia spole lo foledi al nitula fa soifua Soifua fa. Ya le len mafta ba tata watu no nete ba taya. Ni so tata pokal fanga solo pe na ile tuma la si fonga really sabas fuma lima tolo amo. Ya usima ia fa fonga to fa salowi now tatu tala mai samo. Tatu tala vai fanua. In this update, Donald Trump says American astronauts will plant the Stars and Stripes on Mars under his leadership. Trump's returning to the White House today following his swearing in this morning. The new US president says America will not be intimidated, will not be broken, and will not fail. America's decline is over and the golden age of America begins right now. He's already signed off several executive orders after revealing his intentions to crack down on immigrants, bring back free speech, and scrap green energy policies in favour of more drilling. Trump's also pledging to take back the Panama Canal and build the strongest military the world's ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Wet and wild weather is thrashing the upper North Island. A heavy rain warning and strong wind watch apply in Northland, where more than 1,500 homes have lost power and multiple roads have been closed. 130 millimetres of rain was recorded overnight in Kaio, and the rivers hit a warning level for State Highway 10. Auckland and the Coromandel also have similar warnings and watches. Met Service meteorologist Alec Holden says the Gisborne district is in for heavy rain later today. They are expecting between 80 to 100 millimetres of rain, especially north of Gisborne City. The Prime Minister is setting a clear focus for incoming Economic Growth Minister Nicola Willis. Chris Luxon says the government's got an idea of how they want to drive economic growth. There's 5 things that we've got to do in our economic growth plan. Obviously, world-class education. We've got to get quality infrastructure in place, have much more science, technology and innovation, get rid of red tape, stronger international connections. The new Public Service Minister is promising she'll keep up the cost efficiencies. Judith Collins has taken over the public service role from Nicola Willis, who keeps finance and social investment and picks up the economic growth portfolio. Auckland Council's asking for feedback on proposed dog walking restrictions, including stopping people walking more than 6 dogs at once. That's news. In sport, Chelsea lead Wolves 3-1 late in their English Premier League match at Stamford Bridge. Goals in the 60th and 65th minute have put the Londoners ahead after Wolves equalised on half-time. Kiwi tennis ace Erin Routliffe is set for double duty in 2 quarterfinals at the Australian Tennis Open in Melbourne. She'll team up with partner Gabby Dabrowski in the women's doubles at 1 p.m. before linking up with compatriot Michael Venus in the mixed doubles. Scotland captain Sione Tuipulotu has been ruled out of Rugby's Six Nations after being hurt in training last week. The pectoral muscle injury, which needs to be operated on, also puts in jeopardy his chances of touring Australia with the British and Irish Lions mid-year. Rory Darge and Finn Russell have been named as co-captains in his absence. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu.
Matau te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le matau au fisosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Fai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua lua, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua lua, lua tolu. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Se ufoka balia la fai pese le na everlasting praise ma le tatu pese vivi mea uma i le antua i oe whaaftai le atua le nei iaso whaaftai le atua ilo nanga le lei whaaftai lo le atua lo na fi le mo ia whaaftai fo i le atua i ate oe malau tapo inga malau talo le ngata i o tatu fai balu filima pe ona tatu ngā rua i le aso ma le aso ia ae sa e no futa talo fo i mo le nei iaso i lau tapo inga po fea atua iai ia le tūlanga o le iai le amataino le whono uso le tātou atunu ma le tau sanga ia vi ia le li e se le mana ia
tātou whaalongolongo ma le toa o te ilo wa lele le nyau ngā ruenga ni yaso. Wa e whaalongolongo po le ale tūlanga o le aiai se mea o le a tupu. I le ne yaso, i le fono le tātou atinu. Peitai. O tātou manatu ma o tātou langona. A o lau whaanono manu ma lau sa ilinga i le atua. Se i tō maila na pule. Au mailo na filemu. Se ia a mata malia i wā lewa tātou lo le lei. Le tūlanga sa iai le mata upu e pei ona tūla i mai. I le vaenga whai. Mānaia. O me o le fola sanga. Sa sauno iai le fofonga o le mota. O le te leia o le whata o tonga, ma le whata alofa, ma le whawhiloa ia le fionga le whangafitalai. I tu tono le tātou maota fono. E whawhiloa iai sui, ai le ngata fo ilea. Ia o le mamalu le tātou atinu, o le tāpua inga le tātou atinu. O whalongolongo ala ia le neita e hao malau, wawai. Wa umakwa i o, lea fuina, tau whai a watu lunga le tātou pokalai ma neita e hao. Ina ia mawhai ona e whaafonga mai au e alu tono lau ta vale, ile tūlanga o la iei la mataino le tātou fono. La ngona le wha maulalo le loto ilu mo le li, ma wha aftai le atua, i lona fi le mu. Mai o io le lei vaenga, e pei ona fofola mai e le fofonga fitalai, i lona tūlanga, e pei ona iei tu tono le mauta fono. Ai mana tua foi la tātou, o le fonga fitalai, o le i le tua le vangan wha tua i le tua sa ma utasi. Tu tasi ala na ia matamfa ioi. Tu tasi ala na ia tiute tau ave tu tono le mauta Ele ia ise mea ka ua se. Whaatonu tonu mai eleisi o le ngā luenga le whongawhitalai. Manino a ua whala i lona tu lai mai o ia le whongawhitalai. Ea, lewa e whaafonga iai. Wa maa neia le whaatau tonga. Ai o le taha ua fo ilea. Ese alau whaafonga ma lau ia fai whalongolongo. O lau ia whalongolongo ia i le whaatau tonga a le whongawhitalai. O loo tilo anga i tua le tapoa inga le atunu. O loo tilo i fafo le tapoa inga le atunu Samoa. Fai mele saunuanga le whongawhitalai. E a fua ma i maunga manuia o le atunu. O le mafua anga na to tofi ai e tu malo te tasi. Ala tu suia fai pule, e o te tonu. I le no whanga o lo li poia i upu whai o le atunu, a wale manu i o Samoa. Whaaftaila i le tō whama mao, ma le sa ili, i vaianga oma le whangawhitalai, i lona ia fo i tiute. Lea na whaatula iai, ia le no fōa le nei aso. I lona no fōa, o le whangawhitalai, ia maa lo le tapuai, o lau te tala, o le talina o lau te talo. Mau o le while e mū, ia wai pe anga fa ko le sia sa ka kariemva o le mianga le porkiki po ka ko fa sa mo le porkiki ai ma ngai fa ngoia por sapsapo a tu pu mai pe fa sapsapo angele sia le lo fo de sides sapsapo angele si mo le aba fata a le na ma u na fi le sa nuanga le ta ele vanga fa fa tu e le se la ngona o le vanga fa e o tu tono le moto fo fa tu se la fo a me i se me ko pungi le mangingo le sa nuanga ale fionga le laula le malitoa o le tai fo ilea le vai fai ia ile fa tata nanga le nafi ma tu stala ia ai o le nga ngai o fa aftai le talo ia la waingo le kofe ma ai de sanguisia fai pule ma le parlemengi ia koe fo le ia nga ngi asu e za falawa e tu za falawa ma sanguisi ma sa toast ia masau fo ile ngole me masau bacon egg ia masingau fast wala ngale ia fo ma dia tayao luas fu family da tele tula sumatasi tau tu bala udanga tu fonga radio Samoa tasiri ba tolo amo ia mana tola fo penal to yang i me pedi so tatu funtanga mo town eli mai ala feeling waki ale mo tofono
Talofa o au o Leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to o lua le mawhanau mana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lava ngangana, e lea i fo i se tutongi. Mala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le au nanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Au aloe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i sauti. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mō oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. E le mane o toi tali mai o tato po kalame le tai mo le tai ao le o se mate mo le wati le o afato nei ia le tula sumatasi. Patasi mai le tau tula udanga le tau sala le po kalame fifia mai o wale tau toi no tato watu no. Nisi ho tato tala o to le nei tai ao. Melo tupu tolo tato watu no mese le atunu fatalo fatu le tofinga. Malo fa malo siman nei tau titu bangaluanga. Ia, so ifa manuia te le nei tae au, ma lo foi le usu, ia i tiu te mawhaivo le nei foi a solua, whaatalo whaatu i le mamalu, ia o se tātou wātu no, ia o lo maua mai foi le tāpō kalami le nei foi tae au, ma lo lava le usu, ma lo whai o le whaiva. Tātou iai le rei a solua, le aso dusu matasi neo nei masina, whaatai li ia le li, ia le lava o lango malu, ia le tāpō inga fo le tātou wātu no. Ai mai se foi o le tatu fo launga ma nei tu sanga. Liso tatu tala o to pe ona iai, ia pe ona anginga fo ilonga penga te failang. Ona file ne fatino na ia se fatata na fo ile ma le tai. O le vanga fai a le fatu tu ile tu sa mo tasi le fenga ia la ule le mali toa ma le auva. Ia oi fo te fono. Le na fa pule le telo vaenga. A le mana ia la ile vaenga tau le na sa no ile sunga le fenga tai. Le se fa mo ale vaenga fai e faatu se lafo o le le faatu tuina ia ta lele o tulanga ia pe ona iai ia pe ona e folosia ia le vaenga o le na faatino le aswana nafi le na faatautai ai i le au uli le aswana nafi se faatanoanga faala waitele ia le tai o le fast ia pol faatu tu le tu sa mo watasi la uli le mali to le wote pola tai va Schmidt ia tu ia fapena fo ma le vasengo autostala ia i nisi la vaenga o le na mai tawina ia o lo ilana ia lava i tu fa apia fo le fast e fa manino ia nisi fo o vala ia po vaenga fo i o lo o fapena ona tu sili ai fo to tele ia manisi fo o vaenga e fi sili ia ele autostala ia o le la vaenga pe ona ia i o tato i loa uma si la fia se tata watu nule ngase a malo ia i tulanga fo ile loto i fale ia ale fatu ile to sa mo tasilela na fia i loa pola tulanga ia ona i tulanga ua ia ni si o vaenga ua la sia fo ele fatu ile to sa mo tasia tawala tu fo ila se fai unga tai fono mai lato uma sa saini ia ai me se fo ile tulanga ia ile tu ole te mai tai pale mia ia manisi fo yo lana fo au va ia leo manino lea ua le fo i le isi tu. Ia o lea la na fisiling iai fo la e nisi o tato autostala ia le tulanga iai. Po o le afa penala i le fono le nei o le nei fo iaso.
o le a moli mau ai la Samoa ma tangata uma. Ia le whiailo. Po le a tu uina tu la se la tō lafo. Ia pe ona e foresia i le ulutala. I tūlanga ia i le lafo lea o le whaatutuaina o le tamaitai pāle mia malana te fo i taitainga. Ia po le vote of non-confidence ia pe ona i tūlanga le porkiki. Ia a lea la na tāua pe ona e foresia foi fitalenga te tia ia o lea na ia tāua mai ia mani ia whaamanino mai foi la le vaenga nei. E lea i se whaamoe o lea whaapena ona o lātou whaia se pe whaatu foi se lafo. Tu ina mai foi lumo le parliament. Se lea foi vaenga i tu o le i le whaatatianga ma le whaatino ai o le ngaluenga i tutono o le parliament. E lea i se lātou whaamoe ia po le fast foi. Ia e whaatu ina se lafo o le whaatu tuaina te tia ia o vaenga uma ia. Pe ona tātou moli mau le asona nafi te le lava vaenga na saunoa iai le tai o le fast ia mai se foi o le tasi foi o sui ia le singa ia ale vena ale ia inisi foi o tūlanga ia i le tele ma le anono e mta upu pe ona iai foi ia le tele o whaafitauli ia ma lui tau foi o lo fianga iai ma le fast te titia. Taua ia lewa manino wa te lole na wa mai tau wa whaafonga le tātou watinu o le amataina le whanausu le tai au. Ia ua ta oto i langa tonu le tūlanga o le amatanga o le whono. O le tala foi e watu le tātou watinu o le nganga whaatai le tāpua inga ma le nofu te talu. Ina ua a manta le whono tanga le tai au i se amatanga manaia. Ia ua o lenga makua i la langa foi mangatu o le atunu. O le ala le mele o tātou wawa iai. Ia, na whanga solo po kalame le. Al whono usu la tau pera masani iai. A wale manuia o Samoa moa taia o upo le whongaftalai. E tafe mai maunga manuia. Lona winga o tātou e whaururu iai o lolo tea i upwhai le atunu o utau e mawele manuia. E lufi inga le manuia mo le atunu. Ia, a walongi i kako koe karkalangoho i o la ua ngai le maho ka whongo ia la e whai la tau ngaruenga. Ia ala ngai maa fua fui. Ia ala ngai ka ngofu fui ka kufi liu liu wa ili mea. Ia ai, leo ta otu. Panga solo ia ngā ruenga le whono usu la tau. Pe ona ele nei tau la tau ma tau pa wānaia via le li. Ia, wānaia. Ia, e tūlanga whapena, ia wā o lea lava tātou te wailele mai le whono le nei fo i aso. Tātou te whālongolongo titoa fo i ai, ia ma moli mau fo i po lea se tu walena whapena fo i o na maua le taimi tūla i ai le tamai tai pālemia ma whaailo fo i sona ia langona. Ia lena ia tā ua ai, ia o le a talia, po lea lava le tūlanga i ai, ia i mata upupe o na foresia i tūtona pālemini. Ia po lea lava le tueanga i ai o le a ia talia, ni vaenga o le a lilifa ia foi manatu ia malangona foi o le parliament titia. Ona ia tuipuipo ia foi o whanau teine, ia puipo ia mai le kānesa ngutu, ia ma le to ala whanau tu lor whafongo le atunu, nesi nao tātou mtau manai. Ia o le tūlanga lea ia titia ia o le soifo maloloina lava ele o e tele lava nisi o vaenga o tapisa ia. Ia au le soifo maloloina lava le whina wina e fo e to tele lava o si tātou watunu i ala lele au nanga tātou tanga luenga soifo maloloina ia po le Ministry of Health. Ia lea la ua whapena o na tu ina mai se la tau fo i whaasala launga ia e ala fo i ununga o penga te whailangi. Ia i le tūlanga i le una ia ai o le puipuia o whanau tene ia mai le kānese o le nguto le to ala whanau se i tulou. Ia po le HPV ia mo alo ta mai tai laiti i le vasenga tausanga lea o le tausanga ono ma whanau tene i le se fulu ma le se fulu fitu tausanga le mātutua. Ia ina ia puipuia waua whaumawina lava le toa telo i la tau e maua le ngase le nei o le kānese o le nguto le to ala whanau. Se tu lo po le cervical cancer foi. Ia o lea la ua whamauhina ai. O lea ua maitauina o le masino February. Le a mataili ia o unga ia ale nei tausanga lu olo lima ia whanau. Ia o le a whapena foi la ona whaanga solo i ngā luenga whaala wiloa. Ai mai se foi la ia o atono le a whapena ona whaatino nisi o pitola au foi le soifo maloloina i le screening. Ia po la foi ia vaenga o tui pui pui. Pe la ona iai foi tui pui pui. Lea pe ona una ia mai.
Ia whaasolo foi la ia onga. Ia awa lava nai whanau iti ia i tūlanga iai. O na le mai tau ina atu tatou reporti ia whailava sina toa tele o tamaita i tutona le Pasifika. Ia ea awhia i le fo i vaenga o le kānesa o le nguto le to ala whanau po le cervical cancer. Ia o le istasi leo o ngase ia o le kānesa lona fitu lea ia o lo i tutono Samoa. Ia o lo e toa tele lava ia nisi o tatou tangata. Ia ua maua i lea ngase ia o le tau mawhainga lava ina ia e tau fia lava le maua ai o tatou tangata i le nei whaamai. Ia o lea la u whapena o na whaamawina ia le amatai o latou ngā luenga whaalawi loa. Ia po o awareness programs ia mai se foi ia o le anga ia tu ia fofanga anga ia tu tu ia onga ia taitasi ia wala wa faatino yo ia tu pui titia. Malo fa tai ia di so tatu mta upe ona iai lewa mari o isi fa fo ilia fifilia fa pa tele mai Samoa ia ngalue o se tai fa apostolo mole kalsia katoliko i Malaysia. Ia ole repoti le tia ia o se tasi foi le o matati a tonu o le ufa pena na o sia foi se tasi foi o se tato watu no ia o le ufa pena o na faalawi lo ai e faululunga le kalesia katoliko i Samoa le filfilia ai le tamapa ia o Pope Francis ia o le ua le filfilia ai se faife au e avea mapatele ia i le tūlanga la lea i le engalue whaataitai apostolo le atu o le atu marisala. Ia lea la ua whapena ona whiwhilia ila fionga ia pātele tā mati ale fōsi o sefu. Ia o lea na whapena ona whamawina le tuina mai fo i lea vaenga. Ia ma o se whiawhianga fo i lea. I le tūlanga ia i le tau mawhai ma le ola tau tua se tātou watunu e ala le ngaluenga le li. Ia o lea fo i la ua amana ia ai se tasi o alo le tātou watunu. Ia o lea fo i sui. Ia ua whaima se tasi e avea mtaitai fo i lea fo i vaenga o wha apostolo. Ia i la fo i atunu o le atu masala titia. Na ia nisi rao tātou tala o nei vaenga le tae o le mafutuma le tātou watunu. Ma na tua, whaitau manino, whaitau to i lungo o pengata whailangi. Ia lo whapenana bantu ele o te lengo tātou tala ia ma le whaafonga le tātou atu. Le whaaftai mo le tae au le tofinga, i lungo le tātou pokalami. Ia, whaaftai lava te molo awanoa, ia atonu o leo wa whapena o na tuinato e mforsia atu e tia tūlanga iai i le tātou reporti mo nei o lo mau o mai lupengata whailangi le Radio Samoa website. Ia e mese foi lungo le Facebook page e whaitau manino iai. Ia e manute le ina whai vole nei aso. Ia soifua ma Emanuia. Na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo o e talo falava. E masani o na fsilingia whanawa o ngā universite ma tātā ese. Po whiwhia ia latu mata upolo o awa o inai. O le tō telo tama mtaine a onga e tali mai whapea. E le o mautino le lei. Nisi o whai mai. O le moe mitinga lea o na mātua lo tamu whai iai. O upe le poto. A o le tama tusa maunala. A o ina matua. E le tō tea ese ai. Nā tura o le a o ina. A o ia o train up. I le wha e peru. E maua mailo na winga i le ngā luenga a le tamaita i whaafai le tama. To a whanau mai o le pepe. E fufui a le tamaita i fo mailo na lima tusi i le vaisua malie. O na lomi ai lea o tae nifo pito i lunga o le tamaititi. A mai ala ngā luenga a le tamaita i fo mai. O na tuina atu loa lea o le pepe fo i lona tina. O le amatanga lea o na i loa i le pepe. Le sua malie o le sua susu. Ma amata. O na iloa susu mafia i sua susu o lona tina. O upo le poto, a le tama e tusa maona ala. In the way he should go. O lona winga, ele o lo wala, ele o lau pol kalame, ele o le whaataunu uino o lau miti. A ia o ina ia iloa ele atali ima le afine. Ona ala. O fuafuanga ma le wala wina le tua.
ua uma o na saunia mo ia. O le moni, e to tele tangata ua misi a toa le ala na walawina ia le tua. Ai lo ngā lue ngā luenga na filifilia e o lātou mātua. Ta talo i le tua ma lo loto wha maoni. Ina ia whaia lo na whinangalo. Ai tu o tātou loto i mea o lo tātou mana na o iai i le whanau. Wana o Yesu tātou te maua i le ala moni. Ta lia o iai lo loto le na yaso. Mana tua e le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le se tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o lua no lua toru fitu o pea fiu ane e se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Samoa o le atunuu ua mai au na tofi.
O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ta lofana wa Samoa. E toi whaamanu atu li tausanga fau le nei tausanga, ma le tātou wa onga tuspa i le Auckland Pacific Piper College. Fia whailo atu, wa toi amatali o fo i le tātou wa onga mo le nei tausanga, wa olua lima, ma e tatala le awanoa mo so se tasi, o e ngalua i le kale sia i se tofinga, pele ai fo i se tofi ai fia o tawina, ma fia whata pena lo soifua, i le fionga pia le tua. E fia le tātou wa onga, e whailo atu o le atu amatalia le tātou wa onga, mo le nei tausanga, i le aso wha o Februari wa olua lima, i le fitu i le afiafi, i le tātou tuatusi mo le nofanga masani, le tolu Sedan Avenue i Papatoetoe. Mo nisi whamtalanga, whamole mole whafsota i le olua tasi, olua lima, tolu olo tolu, lima walu, o le olua fitu, walu selau, lua fitu, lima fitu, whamanuia lea. Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei leo au nanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre.
Yo, tai bele wate leo te whamiri ta talo le tūla se football e lua niso tātou po kalame ma niso tātou whaafia fianga. Pe ona mafuta mai le tātou watunu ma whaafonga mai le nefu teimo le taiao ia malu lava lo sa i malu fo i lava pali ia toi wha malu atu le tāpo inga ni a tātou ta mamti na mātu e mauta malawa lo le tātou watunu wha pena fo na mafuta mai lungo le tātou tautua. Leo wa whatapena mai le to whaia whanga mua se manu Francisione a wale fa o wina peo tātou po kalame le tai au lo whanga solo telefono uso le tātou watunu o lo ilunga o penga te whailangi ia na tutu alalo lava le tātou po kalame mo tātou tautua nala unga ngana pe ia ona au mai pea le tu alalo le teita i le vanga whai ale wha atua i le atua sama o tasi ia tau wha mamale sau ia wailinga ngana mo tātou te wha ngā ina ilunga o penga te whailangi ia mai se fwoi tātou e komengi mai i tātou po i lunga tātou Facebook se aua te whaimeita o lewa amata le whono uso le tātou atunu o lau te talo mai lau te talo e ala na i bibisi ua leisi rua mawhitanga maleli ai a toa le tai a tātou ma tātou whaanono manu i le atua e fisoasani mailo na nganga i a te tātou ma pale mai ia upu whaia le tātou atunu e wholau manu ia fwoi sa moa leo manino a ofala o lo manatu mai ia le fon fitalai tapa inga le tatu atunu o faivana tatu faiva fatasi ia o le tatu tapo ia ma le tatu talo po fea i runga la lo manga ia yangi ngone mtangi la tou tu langa o faia la tunu ta ua yo lau talo o lo o taltanoa ma fasoa niso mata upu ia pe ona ilo ina tono le mautafonu o upua ai foi saunuanga le taita ile tuanga ia neia saunuai ia le sunga tulepa o vesinga o mautafono e alu du ngala lo ia nga umale ko yoko ingi mato e mea na sa tutupulaso taimine ia se sa to e maua ai tu ala lo atu po kalame mo tantou ia il tatu watunu umal au tapua ia tatu tangata Samoa i so si tafar kilo tautua nala unga ngana ia e wha apea lai ke wawa mai ma e mafuta mai lunga le pokalame fifia mai ai wawa ai atuaila ia le tatu pokalame i upo le talawhenga i nai te talanoa mai ai ma e wha soa mai ai ma e laulau wawale se tu lou le wha fonga Samoa ona upolo kaina leo e mal pokalame fifia mai e loa o i lautu o lau sabali o lau tautala i so se mea. Ia i tā ua i nā tātou o lewa whātawhata, ia ma tātou loa fwoi o na awel whaaloalo. Ia o lo whaitau le tātou atinu ma tātou uma le ngātā i nei a tātou tangata mātutua. Ia lau whaingalu e ngā le atua. O lau te tālo nā ma le tutu alalo atu mo le tātou atinu mau pere to vai. Tālo i le ria mailo na while mo. Ia pale ai ia upu whai al tātou atunu. Tātou whenua lea so taiao, ili alofa maleanga le lei o tātou mataisida langi. Alofa te latu tia manuia lava le nei aso, ia so aluaku so alaku lalo si vai po isaka mea ai so luka fia ai. Lawa umai ia leipuki al parmengi ale, wai lai. Ia wa mga ingur kia kama. Ia bale whango usula ko ar ngai le imo se ka lai whaka ole paka. Manuia le atunu nei taiao.
Talofo le tātou tunu, tātou mafuta fo i nei asa fou. Tala tau longo mai le tātou tunu, i au si mei alau whaafonga. O loo mamau ma se fuafuanga le te fono, ma le tai o le pāti wha upu whai o le wha tua i le atua sa moa o tasi. Wha pea isu i whai pule o loo avea pea masui o le vanga wha upu whai. Le whai o se tāpenanga e wha tua i se lafo o le wha tua ina, e ave se ai le tai o le malo, le tamai te i pāle mia, le fionga fia mena o mi mata awha. Ro wha moe le sunga la audi leo te apola te i Valfosi Schmidt, ma whai pule o lana pāti le vaenga se lau whatasi, o le tū la fono whai ngā pālota lua o se furuiva, e solo i aino fōa lo to whanga, nganga e maunga numere tasi, whale anta lua, salenga lua, vai maunga whā, ma ana lofi numere whā. O le vaenga se lau whatasi o lea tū la fono, o lo ai e mawhai ona solo ia le no fōa, o se tofi whai pule o le pāle mene, pe a wha ma vai le sui mai le pāti sa i eile na lango, pe wana tu ua fo ilo na loto malie, pe ua suia se vaenga wha upu whai walango iai. E pe ona si le fia, na wha amuta le wha whare tui ala i se tusi, le toi ave ai masui o le pāti wha upu whai, o le fionga fia mena au mi mata awha, o le fionga i antuala te vanga Iosefo Ponifasio, o le tō wha ia olo a fōa fiti wa ai, le tō wha le atinu uwein so i alo, o le tō wha walo Harry Schuster, ma le fionga toi sutusulu Cedric Schuster. Ia, tautala ma le wha lolo ni ta upuri nei lango lea e tua ia mato. O le aunga lea o le wha moe, o le wha tua i lea tua sa mo utasi. E o e whai le vote of no confidence i tonu le wha mene. O le mato utali, iau tō fionga ma le wha fonga mai sa moa. E le ai so mato wanganga. E whai se vote of confidence. No confidence. Ma mato ma le mena. Mato fetu na i ma tiro ma vavai. O ai e whawhai e le se snap election pia whai. E amo le tunu. E poloka o mai le tina e le tunu. Mai tu lai se tūlanga matua te le ai le fia o te mau aingo le tunu. Ia, o le matou na tali atu. E mamau sa matou tala i se upu o le nā mea. O le mau te fau watu e whātū se lafo. E whai eise no confident i tonu le parliament. Au te lole lei. O maa salonga nā la ta viri mai o. O matou lava ia ma le whaafonga Samoa. O matou lava ia. E anga i sa o al matou teitai. Matou tonu le vaenga whaafai. Matou te anga i sa o e tau sa o ia fia me. O matou leto e whātutu ina oe. Mafua anga nei. Nato si fia. Nato si fia me i tupu le tunu. Ma me uma o le wanga i aile tau mate o wha iunga. Tolo fia wha iunga. Delay wha iunga. Tau pule leo wa fia ai. Wa fia tau sanga tos. A le ai wha tu ai wha talinga tuli. Tua i a te au ma vaele. Whelau tangi na ave mal whaltua vaele. Lei se mea. E alo wha sanga mai nei e chacha uli tangi na vatua nafu. O mafua anga mai o io na o mato manatua e te tau ana whasao. O to tonu al vang wha whai e lo te enta upulea. O aina mato whiriwhiri al pārmia. Matou manei. O aina e toi whai whai unga bese. O te teletonu, o i. Awara save e ua fual maa vele fual pārmene. Pārmene o pārmene le tunu. A lela toso atua i nei te tonu. Ia na o maraia. O tu maa ia. Lai me la fia i fual pārmene o le tunu. Lai tele na matawhai oi. Tele ona tiute. Tan wha solo tu la fono me uma. Ia pero tu langa le na ua. O wha upu matole wha tupu vevesi. O uma na ave le mato tusi. I whafonga wheta lai. Wha matala i ele wha iunga wai u i ele kokos. La tau nei wawe ese. E le eto eta ua ni tangata. O le vaianga wha ufai. Ono mafua anga nei. Da la wai dimo le whafonga wheta lai. Uma whaina longo le whafonga wheta lai. Ia o swinga fau le leo whatu lai le. Vaianga wha ufai. New appointments. Nanga ele mwhaina mato whatali ni tangata e fiu wala. O kuru whongo leo mai. Lala le mele la tupu. E whai o le a fia o atina ele malo. A lela tau foi te lepe e ire vai no whai. E se mātou te lāturu nā e. Tūlanga nā mamā me uma. A tau te re mana o toe amo le tunu se si a venga. A le tatu lo ngā tonu toe. So tasi masina o le whenga balot.
Unnecessarily. Amela fai fona mea. Ai lesi tato fataltali li palota tele na mai lor fina ngalo sama. Skulima na yorbo skube yorala tunga yo ina fita yo. Otaya. Mana ya to to siri from talai la ngai le mato fer fai. Fai unga ta speaker rules. O mato ya, wo umal mato ngalwen. Wa ver mato tu sit from talai ola wali ya tu lo lava. Ele to to ton wol van fa. O mato ya, ola mato ta pena fa, wo tu te fa parmen. Fai fono komiti fa parmen en fa wo ngalwen. Ta pena mai tu langa o isi me pili to ne polok la wa ta to val temi. O block na. Tu la fono fa nga palot, polok. Tal wel me le tup. Ai o matou la vai matou te alo le afa lo ta ya la me sa no fongo fetalai. He rules the order paper male Q paper lasso. O le finangalo le tai fono ma le tai o le fatu tu ile tua sa mo o tasi. Ile feilo inga ma tu stala. Na ia tali ai fo i fesili fa sino le ile tu sianto le min sta leo. E ave ai masuyo ila to e to ono wa ave sea. Male vaenga fa upu fai. Le ana fa ilo ai le to fa walo Harry Schuster. I lea tusi na ave i ala auli, e soli wha vae, ma soli tu la fono le lātou whai unga, ma alo tu mau pēle a veo i lātou, ma sui a wai o le pātingi. O le tuina mai o le tusi ale to whai a whawalo, o le lātou nan ngona. E leise si mātou koe toe ngai ngoina toe whai. A mana o e wha maoni a le lātou tusi, a mai le majority o le pātila i a lātou. A whai e le aise majority, a ngā I whaam sino ngai a vela tom tau. A matau ia, o leo matau saundi. Lua se fulu sui a wai. Ma le majority na lena leina mafua na whaiwha I unga. Ia, a tūlanga ia le latou to e sauno mai. O le latou na ia te tau. A matau ia, a whai le tūlanga le whaam sinonga, o e aven tau pul whaam sinonga. O la le tari e mel whaam sinonga. O matau ta pena fo I le mafua. Na la yuna fai fai uma le. To ono na le o fa muta to e ve musui a wai o le fa to ile tu sa mo utas. Le to po mo le o le isi min stara I to lo cabinet. E le ya vesio la to su le tu la no da to. Ya, el termin nei le I fai esa mato fai uma le si vai nga uma. Pa wai o tangata na mato mautino I len tu pol bevesi. O e fa solo peata urumanga. E ia isi le toi o na saini le tusi. Na saini o ma le marilienga na fai mua. A ua toi so sola yo. O ma losi il fatosina mai o ofa tofinga, ofa minista, ofa ta vale, ofa famanianga. La taulana ia le se fe furisa ile fina ngalo le van fa fai langol menna ta ul fa lata. La taule wa matuna matel no mele lusufa. Alua lua lusulua. Ia fatino nel mato fai una fai lusfo. O isi la to la to yo wo mana saini le fenga inga. Ele fa pe fo se fenga inga na fa na ina bo le ai. Saini ai lumal malienga to ai peta yan. Ia to o ma ia. Tu le la to man. O no le tamawa inga na. Ofa malapito. Ina yo atu. Ia fa la ititi el mato pito ina ya woni maua le mele fatu la irfina ngalo van va fai. Le sunga la uli le wotea polata I vau fosi smet, wa vea nei mate tai o le vanga wha upu fai, o le wha tua I le atua Samoa ua tasi. Wa alu wha lawi loa le mtanga aluenga o le soifua maloloina, I le wha moe una ia tui pui o le HPV, mo alo tama ita ila iti o le atunu I le vasenga tau sanga ono, wha pea whanau teine le sefuru ma le sefuru fitu tau sanga le mātutua, ina ia pui mai ai le ngase, o le kanesa o le ngutu o le toala whanau po le cervical cancer. Wa whailoi o walo so te inga te vavave, ale mtanga aluenga le una ia i o tui pui mo leitu aingo kanesa, e mau ai tama itai a o sauni whanau, e toe ae mo a onga o le neitu sanga, I le amatanga o le masina fogo whea puari. Wa whetau I le iai le toe fo I o whanau I a onga, ma le o atu iai o le ngā aluenga le soifua maroloina, mo le whaia o tui pui o tama itai la iti. O le kanesa o le ngutu o le toala whanau, o se tasi roi tu ainga o kanesa e fitu, o lo a fiai tama itai o le tātu utunuu, ai o lo numela mua le tu ainga o kanesa, I le whano o soifua o tama itai i atunuu o le Pasifika.
O le tausanga e lua o lua tolu na whaalawi do aile te iala mo le tonga fitia, ma le te atu i lea kānesa i te tonu o Samoa. O te rua vai aso le masina a mato le nei tausanga, o na mai a lea ai sauni matua le toia e wa onga le whanau e mana o mia tele ai, le se leni mo wha taunga o fua onga, o pili, ma isi tāpenanga masani, pe tai o leo lo o mate i tūpea e tangata whai ngā ruenga, pe maua se dividend, po se whaamanianga masani mai le nupi wha, o lo tutongi i eia lātou sao whanga. O le masina a mata o tausanga uma i le toia e o ngā ruenga, e masani o na wha ilo ai lea pasene o lea whaamanianga, pe tai o le nei tausanga wa amatalia, o lo nofo pongi sa pele au fai sao whanga pe maua lea whaamanianga, pele ai. Wa wha ilo le ofisa siri o le pūlenga o le wha laputonga, o le wha putunga tūpelu lumana i manui o tangata le nupi whai se li ponti, a le Samoa Observer, e le whaia se wha i unga le ministama le komiti wha foe le wha laputonga, i se pasene o le tūwhanga o le dividend o le nei tausanga. O le tausanga wha le tūpelu o lua tolu le lua o lua wha, na wha matu o tuai le nupi whana na wha mnianga mo le au whai sao whanga, e lua sifuru wha miliona, fitu sifuru ono afe, ma le ono se lau ono sifuru vanuta la. Wa wha iloa i nei e le wha urulungo le kālesia kātoliko i Samoa, le filifilia le tamapa ia o Pope Francis, o loo wha au i eile kālesia le lelolangi, o se whaife au pere pitelo po o se pātele mai Samoa, e ngalue wha te tai apostolo le atunu o le atu male sala, le fionga pātele tā mati ale fosio sefo. O le atu finga ua tā ua le ngana pere tania, o le apostolic prefect, mai filifilia i eile fionga pātele tā mati, o lo ngalue i Samoa i le palisi o sangato petelo sanele, po St. Peter Chanel, talu mai le tausanga e lua o lua tonu. Na wha au le tuwhinga pere pitero le masino November tausanga lua afe me le wha, tu sai nei ua lua sfutasi tausanga, talu o na wha au o ia mo lea tuwhinga whaife au pantele, o le kāle sia kātoliko. O lima sfutolu tausanga lo na soifua, ma na soifua mai o ia le fioanga, o ta fito ala i sa fata. O tala i o le nei aso, Sa lofa lava, o le si ufafonga le nei o sa